дар ялангии пули меҳтар қосим аз сатҳи дарёи зарафшон шамоли сарде вазида одамони либостунукро ба худ меларзонид. Тақрибан 4-5 чақрим дар гирду атроф дарахте, қишлоқ ва ободоние наменамуд. фақат дар сари пул якчанд сарой, 5-6 дӯкон ва 2-3 ҳавлии хонаҳои похсагӣ ҳастанд. гирду пеши онҳо низ аз дарахт орӣ, ҳама ҷо шӯразор, сабз сафед намак заҳида хоб кардааст, ки ҳатто дар шаби торик ҳам андак равшан метобад. дар тарафи чапи пул роҳ гузашта ба сӯи ғиҷдивон меравад. дар пасқамии дарёбод 5-6 нафар одамони мусаллаҳи таспончӯи милтиқнок роҳро пойду хоб мекарданд ва ҳамашон аз хунукӣ дағал меразданд. наҳим о наҳим, гуфт яке аз онҳо ларзида истода, ин хунукӣ аз ҳаво бошад ё ки аз дарё? наим гам назду ба роҳ нигоҳ кард. аз дур дар он тарафи пул соҳаи торики хонаю дӯконҳо ба назар менамуд. дигар на дар болои пул ва на дар ҷои дигар соҳаи ҷунбанда ва ҳаракаткунандае набуд. ба ғайр аз шилдир оби андаки дарё овозе ҳам шунида намешуд. ҳаво абр буд ва ягон ситораe ҳам равшанӣ намедод. наим о наими талх, гуфт боз ҳамон шахс, чӣ бар гап намезанӣ? чӣ гӯям? ту ҳам ман барӣ меларзимӣ? не, ин ларзиши бадани ман аз чӣ бошад? аз тарс. як-ду кас пиққос зада хандиданд. чӣ механдед? гуфт шахси аввала. шумо наметарсидед магар? Саидакрам дуғ зада гуфт наим, овозата гир ки набошад. чӣ кор мекардӣ? ба махсум рафта мегӯям ҷазота дода мемонад. махсума дар ҳуҷраи гармакаки сарой бо дӯстонаш кайф карда хобиданд. мо бошем дар ин ҷо роҳ мепоем. боз ҷазои моро дода мемонданд. тавба лоақ дар байни худ гап назанем? гап занӣ ҳам оҳиста зан. лаин гуфт наим, ту чизайлин роҳзан ки аз хурсидагӣ шикорат мулоҳиза намекунӣ. ман роҳзанеми куштагӣ. гир гургата гуфтамон кадоме? боз ҳам хандиданд. чӣ механдед? хайр ҳамин тав не наим. гап зан, мо роҳи киро пойд истодем. махсум нагуфт ки кадом як босмачӣ бояд зану духтареро аз ин ҷо гирифта гузарад. мо бояд аз дасти вай асираҳоро халос кунем. дуруст гуфт наим ва вазери лаб тавассум кардамон ки дар торикӣ касе надид. исто ки босмачӣ албатта иққа намешавад. агар инҳо бисёр бошанду қасари қусур милтақпаронӣ кунанд, мо чӣ кор мекунем? қочмаган номард гуфтамон кадоме? мо ҳам қасари қусур мекунем де, гуфт дигаре. хотирҷам бош, гуфт наим, аз ду кас зиёда не. онҳо хеле мунтазир нишастанд, вале аз роҳи калон гузарандае набуд. ниҳоят қариб дар тарафи шарқ домани осмон сафедча тофта шуд буд ки наими талх аҷоб бархосту дасту пои шахшудамондаи худро ёзонид ва гуфт, хаб поида шишнетон, мабодо хобида намонед. ман рафта аз махсум хабар гирифта биёям. наим ба пеш ба диққат синча карда оҳиста барои калон баромаду ба сӯи он тарафи пул равона гашт. ҳаво боз ҳам сардтар мешуд. дар болои пул ҳурҳури шамол зиёдтар буд. иморатҳои он тарафи пул қалъаҳои афсонавӣ банин метофтанд. дар заминаи тирӯи торики он иморатҳои пасту ақирона ба назарем чун кӯҳпорҳои аз осмон афтода, чун қирҳои сурбаранг пеши роҳро гирифта месоянд. пас аз ба охир расидани пул дар ду тарафи ду чойхонаи калон буд ки ба сӯи дарё ва роҳи калон айвону кату суфаҳо дошт. пас аз чойхонаҳо ду-се дӯкони баққолу аттор ва баъд дарвозахонаҳои саройҳо аз тарафи чапу рост менамуданд. дар миёна кӯчаи калоне ба вуҷуд омада буд ки давоми роҳи Бухоро ғиҷдивон буд. наими талх ба охири пул расида буд ки аз дани ҳавлии чойхона хуросе ҷеғ зада монд ва пас аз дақиқа овози дағалона пурсид, кист? ака наим, шумоми? ҳа шербой, бедорӣ? пурсид пештар рафта наим. аз паси кадом девори сояи одаме намудор шуд ки дар даст милтиқ дошт ва ба наим наздик шуда гуфт, бедор, дар ин хунукӣ хоб мебарадми? вай марди чорпаҳлӯ, чунг ва дағале буд. ба сар телпаки баррагии бухорӣ дӯхт, дар тан кӯлоча шарвори сиёҳранг, ба по мӯза дошт. ришти сиёҳи калонаш тамоми рӯяшро фаро гирифта дар торикӣ рӯяро боз ҳам сиёҳтар карда нишон медод. аз байни он сиёҳии мудаввар ду чашми ғурбатии вай ба ҳар замон барқ зада намудор меистод. хоҷаиҳо хоб карда бошанд? пурсид наими талх. намедонам, ягон соат шуд ки аз тарафи Бухоро меомаданд. наим ҳайрон шуду, лекин дигар сабаб напурсид ва ба сӯи дарози сарой рафта равон гуфт, хайр бохабар исто, агар аз тарафи Бухоро арова намоён шавад, ба одамҳои ман ишора карда маро хабардор кун. майлаш, гуфт шер. наим дарвозаи нимроғи саройро кушода ба дарун даромад. дид ки посбон ба болои ҷуғалҳои дар таки девори хона чида монда шуда нишаста, милтиқ дар оғӯшаш хобида мондааст. наим милтиқро оҳиста аз бағали вай гирифт. посбон ҳам гӯё ҳаминро мехост ки дарҳол яктарафа лӯнда шуда ба хоби маст фурӯ рафт. наим милтиқ дар даст аз хамгашти хона нагузашта оҳиста сурфида монд. вай медонист ки дар ин ҷо дар таки айвон ва даромади хона калли Оқилов ҷои ҷойгоҳ карда
бедор хоб мекунад ва ҳар соҳаи шубҳаоварро нопурсиш паронда монданаш мумкин. Аммо ҳоло ба сулфидани Наим касе овоз набаровад ва Наим тарсида ба таи айвон наздик шуд, ки худи Кали Оқилов гӯё ки ба даруни ҷойгоҳ хобидааст. Ака Оқил, ой ака Оқил, гуфт ба нимовоз Наими талқ. Ба ҷавоб аста ин сурфи айвон касе ғурунги карду. Пас аз сония аз поён сояи Оқилов намудор шуд. дар ин ҷо чӣ кор карда гашед? Пурсид Наим. Замони ҳодист, гуфт Оқилов. озодатар хоб кунам гуфта будам. хуш чӣ гап? ҳеҷ гап не, гапро аз шумоям пурсам гуфта омадам. ба ҷоятон ки хобидааст? ҳеҷ кас не, лӯла, гуфт Кали Оқил ба болои лӯла нишаста. гапро аз мо шунидани бошӣ, гӯш кун. бачағарҳо шабона ба роҳ набаромадаанд. бояд саҳар ҳаракат кунанд. мо рафта аз ситорамои хоста телефон карда фаҳмидем. ҳоло ту рафта аз дукони баққолӣ нону ангур гирифта ба балочаҳо бурда хӯрон. ҳоло хавотир нашаведтон, ҳам мешавад. акнун эҳтимол баъд аз офтоб баромадан пайдо шавад. ҳеҷ бо ки не, боз ҳамон нақша, боз ҳамон гуфта, боз ҳамон кор. аввало чойхонаи сароиҳо кушода шуда одамҳо пайдо мешаванд. на сароиҳо кушода мешавад, на чойхона, гуфт ба қатъият Кали Оқилов. махсум ҳама сароибонҳо ва саморчиҳоро оварда қасам дод. дар ин ҷо ҳеҷ кас пайдо намешавад. хотирҷам. ҳа ин тавр бошад малаш, гуфт Наим. набошад ман нону ангур гирифта меравам. хоҷаин хобми? хоб, бисёр ҳалок шуд. ман ҳам мехобам. ягон ним соат дам гирам, рафта истода қарорҳоро ҳушёр кардамон. ҳушёр мекунӣ, гуфт бо истеҳзо Наим. ана яктиаш ба болои ҷуволи ҷав кайф карда хобидааст. ман минтиқаашро гирифтамонам. наход ҳамин қароли дар дуни дарвоза ё тавбагӯён Кали Оқилов оташин шуд. канин биё рафта бинем. онҳо аз ҷо бархоста ба тарафи дарвоза равон шуданд, вале дар паси хона дар болои ҷуволҳои чида монда шудагӣ касеро наёфтанд. Наим дар торикӣ ба чизе чашмаш афтода бардошта дид, ки қаторвазна будааст. гурехтааст, гуфт Наим. бедор шуда набудани милтиқро дида қаторвазнаро монда гурехта рафтааст. одами ёфтаовардагии ту, гуфт Кали Оқилов танҳоором ва ҳар ду аз сарой берун баромаданд. дар куҷо шер мегашт. вай гуфт ки қароли дар дуни ҳавли 2-3 дақиқа пеш аз ин баромада ба поён ба лаби дарё фаромадааст, ки об худро таворат кунад. гурехтааст, гуфт ин дафъа Кали Оқил. лекин ҳозир тапартупур карда ба исроати махсум халанро додан хуб нест. баъд ёфта мегирем. дур рафта наметавонад, ба даст меафтад. хайрат ки қаторвазнаро монда рафтааст. майлаш аз он сарой рафта ҳамдамчаро фиристон. хоб дигас кифоя омада ки қаролӣ кунад. хуб гуфт Наим. ба сӯи дукони рӯбарӯ рафта равон. аз халу гузарон ки дар ҳақиқат бисёр одамҳои Асад Махсум ба имо маҳтал шуда гаштаанд. худо накарда ба восмачимӣ ба каси дигар ягон ҷанги сахт шуда монад. аввал худи Наим ҷуфтаки музоаф мекунад, баъд дигарон. ин хуб не албатта. лекин чӣ илоҷ? одамизод шири хомхӯрда. саҳари барвақт ҳанӯз офтоб паҳн нашуда аробаи онҳо ба роҳ даромад. дар як тарафи пештахтии аробаи кӯтак худи аробакаш мардики қоматбаланд қоқилии кӯлатариш нишаста асп меронд. аз тарафи дигараш Карим дар тан аз болои кӯлача чарволи ҳарбӣ ҷомаи кампахтии алочии гаҷдумакӣ пӯшида ба сар каллапӯши ироқии нимдош гузошта буд. дар ин соли боз ҳам Карим ба чашми Оиша зеботар шуда метофт ва ӯ аз бахту саодати худ фахре дошт. дар паси Карим Оиша менишаст. ба сар фаранҷӣ, ба рӯи чашмбанде аз рӯи докаи сафед партофта буд. дар рӯ барояш аз паси аробакаш бибирҷа менишаст, ки дар рӯяш чашмбанди сиёҳ ва аз мӯи думи асп ба сар фаранҷии нимдош буд. дар охири ароба буғча, халта ва хурҷинҳоро гузошта буданд. агар шаб баром мебаромадем, гуфт Оиша, ҳозир дар ҳавлӣ мешудам. нақс ки тағо рухсат надод. гуфт Биби Раҷаб. шабаки дар ин замонаҳои пурхатар баро баромадан девонагӣ. не, роҳҳо хотирҷам, гуфт Карим. хусан роҳи Ғиҷдувон. дар ҳар вақт аскарҳо одамони Асад Махсум рафта омада мегарданд. аммо ба ҳар ҳол рӯзона рафтан нағзия. ана беруни шаҳр чӣ тавр хуб, ҳавои софу салқин, ҷанг нест. ана ин ғаллаҷой. оби рӯди пирмасти мо чӣ тавр бошад? кай боз надидем. рафта худи ҳамин рӯз оббозӣ мекунам. насиб, гуфтамон Биби Раҷаб. Карим дар ҳақиқат дирӯз барвақттар аз кораш халос шуда натавонист. баъд ароковӣ кард. ниҳоят ҳама корро зилу бом карда ба хонаи Ҳайдарқул Амак рафт, ки Оишаро бор карда ба Ғиҷдувон расворӣ шавад, нашуд. Ҳайдарқул иҷоза надод. маҷбур шуданду Карим ҳам аробакаш ҳам дар ҳавли майдаи Ҳайдарқул Амак, ки ҳамон лавличи аз Дилором каниз мондагӣ буд, ба рӯи ҳавлӣ хобида саҳар ба роҳ бароянд. ҳайдарқулро соати 4 саҳар омада ҷиғ зада буданд. вай ба хоҳару ҷиянаш Карим хайрухуш карда баромада рафт. хонагиҳо дигар нахобиданд. Карим ба ду тарафи роҳи калон, ки дарахтзор ва обод буд, нигоҳ карда аз латофати саҳарии боғдори атрофи Бухоро лаззат мегирифт. аспи бардами зӯр гурс қадам монда аробаи ҷарангосии навро, ки подшоҳӣ буд, гулдоростонон гирифта пеш мебурд. Карим ҷавони оташимиҷоз бо ғайрат ва серҳаракате буд.
дар айни замон андак шоирмиҷоз ҳам буд. Гоҳо хаёл карда истода аз орзу ва ниятҳои ҷавонӣ қасрҳо месохт. Аз рӯи замин ҳамин нопок, золим ва хунхорҳоро нест мекарда. Дар ҳама ҷо боғҳои мевазор, шаҳрҳои обод бунёд карда, дилдор ба дилдораш айшу нӯш зиндагӣ кунад. боғзорҳо обод бошад. Кас ҳарчи дилхоҳашро бемалол ёфта гирад. роҳи ҳисор кушода шавад. Вай ба маҳбубии худаш Оиша ба фойтуни ойнакорӣ нишаста ба ватани падару бобоҳааш равад. Дар кӯҳҳо сайру сайёҳат кунад. дар ҳама ҷо ба Оиша бошад. ҳар корро ба ҳамроҳии Оиша кунад. ба Оиша фахр кунаду ба Оиша нозад. ба Оиша ошиқи беқарор буд. дилашро, дили ҷавонашро ба ҳамаи оташу ҳарораташ ба вай дода буд, фидо карда буд. аз баски чашм кушода Оишаро дида буд, ақида дошт ки дар дунё дигар чунин духтари зебо, чунин духтари дилбар ва маҳлиқо вуҷуд надорад. биби Раҷаб бошад ба ӯ мисли модар буд, зеро пас аз вафоти падараш ки вай тамоман бекас шуда монда буд, ҳамин зани хушмеҳр бо лутфу эҳсони худ ӯро нигаҳбонӣ кард ва саробонӣ кард. дар ин оила ки манзилгоҳи ишқи муҳаббат, сарчашмаи лутфу эҳсон, поктабиатӣ ва инсоният буд, вай ҳам писар, ҳам домод ва ҳам ягона марди хона буд. ҳоле ки пас аз ҳамин қадар даҳшатҳо, пас аз ҳамин қадар ноумедҳо, пас аз ҳамин қадар ҷанҷолу талош боз ба маҳбубии худ расидаст, дилаш гум мезанад ва аз фараҳу сурур пур аз валаболаб буд. ба назараш ҳама чиз нағз, зебо ва дилкаш менамуд. боғу тогзори атрофи роҳ, осмони софу беғубор, чирчираки ҳашаротҳо, чаҳчаҳи мурғон, тақаттуқури ароба, худи аробакаш, тарзи яктарафа нишаста ба виқори махсуси аробакашони классикӣ ароба ҳай кардани вай, салачаи дугазаи хокистарранг ва фаши думи мушии он, қамчини дароз, ҳаракатҳои осудаҳонаи вай, ҳама ба Карим маъқул. роҳ гаштани асп, абзоли вай, ранги тиллоии вай, роҳи калон, ҷойҳо, кӯпрукҳои сангин, қишлоқҳои сари роҳ ба чашми вай зебо метохтанд. вай бо тамоми ҳастии худ ҳис мекард ки дар ақибаш як ваҷаб аз вай дуртар ҷононааш нишастааст. ӯ гӯё ҳарорати бадани вай, бӯи нафиси вай, тапидани дили вайро мефаҳмид, ҳис мекард. ин ҳол кайфи ӯро боз ҳам болотар мебард. беихтиёр суруду аз шеъри ҳофизи шерозӣ зер лаб тараннум мекунад. субҳи давлат медамад, ку ҷоми ҳамчун офтоб, фурсате зин беҳ куҷо ёбам, бидеҳ ҷоми шароб. хона беташвишу соқӣ ёру мутриб базлагӯ, мавсими айш асту давру соғару аҳди шубоб. хилвати хос асту ҷои амну насҳатгоҳи унс, ин ки мебинам ба бедорист, ё раб ё ба хоб. Оиша ҳам дар шавқу иштиёқ аз Карим монданӣ надошт. дили вай ҳам гум мезад, чашмони вай ҳам аз зери чашмбанди докаи сафед барқ мезиданд. дар хаёли вай ҳам орзу умедҳои фаровоне ҷилва мекарданд. ана ҳоло рафта аввал ҳавлии хонаро ба тартиб меоранд, баъд ба тараддуди тӯй сар мекунанд. тӯи онҳо тӯи сурх, тӯи нав мешавад. аввалин тӯи давраи нав, тӯи дилхоҳ. вай ҳамаи дугонаҳояшро хабар мекунад. Карим ҳамаи ҷӯраҳояшро хабар мекунад. дар рӯи ҳавлӣ аз миёна тор мекашанд. дар як тараф духтарҳо, дар як тарафи дигар писарҳо мерақсанд, суруд мехонанд, хурсандӣ мекунанд. дар болои суфӣ баланд чиминиқ мезананд ки ҳам ба писарҳо намояд, ҳам ба духтарҳо. баъди тӯи Оиша ба модараш хайрхуш карда боз ба Бухоро бармегардад, чунки дигар аз Карим ҳеҷ гоҳ ҷудо намешавад. онҳо ду каса ба хондан медоранд, мулло мешаванд, баъд ба Самарқанд, ба Тошканд мераванд, ҷаҳонгашта мешаванд. биби Раҷаб бошад аз ҳоло фикр мекард ки ба тӯи чанд пуд биринҷ, чанд то гӯсфанд, чӣ қадар нон мерафта бошад. як ҳарқу як дастпонаи тиллоии раҳмати шавҳараш харидагиро фурӯшад мериста бошад. ба Карим сардораш Кӯйбишев тӯёна гуфта пул додааст. Карим мегӯяд ки ба он пул ҳамаи хароҷоти тӯйро худаш мекунад. охир Карим агар ҳамаи пулашро харҷ карда монад, баъд аз тӯй чӣ кор мекунад? беҳтар ин ки вай он пулро ба дуруст кардани рӯзгори ояндаи худаш нигаҳ дорад. ҳамин тавр ҳар кадоми онҳо ба фикри гузаштани вақтро аз таи масофа нафаҳмида монданд. офтоб панд шуда гирду атрофро ба нури поши худ мунаввар гардонда буд ки аробии онҳо ба сари пули Меҳтарқосим расида омад. роҳ бекас, равандуи ояндагон наменамуданд. ҳатто дар гирду пеши қишлоқчии сари пул ҳам нишонаи ҳаёт наменамуд. ҳеҷ кас набуд. аҷабо чӣ ҳодиса рӯй дода бошад, чӣ гап шуда бошад? охир дар ин дам инҷо ҳамеша серодам мешуд. худ ба худ гуфт аробакаш. ароба ба даруни кӯчаи қишлоқча даромад. саройҳо, дӯконҳо ҳама
тахтабандӣ маҳкам буд. Аробакаш ба пеши саморхонаи ошнояш ароба нигаҳаш дошта ҷиғ зад. Қозибой, ҳо Қозибой, ҳастедми? Қозибой коса аз даруни партаи чойхона сар бардорада гуфт: аробаратро ҳай кун, самандар, беҳтар ки вобкан рафта дам гиртон. Барои чӣ? Чӣ ҷои ҳодиса рӯй дод? Шаби озод босмачиҳо қити аскарҳои сух занозонӣ карда баромаданд. қариби саҳари хобам бурдааст. чой ҳам нест, оби ҷӯшам монд ҷора, камтар осуда шаванд. дар бозгашт дуконро мекушам. Карим ки ба сӯи ғиҷдувон парвоз кардан мехост, таклифи саморчиро маъқул донист. Майлаш ҳай кунед, гуфт вай ба аробакаш. Асп ҳанӯз бартам аст. мо ҳам сер дар вобкан дам мегирем. аробакаш аробаро ба роҳ дорад, лекин аз афту андом ва гуфтори саморчӣ бадлаш кимчихел як нобоварие, як шубҳае пайдо шуда буд, ки нагуфт. ароба аз кӯчаи бекас, аз назди дуконҳои тахтабандӣ карда шуда ва чойхонаи рӯзкарда гузашта ба сари пӯл расид ва чархи ароба аз болои сангу рекҳои пули сангини шараққосонон гузашта ба охири он расида буд, ки аспоён аз камони дарои як мардлаги ниқобдор дар даст милтиқ рост карда ба миёни роҳ давида буданд ва овози бадҳайбат гуфт: исто аробаатро нигоҳ дор. карим даст ба бағал буду тапончаро бароварданӣ буд, лекин ба парондан фурсат наёфт. аробакаши далер аз тайди роза натарса ба асп қамчин зад. асп бо ҷоид ба пеш ба болои марди милтиқнок давида буд, ки вай милтиқашро шарақ шурух кунонда ба канор гирифту осмонаки парон. занҳо чирчир заданд. карим ба қифо баргашта ду тир холӣ кард ва аранг дида муд, ки роза нафтод, лекин аспи ароба аз ин оғо хоста шиякашон якбора бардошт. дар ин байн 4-5 киси дигар ниқобнок ки дигар аз пасхамӣ давида баромада парон аз паси ароба давиданд. аробакаш лаҷоми аспро сахт дорад ҳам қамчин мезад. карим ки занҳоро боз ҳам хам шуда нишастан амр карда худаш нишонгирона тапонча мепардохт. қариб аз розаон дур шуда буданд, ки асп шав бардошта нохуст аз роҳ каҷ шуда ба сӯи дарёбод худашро зад. аз ин ҳаракати асп карим ва аробакаш, ки дар лаби тахти пеши ароба нигоҳанвор нишаста буданд, аз ароба афтоданд. оиша ва модараш беихтиёр девори аробаро дошта фарёд мекарданд. асп бевонавор тохта ба нишебии давид дарё аробаи каҷшударо гуфта метохт. дар ин дақиқа агар аз паси аробаё ду се нафар суваргон асп давонда расида омада пеши аробаро намедоштанд, шубҳа набуд, ки ароба чаппаш мешуд. ки медонист, ки ҳоли ҳомилони вай чӣ мешуд. вақте ки оиша ва модари вай ба худ омаданд, диданд, ки ароби онҳо аз байни дарёи камок гузашта истодааст. лаҷоми аспи ароба ба дасти як савори милтиқдор ва аз қафои ароба ҳам се савори дигар омада шуданд. оиша гумон кард, ки яке аз он саворонро, ки риши сиёҳи кӯлота ва чашмони гирдагирдӣ тез дорад, дар куҷои даст. аммо дар он дам ҳолати вай чунон буд, ки чизеро дуруст дарк карда наметавонист. тамоми ҳавоси ӯ ба карим бам буд. карим чӣ шуд? ба вай чӣ карданд? бинобар ин буд, ки ҳушашро ҷамъ карда пеш аз ҳама номи ӯро ба забон гирифт. карим, ҳо Каримҷон, натарс бачем, натарс, гуфт биваҷаҳ. ба гумони мардак Асад Махсум аст, ки Карим ба мо гуфта буд. овози занҳоро шунда Асад Махсум аспашро пештар ронд ва ба ароба наздик шуда гуфт: натарситон, мо аз они худӣ босмачиҳо гурехтанд, шумо халос шудед. Каримҷони мо канӣ? пурсид сабр накарда оиша. аз паси Каримҷон одам мондем, ёфта меорам. дар ин байн ароба аз нишебии дарё боло ба роҳи калон баромад, ба роҳи қишлоқи сари пурдан истода ба тарафи рост рафти об ба сӯи қишлоқи гумноме роҳ гирифт. карим ба хоку хун ҷӯлида ба поёни роҳ дар чуқурӣ хом мекард. аробакаш хизида ба вай наздик шуд, диққат карда донист, ки ҷон дорад ва нафас мекашад. худо ба шукр, гуфт аробакаш. ба атроф ба диққат назар кард. роҳи калон холӣ ва бекас буд. дар он атроф ҷунбандае наменамуд. босмачиҳо гурехта буданд. аспакиҳое, ки нохуст пайдо шуда роҳзанҳоро ба гурехтан водор карда буданд, низ ба куҷое ғоиб шуда рафтанд. ба ҳар ҳол гӯё оромӣ барқарор шуд. пас аробакаш каримро ба рӯи дастонаш боло карда дид, ки аз бодуи чапаш тир сӯрох карда гузаштааст ва хуни бисёр рафтааст. ҳарифон дили ӯро ба нишон гирифта хушбахтона хито заданд. аробакаш зуд гиребони курти Каримро кушод. ҷои захро бо ромӯчаш сахт баст ва ки хун наравад. баъд ӯро ба кифаш бардошта ба сӯи кулбаи сари роҳ, ки аз дур менамуд, равон шуд. лекин ҳанӯз вай ба кулба нарасида аз тарафи вобкан асп давонда як даста аскарон сурх риста омаданд. сардори онҳо аробакаш ва Карими захмиро дида аспро нигоҳ дошта гуфт: чӣ гап, ин кист? гуфта пурсид. ба забони туркӣ суол дод. аробакаш ҳанӯз ба гап сар накарда аз байни аскарон як нафар тӯпи карда худро ба асп фартофту. ин Карим, гуфт ва аз кифи аробакаш Каримро оғӯш карда гирифта ба канори роҳ хӯбонд. Каримҷон, ба ту чӣ шуд? ин асо буд. вай Каримро нағз мешнохт. аз он ҷо бархоста ба командир фаҳмонд: рафиқ командир, ин Карим мешавад, одами рафиқ кӯй бишуд. чӣ ҳодис шуд? боз пурсид командир аз аробакаш. одами илтиқоппарондаgiро шунда мо ба ин сӯ тохтем, лекин дар роҳ касеро надидем. аробакаш ҳодиси шудагузаштаро гуфта дод ва илова кард: босмачиҳо Каримро афтонда буданд ва бо болои пур 3-4 нафар аспакиҳо милтиқ паронда дар тоз омаданд. босмачиҳо гурехтанд. аспакиҳо ду тақсим шуда аз тарафи босмачиҳо ба сӯи дарёбод фаромада рафтанд. ба гумон онҳо одамони Асад Махсум буданд. ман ки сахт ба замин хӯрда будам, ба зудӣ ба худ омада натавонистам. нимбахтхуш хобидам. вақте ки сар бардоштам, аз аспу ароба нишоне набуд. баъд хазида рафта ӯро бардоштам. ана ҳамин.
дар ин дам Карим ҳаракате карду нолид. Командир ба яке аз аскарҳо чизе гуфт. Вай аз аст фуромда бо ёрии асо ва аробакаш ба воситагии ҷома ва кӯтоҳи аз Каримро кашиданд ва аз кӯлбори худ дорую даво бардорад. Захмиро шустанд ва ба марҳам монда ба докии сафед сахт бастанд ва ба бинии Карим чизе дошта буданд ки атса зада чашм кушод ва аввалин бор калиме ки ба забонаш ронд Оиша буд. бо фармони командир асо Каримро бардошта ба зини аспи худ гузошта худаш ба қафои он нишаста маҳкам дошт. Лаҷоми аспиро дигаре ба даст гирифт. Аробакаш ҳам ба қафои аспи яке аз аскарҳо савор шуда ба пули Меҳтарқосим равон шуданд. акнун дар бозорчаи сари пул дӯконҳо кушода шуда дари чойхонаҳо боз шуда буд. Аскарҳо аз асп пиёда шуда ба рӯи кати таи оёни чойхона нишастанд ва Каримро оҳиста ба даст бардошта ба хона дароварданду ба ҳалқи оби ширгам чаконанд. Дар он ҷо командир ҳарчи қадар пурсупос кард, асо ҳач қадар кӯшиш намуд, вале аз мардуми баққолу сароябон чизе фаҳмида натавонист. онҳо мегуфтанд ки босмачиҳо аз аввали шаб дар он ҷо камин гирифта буданд. саҳарӣ пас аз офтоб панҷ шудан милтақпаронӣ сар шуд ва одамони Асад Махсум асп давонда омаданду босмачиҳоро сур карда рафтанд. Дигарашон намедонанд. Аспу ароба ду нафар зане ки дар ароба буд куҷо шуданд? мо ҳеҷ як аспу аробаро надидем. Командир дид ки ин хел тафтишот ҳосиле ба даст намеояд, номи якчанд касро навишта гирифту гуфтаҳояшонро муфассал қайд намуд ва таъкид кард ки ҳеҷ ҷой кадомашон ба ҳеҷ ҷо нарафтистанд, то ки комиссияи махсус омада тафтиш кунад. дар шаҳр Каримро ба касалхона бурда монданду асо аз командир иҷозат пурсида ба идораи Ҳайдарқул рафт ва ҳодисаро он чӣ ки медонист баён кард. пас ароба бо оишуи модараш ба куҷо рафтааист? пурсид Ҳайдарқул бесарандом шуда. надонистем, гуфт асо. ман гумон мекунам ки дар ин бора Асад Махсум ба шумо маълумоти пурра дода метавонад. аввал аз Карим хабар гирифтан лозим, гуфт Ҳайдарқул ва аз ҷо бархост. офтоби хуррами аввали пагоҳӣ ки ба дили шоди Карим шашапошӣ карда баъд аз ин қадар ҳодисаҳои ногоҳорро дид, бисёр мардудона бо ранги хира аз тарафи ғарб осмонро абр гирифта буд. ба ҳуҷраи шабонаи худ бармегашт. як андак шамоли нофоҳимӣ ва чанги кӯчаҳои рӯфтанушударо ба рӯи кас мезад. дили беон ҳам норомии Ҳайдарқулро кимчи хел пардаи сиёҳи вазнин печонда гирифта буд. духтурхонаи таи дарвозаи шайх Ҷалол ки ҳанӯз асосан госпитали ҳарбӣ буд, ба назди Ҳайдарқул ҳузнангез тофт. онҳо рост ба назди сардори госпитал даромда иҷозат пурсиданд ки ба назди Карим дароянд. сардор аввал иҷозат надод, гуфт ки пас аз ҷарроҳӣ вазин ба назди бемор даромадан мумкин нест, вале вақте ки Ҳайдарқул ки будани худашро фаҳмонд, маҷбуран иҷозат дод. Карим бедор хоб мекард. асо диққат кард ки ба рангаш ҳоло андаке хун давидааст ва чашмонаш акнун ба чашми одами зинда монанд шудааст. осуда хоб кун, гуфт Ҳайдарқул каме ҷунбидани оруда. наҷун, духтур ба ҳамин шарт ба мо иҷозати даромада дод ки туро безобита накунем. хай бо ки несиҳат мешавӣ. захми сар бозуят бехзадар будааст. ин бедармонии ту аз бисёр рафтани хуб аст. духтур мегӯяд ки дар бадали 10-15 рӯз сиҳат шуда мехезӣ. парво накун. назар ба гуфтаи асо босмачиҳоро одамони Асад Махсум сур карда рафтаганд. оиша гуфт бемадорона овозе бароварда Карим. оиша сиҳат саломат, гуфт Ҳайдарқул. гарчи надонатам. оиша дар ғиштувон ба ту мунтазир. Карим нобоварона нигоҳ кард истоду сар ҷунбонд. ман ҳозир ба пеши Асад Махсум меравам, гуфт ва аз ҷо бархост истода Ҳайдарқул, зеро ки духтур фақат ба 2-3 дақиқа иҷозат дода буд. ман пеши Асад Махсум рафта тафсили воқеаро мепурсам, ана баъд ба ту хабар медиҳам. хайр осуда бош. не, гуфт чашмашро безобита карда Карим. не, наравед. Асад Махсум маро паронд, худаш, ҳама кори Асад, ҳама кори вай. Карим хомӯш шуду чашмашро пӯшид. аз зери мишгонаҳои вай ду чакра оби чашм заҳида баромад. бо воситаи рухсораш ба гарданаш шориданд. Ҳайдарқул якбора ба ҷояш ба болои курсӣ нишаста монду ба назари суол ба асо нигоҳ кард. ту чиҳо мегӯӣ Карим? гуфт асо. нахот ки худи Асад. Карим гап назаду бо оламати тасдиқ сар ҷунбонд. шубҳаи аробакаш беҷо не, гуфт вай худ ба худ. Ҳайдарқул ва ба Карим муроҷиат кард. босмачиҳо чӣ? онҳоро чӣ? босмачӣ набуд, гуфт Карим. ба дақиқаи хомӯш монд. Ҳайдарқул ба сӯи асо маънидорона нигоҳ карда монд. Карим баъдан гапаш давом кард. ҳамаш одамони Махсум, Асад Махсум. дар ин дам духтур ва ҳамширӣ шафқат ба назди бемор омаданд ва бо илтимосҳои қатъии Ҳайдарқул аҳамият надода онҳо аз хона берун карданд. Ҳайдарқул мондашавӣ ва гушнагии худро тамоман фаромӯш карда рост ба сӯи идораи чека рафт. асо дар хамгаштиро бо вай хайрухуш карда ба ҳавлии худ равон шуд. пас аз 3 рӯза ҷудоии Фирӯзии худро ёд карда буд. аз ман ба Фирӯза салом расон, гуфт Ҳайдарқул. агар лозим шудамонӣ аз пасат кас мефиристонам. майла, саломат бошед, гуфтамон асо. Ҳайдарқул ба сӯи чека рафта равон ҳушаш барҷо набуд. воқеа сар зада буд ки на танҳо ба вай, ба хоҳар ва ҷияни ӯ тааллуқ дошт, балки ба давлати шӯроӣ, ба ҳокимияти нав истинод меовард. агар Асад Махсум ба ҷои барқарор намудани амният худаш ба роҳзанӣ сар карда бошад ва барои мақсадҳои ифлоси худ дастгоҳ ва яроқи ҳокимияти шӯроӣ, ҳокимияти халқро ба кор бурда бошад, ин айни даҳшат аст. ин селоби балоро дар сари вақт пешгирӣ накунанд, баъд дер мешавад. омад ба сарам
از آن چه که میترسیدم. گفت خود به خود حیدرقل و از دروازه اداره چکه به درون قدم نهاد. رئیس چکه بخارا در آن دم حاجی حسنبک ابراهیموف نام شخص بود که با حیدرقل سابقه هم آشنایی داشت. حیدرقل راست به کابینت خود رئیس رفته در آمد. کابینت حاجی حسنبک چندان کلان نباشد هم دبدبه و حمایتش کلان بود. با آنجا با واسطه دو خانه درون به درون می‌درآمدید که هر دو خانه هم آدمان چکه کسی درآینده را اگر آدم معلوم باشد با دقت از نظر می‌گذراندند. اگر ناشناس باشد البته کوفت و کوف و تفتیش کرده می‌دادند. دو تریزی کابینت که برای حوله قبط دوم گشوده میشد با پرده‌های قفل و پنجره‌های آهنین گرفته شده بود. در دیوار پیشگاه کابینت باز یک دریچه دیگر بود که یا به خانه خاص دیگر یا به راهروی دیگر گشوده میشد. کابینت با قالین و بیرق‌ها با بوفت و شکاف کتاب و стол و стул‌های بسیار آرا داده شده بود و مجهز بود. از رازهای در دیوار که بالای سر رئیس رسم چاپی لنین زده شده بود. در وقتی به کابینت درآمدن حیدرقل رئیس چکه حاجی حسنبک با تلفن گام میزد و جای نشستگی خود به حیدرقل سر جو مانده و بعد دست دراز کرده و خودی نمود و به صحبت تلفنی خود دوام دادن گرفت. و مرد قد بلند قاقینه اندام و چشم ابروسیاه بود. مویسر کایها تراشیده شدهش سیخچه زده سفید برآمده، ریشش هم سفیدچه دمیده میشد. گیمناستیور که محیطی آسمان رنگ به او خیلی زیبنده بود. حیدرقل که مانده خسته شده بود، عصبی و در هیجان بود. با کرسی کریسلوی روبروی استول رئیس خدا پرتافت و به صحبت دور و دراز تلفنی حسنبک گوش داد. نه میگفت رئیس چکه به تلفن، من بگی جان شما را آزاد کرده نمیتونم. نه از آن خطا باشد هم نمیتونم. نه آزاد نه، تفتیش کنیم میفهمیم. بعد ها یک ماه دو ماه بعد قانون انقلاب نمیبردارد. نه دادر نمیشود. اکیتون خودش منم میکشد. مایلش گوید نه نمیشود. گپ همین. امشب نمیتونم، کارم است. یا اون کسی دیگر یا بید. کلانی چی؟ ما خاکی پای همه. بله انا با پیشم حیدرقل آمده. از هفتهش بازگاه مسئله مهم دارد. ها البته روبروی فرقه بشوپه ما اطاعت میکنیم. خیر کی وای پرسید حیدرقل با تلفن اشاره کرده. عباد خان گفت حسنبک جوریشون بگی جان قرشگی مستی کرده به ناموس پسر یک تجاوز کرده است. خودت میدونی که حاضر اتفاق کسبی مسکوبان زورترین تشکیلات شهر است. ما پرولتاری بخارا گفته آنها به سر ما چهارمغز کشیدند. در این وقت من از جوربازی کرده بگی جان آزاد کنم غوغا شده ماندنش ممکن. همینطور نه اکنون عبادچه خفه شود هم مایل است جوریشون کمتر در تخانه دم گیرد. نخواد که فضل خوجاف دادر خدا به باورده نمیتواند. گفت حیدرقل این به نام آدمی کلان اسلام میاد. ایشان جان بسیار کار دارند. شاید از رفتار عباد خواجه خبر ندارند. خیلی هیچ گم نه. عباد خواجه حال جوان ارکا با عقل توفیق آمده میماند. خودم نصیحت میکنم. خیلی بلا با پسرش گفت آکشته حیدرقل واقعی دیشبی سری پول مهتر قاسم رو فهمیدم. باسمچی ها برای خشبچی شما افسوس که باسمچی نه گفت خانی او رو بریده حیدرقل. خودم شبهه کرده بودم. حاضر شبهه مرا کریم تصدیق کرد. و در همان عربه بود. شوهرشوندی جانی من خودی اسد مخصوم این بازی رو تشکیل کرده. کریم رو پرانده دختر مادرش رو ندارم به کجا گرفته بوده است. ولی مخصوم در دلکشای بیرون نیست. گفت حیران شد حاجی حسنبک. نخواست که این دسیسی خودی اصلا مخصوم باشده. برای در بخارا زن قهر زد می دختر رو دیده بود. پریچهره گفت آبی دهانش میرفت. و آدمی است که نفس حرامش رو داشته نمیتواند. هر چی کار کرده به مرادش رسیدن میخواد. خیلی این کار رو روی راست بیخونزی کند میشد. چی میشد؟ و گمان میخواد داماد شما هم ایوان نمیکردید. من به شما گفتم که عایشه به کریم نامزد شدگی. و گیجدان رفته توی کرده نمیدن. ها درست گفت حاجی حسنبک. پس احوال کریم چرا؟ کریم در کسالخانه احوالش بد. دکترها وعده میدهند که صحت میکنند باز خدا میداند. لیکن عایشه قتی مادرش گم هیچ کس نمیداند که در کجاند. آنها گفتن لازم. برای همین هم من پیش شما اومدم. حاجی حسنبک دست دراز کرده زنگ در روی سالماندهش رو دوبار زد. از بیرون یکی از آدمانش درآمد. لبای گفت زود تلفن کرده اسد مخصوم رو ببین من گپ دارم. خوب شد. مردک از کابینت برآمد. حاجی حسنبک پاپیروس داشت به اندیشه فرو ماند. اسد مخصوم رو به این وظیفه تعیین کردن لازم نبود. گفت حیدرقل فکر خدا به زمان آورده. ایشان جان هم در همین فکر گفت رئیس چکه از این مردک نیکی امید کردن خطاست. لیکن در افکام مرکزی طرفدارهای بسیاری دارد. حتی در کمیته مرکزی فرقه در اداره شما هم آدمایی هستند که او را بل میکنند. گپ است که او را برای خطی رهبریت هم داخل میکنند. با چیکارش نمیدانم. دلیل ناترس آتش میجاز و انقلابچی بوده است. اما انقلابچی حالا کارهای کردیست است که به عقل راست نمیآید. وظیفه کمیسری اطراف باشد هم لیکن به درون شهر هم دق کرده آدمهای به کلانها نادرکار را گرفته برده حبس کردیست است. کدام را در گلاوسا دکان کاپیراتیو را تالان کردند. دیدگاه گفتند که در بین آنها آدمان اصل مخصوم هم بودند. هر کجا دزد و حرامی باشد همه در خدمت و جمع شدید. پس شما چی نگاه کردید؟ موافق معلومات های در دست داشتهتون حق دارید او را بی‌اراق کرده حبس کنید.
ҳоҷи ҳасанбек табассум карду гуфт: ба кадом қувва? зӯрам намерасад. ҳа рост мегӯям ки зӯрам намерасад. охир чека чӣ қадар одам дорад? ба чоре ки қувваи асад махсум баробар не. акнун пеши роҳи ӯро бо ёрии аскарҳои сурх нагирем, дигар зӯрамон намерасад. кани аскар, кани яроқ нест, надорем. аз тарафи дигар вай одами расмӣ, одами чӣ гӯям, одами давлатӣ, сардори идораи калон, ӯро беқарори ревком ва ташкилоти дигар ба гирифтан ҳақ надорам. аз берун котиби даромад: асад махсум наёфтам, дар ҷояш нест. гуфт вай. муовинаш исматҷон мегӯяд ки вай ба оқилов ба тубани шофирком аз паси босмачиҳо пеш карда рафтааст. босмачӣ ба шофирком рафтааст. намедонам аз шофирком дар ин бора хабар шудми? Не, хабар нашудааст. хай гӯяд ки ҳамин ки махсум омад ба ман телефон кунад. уронбойро гӯяд 3-4 нафар қатъи ба баҳонаи роҳгузаштро ба дилкушҳои берун равад. хабар гирад канӣ махсум ҳаст ё не? фаҳмад канӣ аз ҷинси зан дар он ҷо касе оварда шудааст ё не? хуб шудааст, гуфт котиб берун баромада. ман худам рафта хабар гирам чӣ мешуда бошад? пурсид ҳайдарқул. асло, гуфт бо таври қатъӣ раиси чека. феъли вай нокас нобоб, мулоҳиза намедонад. беҳтар ин ки бо андеша кор кунем. масалан чӣ кор? ман худи ҳамеша 2-3 бор кас фиристода вазъиятро нағз пухта мефаҳмам. пагоҳ бо ҳам ба ревком ва ба шӯраи ва назирон рафта масъала мемонем ва бо маслиҳати онҳо амал мекунем. майлаш, амал кунед, гуфт ҳайдарқул ва ба хайрухуш карда берун баромад. дар ҳаво тамоман торик шуда буд. шамоли сард абрҳои борониро то рафт пастар қамчин зада меовард. дар раставо фонус гиронда буданд. ҳайдарқул аз гузари говкушон гузашта бо воситаи гузари ғозиён ба сӯи ҳавлии худаш рафтанӣ буд. бинобар ин аз чека берун шуда зуд ба тарафи дасти чап баргашту равон шуд. дар кӯчаҳо кас хеле кам менамуд. зотан дар он атроф чизе набуд ки диққати ӯро ба худ ҷалб кунад. ва илова ҳоло хаёлҳои гуногун майнаи ӯро чунон банд карда буданд ки чизе ба гӯшаш намедаромад. вай дар зоти асад махсум як хавфи калонро барои инқилоб медид. ғалабаи инқилоб ба осонӣ ба даст наомадааст ки онро як аббоси худсар бемаъно зеру забар кунад. ҳоҷи ҳасанбек то як дараҷа ҳақ дорад ки мо дар ихтиёри худ қувваи ҳарбӣ надорем, мегуфт вай худ ба худ. ин хуб не. инқилобро аз душманон бо қувваи яроқ мудофиа кардан лозим. алҳол аҳолии маҳаллиро ба сифи аскарӣ сафарбар намудан лозим. дар ин кор аъзоёни фирқа бояд намуна шаванд. русияи шӯравӣ албатта яроқ медиҳад. вазорати ҳарбия ташкил кардан лозим. бале инқилоб ва ғалабаи онро аз душманони сершумори он бо қувваи мусаллаҳ мудофиа кардан лозим мешавад. ин асад бар инҳо гумон мекунанд ки инқилоб барои онҳо шуд, барои ба ҳокимият баромада гирифтани онҳо шуд. акнун гӯё ҳокимият доранд, имконият доранд, бояд кайфу сафо кунанд. онҳо дигар на дар бораи халқ, на дар бораи мамлакат, на дар бораи зиндагии мардум фикр намекунанд. озодии занҳо ба онҳо барои он лозим аст ки занҳо бефаранҷӣ шаванд ва онҳо тавонанд дилхоҳи худро дида дар ҳарамҳои худ гирифта бурдан гиранд. савдои тиҷорати кушод ва озод ба онҳо барои он лозим ки ҳар матои даркории худро бо пули дуздӣ бемалол харида бурдан гиранд. суди қозиҳо бояд муқобилон ва душманони онҳоро ҳукм кунад. милитсия, чека ва комиссияи атроф бояд хонадони онҳо, манфиати онҳоро муҳофизат кунад. тавба. аз ғалабаи инқилоби бухоро ҳафтаҳои моҳҳо гузаштааст ва ҳанӯз ҳам ҳавлию хонии дуруст надорад. хайрат ҳавличии дилоромхона боқӣ будааст. вай гилем тӯшии худро ба гӯшаи он кашондааст. вай танҳо майлаш. ҳоло вай ҳамин ҳавлича ҳам шуда мегӯяд. агар зану духтари вай худорамадиҳо зинда мешуданд чӣ кор мекард? магар онҳо намегуфтанд ки ҳамин қадар азоб кашидем, машаққат кашидем, ниҳоят ба рӯзи нек расидем, боз барои мо чӣ рӯи беҳбудиро намебинем? бале он гоҳ вай маҷбур мешуд ки барои худ шуда ба калонҳо муроҷиат кунад. ҳоло ҳамин ҳам шуда мегӯяд. лекин оишӯи модараш як шабу як рӯз дар хонаи ӯ меҳмон шуданду хеле танг шуданд. ана ҳоло онҳо дар куҷо бошанд? аҷабо дар сари онҳо чиҳо омада бошад? ин хело ӯ ба ҳуш овард ва аз роҳи рафтиистодааш боистоду ба атроф нигоҳ кард. ҳанӯз ба ғозиён нарасида буд ва ҳавлии амир ки ҳоло муваффақатан ҳабсхона шудааст чандон дур нарафтааст. вай аз роҳаш бас кашду бо қадамҳои тез ба сӯи идораи худаш равон шуд. дар идора посмо ҳайрон шуд дари кабинети ҳайдарқулро кушода дод ва пурсид ки чой дам карда биёрад ё не. ҳайдарқул раҳмат гуфту як чой урз хост ва ба хона даромад ба сари столаш нишаст. хаёлаш парешон буд, чӣ кор карданашро намедонист. ниҳоят даст дароз карда хост ки гӯшки телефонро гирад, лекин дасташ барои дастгирӣ телефон ба хаёле фурӯ рафт. оё ба кӣ телефон кунад? ба раиси ревком, ба файзулло хоҷаев, ба котиби чека, ба кӣ? аз дасти онҳо чӣ кор меояд? асад махсум авбоши рафта истодагиаст ки дар даст яроқ, дар фармонаш 5,000 барин қӯшун дорад. ба муқобили қувваи сиёсат дар дасти худ қувваи зӯру тавон доштан лозим. ё ки ба ақлу тадбири сиёсат қӯшуни фиребхӯрдӣ ӯро аз дасташ ҷудо карда ба муқобили худ вай равона кардан лозим. аммо чӣ тавр? вай ба фикру андешаҳо ғарқ буд ки дарро кушода аз беруни Саид Паҳлавон даромада омад. намуди зоҳирии ӯ тамоман дигар шуда буд. ҳоло ба танаш ба ҷои ҷома кӯлачи чарвор, ба сараш телпаки баррагӣ, дар пояш мӯза буд. ришашро ҳам андаке ҳаротӣ карда ба худ намуди ҷавононае гирифта буд. салом гуфт вай. худат гуфтӣ ки беиҷозат омадан гир. ана омадам.
سید پهلوان قریب یک هفته این طرف در اردوگاه اسد مقصود یاری دهنده نعیم تلخ شده کار میکرد. اسد مقصود که سید پهلوان رو میشناخت و به علاوه اون نعیم تلخ متصدی شده بود، او را با ممنوعیت به کار قبول کرده اعتماد زیاد اظهار نمود و کارهای خواجگی را داد. سید پهلوان هم با غیرت تمام به کار سر کرده. پس از یک روزی به کار آمدنش به اجازه مقصود از کوگان رفته زن و بچه‌هاش رو به بخارا کوچانده آورد و دیگر از دلکشای بیرون نجنبیده کارهای خواجگی باشگاه اسد مقصود را به راه انداخت و در عین زمان مواظب کارها و عملیات آنجا بود. قد می‌کرد که اسد مقصود به کجا میرود، چه کارها میکند، با کیا مناسبت دارد. پس بیا سید پهلوان گفت او را دیده حیدرقل در وقتش آمدی، عیناً در وقت ضروری. من کیها باز آمده بودم نبودی، بعد رفته از بچه‌ها خبر گرفته بودم. هرچی صحت سلامت هستی، رحمت سلامت باش، از تو پرسم. نقد گفته اند که خاموش مون سید. افسوس که برای تو خبرهای نقد آورده نتونستم. میدونم گفت حیدرقل. گفتن گیر ملاحظه نکن. سید پهلوان آهسته از جا برخاست. نونگی با به طرف در رفته آن را یک بار شده به راه نگاه کرد. پس از این بنا حاصل کرده به جای خود برگشته نشستن گفت اسد مقصود امروز آیشه قطی مادرش را گرفته آورد. من فهمیدم که وای به تو جمع میشد. پیشتر نمیدونستم. خیر گپ زن. احوال آن چطور؟ با آنها چی کرد؟ درست نقص گفت سید. پس از فرصت امروز بعد پیشین داملا امام نکاحش را خواند و گمانم به خودش زنی شهری کرده گرفت. از شنیدن این خبر حیدرقل طاقت نکرده مشت خدا به ساز دو از جا برخاست. خائن حرامی رذیل گفت و به خانه راه گشت ایستاده به گپش دوام کرد. در وقتی امیر غنی جان باعث علاقتی زن و دختر شده بود. در ازلم نرفته. انا باز در دوره حکومت شوروی، در دوره انقلاب غنی جان بچه دوم توبه آدمزاد شیر خون خورده. نه من این را به این حال نمیمونم. حاضر خودم با همراهی تو میروم. مظلوم ها رو از دست اون ظالم خلاص کرده میگیرم. بی فایده گفت سید پهلوان. بدتر خودت به بالا ماندن ممکن. با اسد دونسته رفتار کردن لازم. مقصود جان گفته دست پیش گیرم. آتشی نشو. خودت رو به دست گیر. با من نصیحت میکردی کو. حیدرقل برای سید پهلوان یک نگاه کرد استودو گپی نزدمان. اما سید با همون آهنگ ملایمانه به گپش دوام نمود. امروزها به هر خط تهمت و بهتان از شهر و از کلاغ‌ها آدم‌ها را آورده حبس میکند. خین و عذاب میدهد، حتی برآورده میپراند. خودش حاکم و تبعش وزیر. بنابراین میگویم بهتر که سراسیمینش را به این مردک درست‌تر گپ زدن، این زخم را با کردی تیز از بیخش کافته پرتافتن لازم. حیدرقل فکر کرد ایستاد و به جایش رفته نشست و دستکه تلفن را برداشت. و من رفیق فیض‌الله خوجایف لازم. گفت وای با تروبک تلفن. بله من حیدرقل از کمیته مرکزی سلام. میبخشید که در این وقت شما را بی‌سرانجام کردم. من در خصوصی اسد مقصود گفتم بودم. وای اسد گذرانده شده است. بله راست. من فهمیدم که شما هم در همین عقیده هستید. درست میگویید. اسد مقصود اگر بانید پگاه فردا روی راست بر ضد حکومت شوروی خروج کردنش ممکن. میدونید درست فهمیدید. بله. حالا آیشه رو زورم به خود زنگ کرده گرفته است. نمیدوند که چیکار میکنم. خواستم خودی حاضر روم. راست بیفایده. نقص مالش این مسئله در مجلس شورای ناظران محاکمه میکنیم. من عریضه میدم. خب البته میرم. خیر سلامت باشید. سید پهلوان بس خانه به تلفن گفتی حیدرقل گوش داد و سر جنباند. مجلس محاکمه صحبت قطعی چی نتیجه حاصل میشد. اگر شورای ناظران قرار کنند او را از کار میگیرند و در بین خودشان در بین همه یاشماخارهای متکا و طرفداران بسیار دارد. بنابراین از کار رفتنش گمان رفت و اگر قرار کنند هم یراقش را از دست نمیدهد. نیوی از آن خلا آدمان خاطر جمع باشید. حیدرقل حیران شد. در حقیقت سید پهلوان راست میگفت. تا مجلس شورای ناظران جمع میشد، تا قرار میبرند، تا و اجرا میشد، یک میگرد. اما اسد مقصود در این مدت خوب کارش رو کرده گرفته بیشتر ریشه میداد. نخست به خاطر حیدرقل چیزی رسید و باز تک تلفن رو گرفت. با من رفیق کوی بشو لازم. گفت وای به تربک تلفن. ها من حیدرقل از کمیته مرکزی لبای چی گفتید؟ نیستن افسوس. این چی کی میزنه؟ ها رفیق حکیمو شما می سلامت باشید. در خصوص بعضی کارها مهم نصیحت گرفته میدم. مالش بعد از 2 روز میرم. سلام شد. حیدرقل تلفن تلفن رو به جای گذاشت. این فکر درست گفت سید پهلوان. و کوبیش نصیحت کن. از وی یاری پرس. همین طور میکنم گفت حیدرقل و بعد جا برخاست. اول با پیش فیض‌الله خوجه میروم. نصیحت میکنم. بعد ممکن است با همراهی وی به نزد کوبیش فریم. خب بیا جلو. این شب به خونه ما ریم. چخ کرده خون میریم. پگاه سحر به کارت میری. مالش من تو رو تا خونت گسل میکنم و بعد به دلکشای بیرون میروم. اگر نرفتمونم به دلشون گپ اومدنش ممکن. راست میگویی گفت در حال معنای سخنهای سید پهلوان فهمیده حیدرقل. نباشد بهترین که از خودی هم اینجا خیر خوش میکنیم. لیکن تو از حال آیشه و مادرش باخبر شو. زود به من خبر کن. خیر سلامت باش. سید پهلوان وعده داده از کابینت بیرون برآمد. باب هفتم. قریب 2 ماه شد که آیمولای تنبور به حالی خود برگشته. زندگی پیشتری آرامانه خود را برقرار کرده بود. با بازرگان بسیار کار نکند هم به هر حال در خانه پایان صوفه روزانه ها به چشم عینک مانده. کوره زرگری خدا آتش داده. بعد یک شاهکاری های خدا دوام میداد. آیمولا باشد به 2-3 نفر شاگرد دخترانش هر 2-3 ساعتی درس میداد و بعد خسته به کار خانه مشغول میشد.
ҳар замон ба худо 100 бор шукр мекард ва боз ба гӯши осудии хонаи худ омада, боз ба ихтиёри худ, хо сер, хо гушна, озодона он ба сар мебарад. Имрӯз пас аз тамом шудани дарсгоҳӣ ва рафтани духтарҳо камтар мондагӣ дар худ эҳсис карда ба кори хона бар нахосту дар пеши тирезаи миёнаи хонаи поён ба рӯи курпича нишаста як оҳ кашид. аз чӣ буд ки дилаш тангӣ мекард? тирезаро кушода ба рӯи ҳавлӣ нигоҳ кард. ҳаво соф, офтоби хуррами тирамоҳӣ аз ним зиёди рӯи ҳавлиро ғарқи пур нур карда буд ва акнун ҳатто ба офтобрӯй нишастан ба кас мефорид. ҳазизам, гуфт аз болои айнакаш ба вай нигоҳ карда истода заргар, боз чаро оҳ мекашед? чаро дили аз меҳру муҳаббат пур ва моломоли шумо боз тангӣ кард? надонам, гуфт оймулло ба хаёл фурӯ монда. баъд аз каме бо шеъри ҳофиз ҷавоб дод: соқиё, бархезу дардеҳ ҷомро, хок бар сар кун ғами айёмро, дуди оҳи синаи сӯзони ман, сӯхт ин афсурдагони хомро. бобо заргар ин мисраҳоро бо табассум шунида истоду ҷавонона аз ҷо ҷаҳида бархост. дари шишагии равоқи хона кушод ва аз он ҷо ҷому сурохии нуқрагини саводкориро гирифта ба рӯи лаълии нуқрагини кандакорӣ гузошт ва ба назди оймулло бурда монда гуфт: ана тасаддуқ, ба сари ғами айём хок ризед ки ман тамошо кунам. оймулло ҳам ба сӯи заргар ки даст пеш гирифта дар пеши назди ӯ меистод, як нигоҳи пур аз меҳр партофта табассумҳои ширине намуд. маълум ки дар он айём оймулло зани ҷавон набуд, сину солаш ба хеле рафта монда буд. дасти ағмогари пирӣ латофати ҷавонии ӯро гусиста ба тороҷ бурда, ба ҷои он мӯҳои мошу биринҷ, хатҳои ожингу рухсории заҳиртоб гузошта буд. лекин чашмони пурхумор ва дилфиреби вай ҳанӯз зинда, ҳанӯз ҳам маст, ҳанӯз ҳам пур офат буданд. ҳамин як нигоҳи пур аз меҳр, ҳамин як адои дилбарона дар дили оташаш хомӯшгаштии заргар як ахгари афрохта. вай ҳис кард ки аз ҳарорати он як ахгари сӯзон хуни сардгашта якбора ба ҷош омад ва ҳатто дил ба тапидан сар кард. оҳ, ин нигоҳ ҳамеша ӯро зинда дошта дар ин дунёи пурташвиш то ба ҳол бардошта омадааст. ҳамин нигоҳ умедҳои барбодрафтаи ӯро бозгардонида, роҳи пешторики ӯро то хеле ҷо равшан карда омадааст. агар ин нигоҳ намешуд, вай кайҳо тосу кӯзи зиндагониашро ғундошта буд. ман мехостам ки, гуфт ширин карда оймулло, ба зари ғами айём бо дасти шумо хок резам. ҷонам қати, гуфт заргар ва дучӯқа нишаста аз сурохӣ ба май хушбӯи дастиро рехта пур кард. шумо чӣ? гуфта оймулло пурсид. қадаи ширин кардаи шуморо мехоҳам ки манам гирам. ин ҷавоби заргар ба хуши оймулло омаду боз табассум кард ва қадаҳро даркашду ба дасти заргар дод. заргар бошад як шингил ангури чайниро барои газаки шароб ба вай тақдим карду баъд худаш ҳам як ҷом май пур карда нӯшид. худоро 100 000 бор шукр, гуфт вай. ҳарчи парешонии маро хотирҷамъ кард, душмани ин хонадонро зеру забар кард. алҳамдулиллоҳ. ба ман ин даврон хеле маъқул. ман хеле хурсанд. фақат афсӯс ки акнун қувваю шавқу ҷӯши хурӯши ҷавонӣ аз мо рафтааст набошад. шавқи ҷавонӣ аз шумо рафта бошад ҳам аз ман нарафтааст, гуфт оймулло ки андак сархуш шуда буд. ба пичаҳои сафеди ман нигоҳ накунед. аз оинаи чашмам ба асрори дил огоҳ шавед. ҷонам қурбон ба асрори дилаш, гуфт хурсанд шуда заргар ва боз як қадам май рехта истода ба гапаш давом намуд. лекин росташро гӯям, ҳисси ҷавонӣ аз ман чандон ҳам нарафтааст. ин шикояти ман аз рӯи одат чун кафшери гап шуда мондааст. худоро шукр, ҳоло аз 100 гули мо акнун 20 дона мухча кушода шудааст. 80 тааш тару тоза аст. барои чӣ 20 мухча? имсол 1920 мелодӣ, аввали асри 20 аст. умри ману шумо на ба сол, балки ба аср шуморда мешавад. аз қадаҳи дуюм оймулло хеле хуррам шуду гуфт: канӣ нӯшаду баробар шавед. охир ҳукумати на ҳуқуқи зану мардро баробар кардааст. ҳуқуқи шумо ҳамеша зиёд буд ва зиёд хоҳад монд. тасаддуқ шавам. агар муроди ту эй дӯст номуродии мост, муроди хеш дигарбора ман нахоҳам хост. гарам қабул кунӣ ва ар биронӣ аз дари хеш, хилофи райи ту кардан хилофи мазҳаби мост. ва шумо гап зада намешавад, гуфт оймулло таънаомезона. дарав саъдиро аз ёд мекашеду гӯяндаро мот карда мемонед. ман гуфтанӣ будам ки ҳуқуқи зану мард баробар гуфтан қити мешудастми. зан бо роҳи худаш, мард бо роҳи худаш. беҳтараш ин ки ин гапҳоро монда дасти зӯроваритонро кӯтах кунанд, дилхоҳ ба дилхоҳаш расад, дузанагӣ сезанагӣ барҳам диҳанд,
درست گفت زرگر. نظر به شنیدم جدیدها از فرصت استفاده بوده زنهایشان را جفت کرده استادن. یعنی که طاقه یک زن باشد نابرابر میشده است. اگر دو تا شود پهلوی ترازو برابر میشده است. در این حال دو زن دو پهلوی ترازو خود مردک شاهین ترازو شده در میان میایستاده است. در میان ایستاده خفه شده مردنش ممکن. انا حاجی حسن بک رئیس چکه باشد هم با اویمی شاه کس مانده روزگی گرفته است. پگه فردا توی بوده است. توی شده است. انا باز نختار اویمی شاه با امیر نصیب نکرد با سعید بک نصیب نکرد با حاجی حسن بک پیر چی میکرده باشد با وی هم نصیب نمیکند. الف تا سه گفت اویمولو خیال کرده است. یک شعر حجوی خود را به یاد آورد. عقل نصیب تو نشد کله کلام باشی هم فضل نصیب تو نشد سله کلام باشی هم ریش دراز تو اگر باعث فخر میشد بوزک ریش دراز ما صاحب فخر میشدی. در پی مال و زر مشو دست تو کوتاه کند. در پی جاه و فر نشو دست تو کوتاهی کند. خانه نکن لانه نکن جامه نکن سله نکن اهل نگو عیال هم بهر خدا زله نکن. مرگ مفاجات طلب کن و خلاص شو. گفت خنده زگر. افسوس که همین نصیحت شما رو هم نمیفهمند. صحبت آنها به اینجا رسیده بود که از بیرون آواز برادر فیروزه در آمد. السلام گفت وای به هر دو آنها و از پایان خانه نشسته حال احوال پرسید کرد. ما صحت و سلامت گفت آی مولا. دو کسا بزم کردشتیم. انا نمیبینی اسباب وضع مهیا فقط تو نمیرسی. پیشتر بیا تشنه مونده اومدی یک خود شراب دهم تشنگت میشکند هم تبت چاق میشد. از بالدین تبی آی مولا و با بزرگوار فیروزه قسنش تو برای خاطر آنها حتی یک خود شراب نوشید. اوه چه تلخ گفت وای رویش رو برما کرده. من شیرین بوده که گفته گمان کردم. با بزرگوار خندو گفت تو که از خوردن مای لال لبت رنگین است. پس سبب چیست که مای تلخ و لبت شیرین است؟ کنی جواب ده گفت خنده آی مولا. فیروزه شرم کرد و رویش ارغوانی شد. از جانب آی مولا جواب داد. لب باز مگیر ای زمان از لب جام تا بیستانی کام جهان از لب جام در جهان جهان در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم است این از لب یار خواه وان از لب جام. آفرین گفت بی بزرگوار و از لالی سرخی جام را برده به جایش گذاشت. فیروزه جان با کارهای حکومت الله شده گشتیان این طرف از شیرخانه هم دست کشیده مانده. راست میگوید دمک جان گفت فیروزه. شیرخانه اون طرف ایستاد. با افت و اندام خودم با خانه جای هم درست نگاه کرده نتوانستی ایستادم. کار بسیار خصوصا که امروزها من مدیر کلوب زنها تعیین کردن. کلوب زنها حیران شد با بزرگوار. کلوب زنها بودگیست. کلوب کلمه عربی است. معنیش دلها است. اگر تو را مدیر دل زنها کرده باشن کاری کلان. از این گپ آی مولا و فیروزه خندند. نه راست گفت زرگر. کلوب از قلب گرفته شدگی. قلب باشد دل است. از یک جهت گپی شما هم درست گفت آی مولا. کلوب چون نون جایی که در آنجا دلهای زنها یک میشوند به هم میشوند. فیروزه جان باشد آن دلها را نوازش میکنند میبردارند. کوشش میکنم آی مولا گفت فیروزه لیکن خلل میدهند. یک قسم منصبداران خاله بیغم کلوب‌های زنها را خانه عیش و عشرت گمان کردند. بینش السلام ویش السلام گفته آمده است. زنها را تری چشم میکنند. به هر چی به آنها در آمده به کار ما خلل میرسانند. نمان بر در آمدن نمان اجازه نته گفت قطعی کرده آی مولا. همین طور کردن لازم میشود گفت فیروزه. مایل است که از من رنجند شکایت کنند. از امریکا حیدرقل خواهش میکنم فرمایند که بدری کلوب همیشه یک میلیس قراول هستند. ها آفرین گفت آی مولا. ترتیب انتظام را به دوست براه مان. دخترها به خواندن به کار مشغول کن که سر برداشتن نتوانند. نه از گفته آی مولا جان لیکن از شما یک خواهش معلمه نمیرسد گوید که چه شود از شما رفته یک به دخترهای ما سبق آموزید. او گفت آی مولا من به کلوب رفته به دخترهای تو چی میآموختم؟ من آی مولای کهنه با شما معلمه های ترکیدان در کار. شرط نه گفت در حال فیروزه. ما با زبان تاجیکی هم مشغولیت داریم. شما با زبان خودمون به دخترها درس ادب و آداب میدید. آنها را با شعرهای حافظ و سعدی آشنا میکنید. انا همین. آی مولا اندی که فکر کردم آخر دخترهای تو به شعر و ادب مایل دارند می گفته پرسید وای نهایت. مایل دارند گفت فیروزه. من گوش کردم در خوابگاهشون کارشون شعرخوانی غزل و ترانه خیلی مالش فکر کرده بینم کنی بعد به تو جوابش میدم. خیلی نباشد پگاه با هم برویم یک روز ایستاده همین طور تماشا کنید کنی با شما معقول میشود یا نه؟ مالش گفت آی مولا. بعد سخنش را به سوی دیگر تو فهمیدی آیمه و شاه به خواجه حسن بک برآمده است. براستی حیف کلینچی با وقت که بختش را سوخت. کی میداند شاید خوشبخت شود. نه گفت به طور قطعی فیروزه. من آیمه شاه را نغز میدانم. حاجی حسن بک را هم میدانم.
این کار زورمکی شدگی. یه گفت با بزرگا به گپ همراه شده. در زمان شورا هم زورمکی شدنش ممکن شده است که گفت فیروزه مایوسانه، لیکن نباید شود بود. بعضی حکومتداران امروزه به گمانم به جایشان نالایق هستند. آنها انقلاب را هم نادرست فهمیدگی. چی بدونی آزادی زنها را نمیدونند. راست گفت آقای مولا. اگر میدونستند این طور نمیکردند. با بزرگان مقابل شد. من از به شما حیران. گفت وای در وقت امیر و منصبداران وی بودند که هرچی میخواستند به فقرا کردن میگفتند. اکنون در حکومت شورا اکنون حاضرها به فقرا هرچی خواهند کردن میگیرند. نباید همین طور شود. گفت آقای مولا. چطوری که مرامی حکومت شوروی را فیروزی حیدرقل به من گفتند در این دور فقرا باید آسوده باشد، باید هر کس به مراد و مقصدش رسد، باید آزاد باشد. خیر گفت مسفید شاید همین طور هم باشد، لیکن حاضر گفت فیروزه حکومت درست مستحکم نشده است. دشمنها در گرد و اطراف پر از هر فرصت استفاده برده ضرر رساندن میشوند. انا یک واقعه دیروزه به شما گم. رفقام کرمینه 3 نفر زنی بیکس و آزادی‌ها را به عربه سوار کرده به کلوب ما فرستاده. لیکن در راه آدمان نامعلوم پیش روی عربه را گرفته زنهای بیچاره مظلوم را پاره کردند و با خون آنها به کاغذ نوشته شدند که سزای حریت می‌خواستگی انا همین. وای گفت از علمون درد اوی مولا چی وحشت چی فاجعه. نخود در دنیا همین قدر آدمانی بیرحم هستند که به زنهای بیگناه هجوم کرده آنها را پاره میکنند. هنوز هستند گفت فیروزه. لیکن حکومت شورا آنها را نیست کرده است. اما آنها تا تمام نیست شدنشون خیلی کارها کردنشون ممکن. تو شور باش دخترم. گفت آقای مولا خدا نکرده به تو آفت رسد. شب و نیم شب در تاریکی ها نگرد. از اولی شب دروازه را زنجیر کرده خواب کنید. اگر از تو نمونده ماند تو به اینجا و پیش ما فرموده خواب کن. ها به هر حال نام من مرد. گفتم من با بزرگار بله فیروزه تبسم دوید. خیلی سلامت باشتون. گفت وای من بالا برم تا اومدنی از اون طرف خانه رو قوم دارم. مادر همراهام میگریست. در یک حوله کلان یکی تنها نشسته فیغام میکرد مینالید به دلش میزد رویش رو میخوشت به خدا زاره طلا میکرد. فرنجو چشمانی وی بروی دهلیز خانه پهن و پریشان پرتافته شده بودند. از سر و لباس و محسی پایش نموده میایستاد که وی همین نوکک از کوچه برگشته و به چیزی اهمیت نداده به پیش در پایان خانه نشسته به گیره سر کرده است. خدا دختره که من به امان خودت سلامت نگه دار. پروردگارا در حق حرمت نام پاکت بچه که من از آفت تو بلا از دست ظالم رهان. همینطور کمپیر به خدا زاری میکرد و میگریست. آب چشمش از قطار روهای سیرآجنگ او را که یک وقتها گل برین زیبا و خرم بودند و باعث وصف افتخار رحمتی شوهرش گشته بودند شسته رخسارهایش را اندک سرخ کرده بودند. نهایت آب چشم خوش شد. کمپیر از گریستن تلواسه کردن مانده شد. به یک نقطه به تیرزی خانه نگران خاموش ماند. آفتاب چاشتگاهی روز تیر ماه از 3 در و درون تافته خانه کم جهاز و بیچاره‌ها را روشن کرده بود. حرارت آفتاب یک غورمنگسی کرخت شده مانده را بیدار کرده بود که شیشه تیرزه چسبیده غوش میکرد. بیرون برآمده میشد و نمیدانست که در میان شیشه هست. شیشه شفاف، شیشه سخت، شیشه لغزانک و سلیق است. همین کوشش غورمنگس بیهودرک و هدر بود. و تا با آخر شیشه تا با آخر تیرزه میرفت. چوب لغزانک نه و وی تا پا مانده گشته ممکن. از اون پریده رفتن هم قلای. لیکن شفاف نه. بیرون نور آفتاب را حائل میشود. غورمگس باز پس میگردد باز بیرون میآمد. آفتاب هوای صاف میدانی وسیع آزادی اما علاج رفتن در میان شیشه است که غورمگس این را نمیداند و دانستن هم نمیخواهد. دختری و همراهان هم انا همین جانور بودیم به نور آفتاب با آزادی به سوی بخت و سعادت خود پریدن بالهایش را کلان گشودن پریدن میخواهد و هم مانند این جانور آفتاب را میدان گشاد را هوای صاف و خرم را دیده است و جندله میکند. لیکن افسوس که پیش راهی بختش را همیشه بند میکنند. همیشه مانعه های ناعیان پیدا میشود. خدایا گشایش در کجا؟ راهی بخت کو؟ کمپیر به فکر و خیال غرق بود که نخواست از روی حوله آوازی پای شونده شد و زنه پرسید گردم آیم ها هستی تومی؟ وای دویده از جا برخاست به دهلیز برآمد. میخواست که فرنجو چشمانی پرتوش را قوندارد. از در انبر اشک نمودار شد و فرنجو چشمان در دست به وی سلام میداد. از سلام خالص گفت کمپیر زورا تبسم کرده. بیاید تصدق من هم حاضر که گمده بودم. آنها واخوردی و پرسپاس کردم به خانه درآمدند. بعد از چی بود که با دیدن انبر اشک باز آبهای چشم جوشته برآمدن گفتند و کمپیر مجبور شد در پایان خانه نشسته باز آستین از چشم گیرد. خوش حیران شد و حتی یک درجه به واهمه افتاد انبر اشک. چی شد یادسه؟ دقیقه کمپیر گپ زد نتونست. بعد آبی چشمش رو پاک کرد یک نفس کشید و گفت غمم زور خالص قرآن زور چیکار کردم؟ این چینی معقولی کردم راضی شدم به دست خودم دختره و در نی بلا پافتم. انبر اشک قریب بود که زهرکش شد. اینقدر من نترساند دویم اصلی گپ گوید دختر صحت سلامت بود لیکن نمیدونم
گفت باز کامپیر به دل انبر واهمه جو کرده. پس از نفسی به گپ دوام کرد. امروز دامادی نو به من برآمده روید. نگفت و بس روی خوش نداد. دخترم همراهان قریب بود که از غصه مرد و حال جان من نماند. گوشیر کرد به خانه روید گفت. آمدم لیکن عقل و هوشم در آنجا ماند. میترسم خالص میترسم. او برای چی میترسید؟ دخترم خودش یگان کار میکند. برای چی بود است؟ آخه بر ریزای رغبت زنو شو شدند. آرزوی امیدها داشتید. این ریزای رغبت ها گفت کامپیر آکشته. دخترم زوران گرفت. اول وعده داد که همه چیز چاره‌های غارت کردهشون برمیگردند. بعد آدم فرستاد خبر داد که اگر روزی نشه حبس میکنند. زوران بی‌آبرو کرده میگیرید. همین گپا رو به کی گویم؟ دمم رو به درونمون هیچ کس نگفتیم و روزو شدیم. اما این مردک نه چیزمان رو داد و نه به دخترم روزو شنایی. در هوای پلنگناک بخت گذر نمیکنند میگویند راست است. نخود که امراخون دل مردک نرم کرده نتونسته باشد. دلش پوسد خاک شود. گفت کامپیر میترسم که همراهان خودش یگان کار نکند. خالش خیرت آمدید خدا شما رو رسوند. جان خالش یگان علاج آورید که نباشد از دست میرود. شما چیکار میگویید؟ گفت انبر به او تسلی داد نوشته. دختر عقل دارد فهم دارد. نخود که از برای پیرکی خودش کشد. از برای وی سکالتون نگفت کامپیر. از درد و الم از ناامیدی از تیره‌بختی چیکار هم کردنش ممکن خالش. با من رمز کردم. منی کلافم بعد اونستا به توبه ها بیرون شد ایستادم. انبر فهمید که تلوازه کامپیر بیجانه. همراهان حقیقتا در ناامیدی هر چیکار کردن ماندنش ممکن. بنابراین فکر کرد ایستاده گفت وای من نکنید من خود حاضر به پیش دخترتون میروم. با خودش مشورت کرده چاره کارش رو میبینیم. خیلی الهی برکت بیت خالش. پروردگارم و مراد و مقصدتون رسوند. لیکن احتیاط کنید مبادا شما روی خش ندیان. انبر یک تبسم کرد و من روی خوش پیش آنها درکان خوب میشد که آن مستفید فاسق از من روی خوش جوید. همان دو سه طور مولباس یادتی برین یک تا کنده به دامانش میپرچه. من از شکم کاش نمیترسم. خاطرجم یک کنم که خودش گوید بارکالله. این گفته زنی که پرزور و توانا با دل پرعلم کامپیر کمی روشنی آورد. ولی باوری داشت که انبری اشک خلاصکاری دخترش میشد. الا خدا به شما یار شود. گفت کامپیر او را گوشه کرد. نیستادید که یک پیاله چای دم کنم. من سر و هوشم را گم کردم. چای شما را بسیار خود ماهیم. گفت در راه انبر. حاضر زودتر به پیش دختر رویم که از غصه چه شده باشد. الهی حاجی حسین بیگ نشده حاجی گمنام شو تو فاسق پیرسنگ. انبر به کوچه برآمد. روز خرم آفتابی بود آن روز. مردم خرسندانه گروه به سوی میدان ریگستان میرفتند. بچه‌ها قیوچوکونا میدویدند. از هر طرف آواز سرود موسیقی و ترانه شنیده میشد. در فضا در مکان در همه جا روح ایدانه بود. و بالای دروازه‌ها به پیشتاق مسجد و مدرسه‌ها بیرق‌های سرخ جلوه میکرد. در همه جا یک همهمه یک فرح و یک شادی حکم می‌راند. انبر از کوچه بلند به پایان برای کلان ریگستان فرآمد. تمام حیران شدند. مکتبچه‌های بسیاری با لباس‌های نو بیرق برداشته سرود خواندند. نه قاری و کنه نواخته می‌رفتند. هر یک مکتب به یک رنگ لباس با گردن مکتبچه‌ها رومالچه‌های سرخ بسته شدگی. و سرشون تلپکچه‌های کمکی چنان زیبیده بود که انبر اشک به اختیار در سر راه ایستاده ماند. خرسندی خرمی و شوق و سرور این بچه‌های آزاد به دل وی نسیمی فارم را آورد. به اختیار از چشمانش اشک شادی جاری شد. وی خود به خود میگفت امروز چه روزی نیک باشد. از راه کلان به ایست آدم میگذشت. از پس مکتب بچه‌ها آدم‌های کلان هم گروه گروه به دست بیرق‌ها شعارها گرفته به سوی ریگستان میرفتند. انبر اشک کمتر نگاه کرده ایستاده بود که عسکرها با کرنه سرنای دول و نغاره صف قطار شده ملتقا را در کیف پای مسکنون گذاشتند. انبر اشک طاقت نکرد و از یک مسکابی که نور کرد به راه رفته آب زده و مسک خالی با قریبی و گذشتن عسکرها تماشا کرده میستاد پرسید جان این چی تماشا باشد؟ اینها به کجا میروند؟ امروز عید گفت مسکوب. امروز عید اکتبر در ریگستان سیل میشدگی نمایش از بالای منبر سوق کلانشورنده ها وعظ میگویند. بیایید رویم انا از پس همان عسکرها از صد مقتول رفتن میگیریم. زنها میماندگی نمیماندگیان یه در چی با گفت مسکوب. او این عیدی آزادی باشه زنهای نمیماندگیان. من دیدم زنها هم رفت ایستادند. بیایید خوشبخت کمتر بدتر میروم. حاضر من یک کار دارم کاری ضرور دارم جان گفت انبر و بطه منور افسر رستای سوختی و لنگار شده گذشته به پیش قاضیخانه و گذر حفظ اتالیق فرمود. در این گذر در قریبی حمام کفشالک در حوله سابق عبدالمومن اجاره دار که خیلی حوله کلان و سرخانه بود کلوب زنهای بخارا تشکیل یافته بود. دروازه اون حوله کلان و در این دالان نظر ناگیری بود. از دروازه که در آمده حوله درون دنگلامه بعد حوله درونی وسیع سر میشد. در حوله بیرون اداره کلوب انبار و دیگر بناهای خواجگی و ماموری کلوب جای گرفته بود. یکی از صنف‌های درسخانه نیز در همین حوله بیرون بود. اما در حوله درون که نسبتا خیلی وسیع بود تاخانه بالاخانه و بعد خانه‌ها داشت. اساس کلوب خانه مجلس‌ها و جماعت‌ها خانه‌های هنرآموزی درس دوزی کشیده دوزی و غیره آشخانه و خانه‌های استقامتی جا گرفته بود.
анбархола пеш аз ин ҳам якду бор ба ин ҳавле омода буд. Чӣ будани клуб вазифаи онро хуб фаҳмида гирифта буд. ӯро ба ин ҷо пас аз баромадан аз ҳавлии қоплон аз назди модири амир фирӯза ҳидоят карда оварда буд. шиносоии анбархола ва фирӯза ҳанӯз дар ар пеш аз инқилоб воқеъ гардида оҳиста оҳиста дар байни онҳо дӯстӣ ва семимият низ мустаҳкам гарда буд. анбархола ба фирӯза эътиқоди калон дошт ва чунон мепиндошт ки зани ҷавони боғайрат ва софдил ҳар чӣ қадар хоҳад карда метавонад. хусусан пас аз инқилоб фирӯза ба назари вай инқилобчии аввалин яке аз сардорони ҳукумати нав барӣ менамуд. бинобарин ҳамеша агар ба чизе эҳтиёҷ пайдо кунад агар маслиҳате коре баромада монад вай зуд ба назди фирӯза меомад ва бо маслиҳати неки ӯ корашро пеш мебурд. ҳоло ҳам ки ӯ ба назди муаммои хеле муҳим озод кардани духтархонаш ҳамроҳон меистод. бешубҳа ба ғайр аз маслиҳати фирӯза дигар мушкилкушое надошт. он рӯз анбархола ба клуби занҳо омада қариб буд нашиносад. аввалин ки дар кӯчаи калон дар даромадгоҳи долон ба алмонаҳои сурх ки дар онҳо бо ҳарфҳои калон шиорҳои инқилобӣ ба мисли зинда бод инқилоби кабири октябр, зинда бод байналмилалии сеём, зинда бод фирқаи иштокиён ва ҳукумати шӯроӣ навишта шуда буд. оро дода шуда ва ба шилшилаи коғазҳои рангоранг ки бо байрақҳои сурх ва расмҳои маркс энгелс ва ленин зинда дода шуда буд. шифти долон то ба худи дарвозаи клуб бо шилшилаҳои рангоранги коғазин пӯшида буд. дарун беруни ҳавлии калони клуб аз одам пур тараддуд гуфтугӯ даромад баромад доиразанӣ чапакзанӣ сурудхонӣ дар авҷ буд. занҳо либосҳои нав пӯшида буданд. муаллимаҳо дар по мӯзачаҳо ё ки кафшу муассиҳои амиркоӣ дар тан куртачаҳои махмал камзулчаҳои моҳит ба сар сарбандҳои абресиюн баста буданд. отунчаҳои ном муаллимаи тошкандӣ ки дар ҳусну малоҳатам аз дигарон бартарӣ мекард аз ҳама зеботар ва чинамтар пӯшида буд. дар пои вай ботинкаи сухчаранги соғдор дар танаш куртаи шоҳии марғилонӣ аз болои камзули бисёр нозук ва зебои чесуча ки остинояш ва гиребонаш пар дошт кашидадӯзӣ карда шуда буд. ба сараш аз болои тӯпи гулдӯзии тошкандӣ як рӯмоли гулобии ҳарир пайтофта буд. чашмонаш сурмагин ба абрӯҳояш усма кшидагӣ. дар дасташ дар ҳамин рӯзи ид ҳам газетаю китоб буд. анбархола дар ин дулоби фирӯзаро наёфта ҳайрон шуда истода буд ки нохуст отунчахонро дид ки ба назди ӯ рафта салом доду дараки фирӯзаро пурсид. фирӯза дар хобгоҳи духтарон будагист. гуфт отунчахон аз намоиш дер намонем гуфта онҳоро тезонданӣ буд. ин чӣ намоиш? пурсид анбари ашк. қасдан мехост ки гуфтаҳои маскоби ҷавонро санаҷад. отунчахон аз миёни ҳавлӣ ба канота баромаду гуфт ин намоиши иди октябр аст. хайр гуфтамонд анбари ашк. ба симои он намоён шуд ки чизе нафаҳмидааст. отунчахон табассум мекарду ба гапаш шаҳр дод. 3 сол пеш аз ин дар Россия инқилоб шуда буд. ҳукумати золимро нест карда ба ҷояш ҳукумати шӯроиро барқарор карданд. ана ин намоиш ба хурсандии ҳамон рӯз аст. рӯзи озодии меҳнаткашон, рӯзи иди калон аст. имрӯз дар Тошканд ҳам, дар Қазон ҳам, дар Москву, Петербург ҳам ид мекунанд. дар ин ҷо ҳам ид аст. бисёр нақс гуфт Анвар. аз ҳамин хел идҳо бисёртар шуда истанд ки занҳои бечора анак нафас рост кунанд. ин чӣ тавр нақс? худи тӯй барин. иди калон истед ки ҳамаи занҳо ба Регистон мераванд. ба Регистон рафта ва аз Эрон менушунем. баъд гашта омада боз хурсандиҳо мекунем. шумо ҳам меравед? бефаранҷӣ? не чаро бефаранҷӣ? бо фаранҷӣ ҳам бошад ба намоиш иштирок мекунем. агар бефаранҷӣ мерафтед ин ҳусну ҷамоли шуморо дида ҳамаи мардҳо девона мешуданд. шумо шӯх ҳастед хола, гуфт Отунчахон ва хандид. шумо ҳам ба мо ҳамроҳ шуда меравед. хуш, гуфт Анбари ашк ва сар таъзиме карда ба ҳавлии дарун ба ҷустуҷӯи фирӯза даромад. фирӯза ва оимуллои Тамбур дар яке аз хобгоҳҳои занон ба як келинчии ҷавон ки аз дасти шавҳари золим ва пири худ гурехта ба клуб паноҳ бурда буд либос пӯшонда истода тасаллӣ медоданд. аввалиш ин ки ту бефаранҷу чашмбанд не, мегуфт оимулло. баъд дар байни ин қадар зан мардаки пират чӣ тавр туро мешинохтааст? метарсам оимуллоҷон, метарсам, мегуфт келинча ва оби чашмашро пок мекард. ҳамин рӯз ки ба мо баромада одаму оламро дидӣ баъд наметарсӣ, гуфт фирӯза. анбархола салом дода аз дар даромада урз хост. гардам фирӯзаҷон, гуфт вай, дида истодам ки коратон бисёр, лекин як дақиқа дар бораи як гапи муҳим машвара доштам. чӣ шавад ки? малаш равед фирӯза, гуфт оимулло. ман боз як бори дигар нутқи Аминаҷонро такрор мекунаму мебарорам. ҳама тайёр шудагӣ. фирӯза бо Анбари ашк аз хона баромада аз байни занону духтарони ғазалхон, хандон, шодон ва хурсанд гузашта ба хонаи калон ба маҷлисгоҳ даромаданд ки дар он ҷо ҳам бо шиорҳо, бо байрақҳои сурх ва ба шифташ бо шилшилаҳои коғазӣ оро дода шуда буд. дар пешкаи хона столи нав калон гузошта шуда буд. болояш бо бахмали сурх пӯшида шуда буд. дар паси он стол ки қариб тамоми пешгаҳро гирифта меистод, як қатор курси стулҳо гузошта шуда буд. фарши хона бо як гилеми калони паддори сурх пӯшида дар гирди атроф
و جا جا کرپچه ها پرتافته بودند. بیا در همینجا گپ زدیم. گفت فیروزه امروز یگان خونه به آدم نداریم. هیچ گم نگفت انبر خاله. من یک اندک مشورتی ضروری دارم. میروم. نه گفت فیروزه امروز به شما جواب نیست. امروز به ما به نمایش میروید. بعد از نمایش برگشته در کلوب تماشاها خرسندی ها میشوند. شما هم باید دخترهای ما رو خرسند کنید. جانم قتی گفت انبریاش اگر است توانم البته میبرم، لیکن اینجا همین قدر خرسندی دلی من گورکا طلاق کرد ایستاده است. خوش چی شد؟ چی حادثه؟ با واهمه پرسید فیروزه. گپ همین که گفت انبر خاله همراهان سرسخت به درجه تنگ شده است که میخواستد خودش را نابود کند، خلاص شود. این پگو از مادری وای سیاه‌پسر خبر گیرم گفت درام دیدم در حولی تنها یک فریاد کرده نشسته است. مرا دیده چسبید که زود به حولی وای خدا به خبر روم، از احوال دخترش خبر گیرم. من حاضر به همان جا رفتم. بالای را شما رو دیدم مشورت پرسم گفتم بودم. بیچاره آیمی شاه گفت فیروزه با اندو. گفتم که تکلیف او را قبول نکن. نه نمیشود. اما با گپ من گوش نکرده به اون پیرکی رسید. عشق مرد پیر زمستون برای گل. گفت انبر خاله اینو خودش هم میدونست، لیکن چندین طرفی ملاحظه کرده است، ترسیده است. از خودتون گم نمونه دخترم. احتمال گفت فیروزه خیر حاضر چیکار کرده است؟ پخته نمیدونم که، لیکن از آب دیگه گفت انبر بیدرک به این قرار ناامده است. فیروزه فکر کرده ماند و بعد گفت نباشه شما رفته خبر گیرید فهمید اگر در آن حولی و اون شوهر دیگه ایستاده نخواهد زندگی کردن لازم. یگانه راهش یافته به کلوب به اینجا گرسه بیارید. به ما زور هیچ کس نمیرسد. از بیرون از کوچه کلان آوازی کرنی و نقار نوازی مکتب بچه ها، سرودخوانی ها، صدای ندا و خنده های کودکان شنیده شده می‌افتاد. حولی بودگان هم حتی کمپیر خواهر شوهرش هم به تی دروازه به تماشای نمایش برآمدند. در حولی بغیر از کمپیر آشپز که در آشخانه کار میکرد دیگر کسی نبود. خود حاجی حسنبک که این پگاه بر وقت از خواب بیدار شده بود، او را هم که تمام شب میجه به هم نزده بود دغلانه تیله داده مجبور به خستن کار کرده بود. امروز ایدی ما انقلابچیان است. میگفت وای هرچند شما اویم در این روز خرسندی کردن نمیخواهید، لیکن خیزید. من خرسند گفتم اون وای معامله امشبتان نشان داد که شما در دل بغض دارید. ما انقلابچی‌ها به شما معقول نه. ای خدایا میگفت ای در دلش تیز ترکک دفع شدم که آوازت رو هم نشنوم، رنگت رو هم نبینم. حاجی حسنبک به نزد زنی کلانیش رفته، ناشتا کرد و چیزی نگفته، فرمان نداده، مثل هر روزه تهدید هم نکرده برآمده رفت. الا رفته ناآمدنک شود. این پیری مخلوق میگفت وای بدلش و حافظ را ورق میزد. نخست به چشمش غزل واخورد که در آن حالت او خیلی مناسب بود و او همه چیز را فراموش کرده به خواندن سر کرد. سینه مالامال درد است، ای دریغ مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدایا همدمی. چشم آسایش کی دارد از سپهر تیزرو، ساقیا جام به من ده تا بیاسایم دمی. سوختم در راه صبر از بهر آن شمع چگیل، شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی. آدمی در عالمی خاکی نمی آید به دست، عالم دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. یا از تاثیر شعر حافظ یا از علم و درد خودش باز آبی چشمش روان شد. به خیالش نقشه و نیت‌های پردهشت تکرار شدن گفتند و کتاب رو پشت و به تاکچه گذاشت و دستانش رو به دعا برداشت. یا ربی یا الها گفت وی آهسته لب جوانده. خداوندا من عاجزم، من ناتوانم، من قدرت عالم دیگر ساختن و توان آدمی نو آفریدن ندارم. پس از گناهم گذر اگر بر من برخلاف رأی تو کار کنم. خدا نمی بخشد. گفته نخست به خانه انبر خاله در آمد. همراهان که هنوز دستانی به دعا برداشته خود را پایان نکرده بود با دیدن او یک بار سوس شد و از بجایش نشسته ماند. من خواب میبینم اگر گفت وای انبر خاله. آنها به گردن به گردن بازدید کردند، گریستند، خندیدند و همدیگر رو بوسیدند. خدا چی گپ؟ گفت انبر چی حادثه شده است که تو از خدا آمرزش گناهانت رو میخوای؟ علاجم نماند. گفت همراهان تنگ شدم. دیگر این حولی و خانه به نظرم گوری تاریک برین مینمد. این پیری ناتوان باشد خودی از رویل برین. انا یکونی ما شد که من خون میخورم. هر شب در پهلویم دیوی از یخ تراشته شده خواب میکند. بدنم را میخروشد، میگزد، میفشارد، عذاب میدهد و او در نوبرانه سوس شده میافتد و خوراک میکشد. من چنان شدم که نوک انگشتانش به جای یگان جای بدنم رسد کرخ شده ریجینم میاد و جانم میام که گریزم. انا این خیلی شوهرداری سنگ گرد داشتن بهتر است. کدام روز در کدام مجله ایرانی خوانده بودم که یک شاعر ایرانی گفته است مر ورا هیچ گناه نیست بجز آن که زنم. زن گناه است که تا زنده ام اندر کفنم. بکنم گر ز تن این جامه
گناه است مرا نکنم عمر در این جامعه تباه است مرا چی کنم بخت از این رخت سیاه است مرا حاصل عمر از این زندگی آه است مرا مرگ هر شام و سحر چشم براه است مرا مرا هیچ گناه نیست بجز اینکه زنم زین گناه است که تا زندم اندر کفنم. از شنیدن این بیت‌ها چشم انور اشک هم از اشک پر شد. بیچاره دخترم سیاه سر دخترم گفت و سری خمی همراهان رو به سینه چسبانده الهی به تو کردگی ها مرگ را منتظر شوند. نه تو اکنون باید چون گل بشکفی بس اکنون. میگویند که کلفتی بزرگ آواز ندارد. راست است آواز دل مرا کی میشنود که میشنیدگی ها هستند گفت انبر الکه شنیدند و به همراهان خیلی تسلی داد گفته های فیروزه را بیان کرد و تکلیف نمود که خود حاضر از این حولی برآمده رود. چخیل میشود آخر گفت به تردد ماند همراهان شما چخیل آدمید که یلماق گوزها ندیده ماندند. من از دریچه همسایه در آمدم دیدم که پلان جد کمپیر خواهر شد و باز نمیدونم که ها در طریق دروازه کلان حوله بیرون گذشتن مکتب بچه ها رو تماشا کرده شدند. نزدیک نشدم به حوله همسایه در آمدم. همسایه مرا میشناسد. در وقتی بودن شیخ السلام آمده بودم. حاضر هم به همان راهی من آمدگی برآمده میروم. همراهان تبسم کرد به خانه گویا نور آفتاب داد. این اولین تبسمی بود که در لبان وی پس از زناشویی با حاجی حسنبک پیدا شده بود. وی دویده از جا برخاست. سراسیمه بعض کرته و رومال و سربندهای دوستداشتی خود را خون کرد. زینت سر رو و تلاوری‌های خود را گرفته و همه را به یک بخچه بسته توگون کرد و گفت رفتیم این یلماق گوزها نامدان پیشتر از حوله برآمدن لازم. انبری است که ممنونانه در کاری قندار به وی یاری میداد پیش درآمد و گفت رفتیم. آنها فرنگی و چشم‌بندها را از دهلیز به دست گرفته آهسته برای حوله برآمدند. همراهان اقلا یک بار هم برگشته به خانه‌ای که در آن کیلین شده آمده بود نگاه نکرد. چون تیر از کمان چون محبوس از زندان چون سوخته از آتش میگریخت. بله میگریخت. در این دم دست و پاهای او سرد گشته دلش سخت میتپید. خدایا خداوندا میگفت از حوله همسایه به کوچه صحت سلامت میبرآمده باشیم. از کوچه از این تنگ کوچه و گذرهای نوبتدار هم صحت سلامت دور شده میتوانسته باشیم. خدایا خداوندا خودت پناه شو خودت پناه شو. بله در همین طور موردها ما همیشه خدا را به یاد میاریم. دستمان که از همه جا کنده شد بعد خدا میگوییم و به درگاه او التجا میکنیم. افسوس که در این امید این پشت و پناه آخرین ما هم خاموش سرد و ناشنوا شده میموند. در دقیقه آخرین همه چیز همه نیت مراد و آرزوهای ما برباد میرود. چطوری که یک بار در وقتی از حوله سعید بیگ گریختن شده بود الهی حاضر هم همان طور نشود. خودت پناه ده خودت نجات ده از شر حاجی حسنبک و خودت پناه میبرم. اما فکر و اندیشه انبری اشک دیگر بود و خرسند و شاد بود. با امید قوی قدم میپرداخت. باوری داشت که یلماقوسها یعنی پلانج و خواهرشوهای همراهان که در پیش دروازه حوله بیرون تماشا کرده شدند به این زودی به خانه بر نمیگردند زیرا که از کوچه آواز سرنای دایره قرصک زنی شنیده میشد و معلوم که نمایشچیان هنگامه‌دار گذشته شدند. خودی حاجی حسنبک باشد هیچگاه کلانهای به جمع نمایش حضور یافته و پرتاخته به حوله بر نمیگردند. آنها به حوله همسایه گذشته فرنجی‌ها را به سر گرفتند و حتی به صاحبان حوله هم نفهمانده به کوچه برآمدند و غیب شدند. آه چه خوشبختی چه روزی نیک است امروز میگفت همراهان وقتی که خود را از قفلان و دبیان دور دید. هیچ کس مانع آنها نگشت. هیچ ناخالفی پیش راه آنها را نگرفت. آنها چون مرغانی از قفس نجات یافته بالو پرک شدند و به سوی لانه مقصد پرواز نمودند. در این دم در ریگستان میتینگ دوام میکرد. هزارها مردم بخارا در زیر بیرق‌های سرخ اولین بار عید بزرگ اکتبر را عید میگرفتند. شادی و خرمی و تنتنی شکوه فضا را پر کرده بود. این عید آزادی، عید ظفر، عید استقلال و عید زندگی بود. برای خلق محنتکش اکنون روز و ایامهای نیک فرصت و ساعتهای آسودگی رسیده بود. صدها مکتب بچه ها در لباسهای نو و رنگ برنگ جوانها اولین بار اعضایان کمسمال و تشکیلات کسبه و مشکافها هنرمندان دهقانها و اهالی گوناگون کسب شهر برآمده بودند و با حس افتخار و ممنونیت سخنان ناطقان را گوش میکردند. در بالای منبر که دور آن را با شعارها بیرقها و شیرچیله‌های کاغذی آرا داده بودند راهبران حکومت بخارا نماینده حکومت رسفسر در بخارا کویبشو و یک دو نفر زن فرنجیناک راست می‌ایستادند. پس از نطق آتشین و پرجوش خروش فیض‌الله خواجه که مردم آن را با دقت تمام گوش کرده چپک‌ها زدند و آواز همهمه و تصدیق گفتار را بلند نمودند. عبدالقادر محیدینوف سخن را به والدی ولادیمیرویچ کویبش داد.
валериан владимирович шапкаи худро ба даст гирифта бо дамгаҳи чортоқ омад бо забони русӣ ба нутқ сар кард баъд онро тарҷимон тарҷима карда дод куйбишев дар бораи ғалабаи октябр ва неъмати озодӣ сухан карда ба масъалаи инқилоби бухоро ва озодии халқҳои шарқи мазлум махсусан бисёртар истод дар бухоро инқилоби сурх ғалаба кард гуфт вай халқи бухоро республикаи халқӣ советии худро барпо намуд ки ҳоло аз неъмати фаровони ин инқилоб озодона истифода мебарад ҳукумати шӯроии россия ва республикаҳои советии социалистии туркистон ба халқҳои озоди бухорои инқилобӣ ҳар чӣ мададе ки лозим аст мерасонанд махсусан ба нишондоди рафиқ ленин ҳукумати шӯроии россия қарор кардааст ки ҳамаи моликияти ҳукумати собиқи россия ва бойҳои ҷудогона дар хоки бухороро ба халқ ва ҳукумати бухоро маҷонан дода мешавад хоҳ завод ва хоҳ фабрика хоҳ замин иморат бубино мулки бойҳои дигар ҳоло аз они халқи бухорост ҳукумати шӯроии россия аз баҳри ҳамаи қарзҳое ки амири бухоро аз россия кардааст воз мегузарад ва халқи бухоро мебахшад ҳукумати россияи подшоҳӣ ҷабр мекард ҳукумати россияи шӯроӣ кӯшиш мекунад ки республикаи ҷавони бухоро дар муддати кӯтоҳ қоматашро боло бардорад халқи бухоро аз ҷиҳати иқтисодӣ ва маданӣ пешрав мустақил бой гарданд ман боварӣ дорам ки халқи бухоро дар асоси мустаҳкам намудани инқилоби социалистӣ дар зери байрақи интернатсионалии сеюм бо роҳбарияти фирқаи иштирокиюн ва ҳукумати шӯрои ҳаёти нав ҳаёти серию пурӣ ва баробарҳуқуқӣ ҳаёти мадании худро барпо мекунанд ва ба ҳамаи боқимондаҳои ҳокимияти амирӣ зарбаи марговар мезананд пас аз куйбишев ба минбар зани фаранҷиноке омад ки он фирӯза буд мардум дар поёни минбар ҳимҳима ва ғалоғулии шодиро баланд карданд ин аввалин зани мазлумаи бухоро буд ки аз минбари инқилоб садои худро мебаровард ва баробари мардон ба офтоби ҳаётбахши инқилоби октябр таҳният мегуфт ҳарчанд ки нутқ кӯтоҳ буд ҳарчанде ки овоз хеле паст ва беҷуръатона буд ҳарчанд ки пеши рӯи гӯяндаро чашмбанди сиёҳ панаҳ мекард лекин аввалин ҷуръат аввалин ҷасорат ва аввалин садо аз минбари олии инқилоб буд бале гуфтаҳои ӯро фақат дар атрофи минбар ва наздикии он будагон фаҳмиданд зеро ки фирӯза бо овози паст бо ҳаяҷон вале аз дилу ҷон сухан мегуфт ана дидӣ духтарам гуфт анбари ашк ба ҳамроҳон ки аз дур ин манзараро медиданд як занак ту бар ин як келинчак дар қатори мардҳо дар қатори калонҳо ба минбар баромда ваъз гуфта истодааст шояд мусофири бетавфиқи ту даст пеш гирифта ба ҷону дил ба ваъзгӯён занак гӯш карда истодааст ту бошӣ дар кунҷи хона гириста ба қасди худкушӣ шуда нишастӣ не ба худо ки аз нав ҷавон шудан мехоҳам зиндагиро аз нав сар кардан мехоҳам оймуллои танбур рост мегӯяд ки айёми ишқ расид айёми ҷавонӣ аз забонакатон гардам гуфт ҳамроҳон кошки дар ин айёми ишқ ба ман ҳам камтар озодона нафас кашидан муяссар гардад албатта муяссар мегардад камтар не як галаю бо пичи дар ин дам абдуқодир муҳиддинов суханро ба сардори милисияи шаҳр алиризо афандӣ дод вай ки яке аз зобиятҳои турк буда дар қатори дигар асорати ҷанги ҷаҳонӣ ба бухоро омада ба кор даромада буд ба забони туркӣ нутқи бемаззае кард мазмуни нутқи миллатчонӣ ҳам буд ки мегуфт миллати турк бедор шуд ва бояд иттиҳод кунад ба ҷавониҳон нишон диҳад ки қодир ва тавоност халқи бухоро ки турк ҳастанд бояд бедор шаванд ҳар кас ба муқобили иттиҳоди туркон ҳаракате кунад ӯро ба ҳамин майдони регистон бароварда тирборон мекунад ҳар кас ки аз партави байрақи турониён саркашӣ кунад вай аксулинқилобчӣ ҳисоб мешавад ва ҷазо меёбад ва ҳоқазо омин аллоҳу акбар дар вақти нутқ карди истодани алиризо афандӣ мардум гоҳ оташшунона нидоҳо мекарданд гоҳ ба тамасхур механданд ва садои шувшуви баланд шударад файзулло хоҷаев аз ин хафа шуда ба муҳиддинов муроҷиат кард чаро ба ин аблаҳ сухан додед ҳамин хел қарор шуда буд ҷавоб дод абдуқодир баъд шӯхона гап зада мардумро хандонааш бад неку баъд гуфт файзулло хоҷаев бо қатъият нутқи ӯро пешкӣ шунида дидан лозим буд ин чӣ бемаънигӣ ҳақиқатан рост гуфт оқчурин ки яке аз котибони комитети марказии партияи коммунистии бухоро буд санҷида дидан ва контрол кардан лозим буд ки ин гуноҳи мо малаш ҳозир ба ман сухан диҳед ба қадри имкон таъсири суханони бади ӯро аз биён бурдан лозим ин сабақ шаваду гуфт файзулло хоҷаев дигар бор ба ин хел одамони дар митингҳо сухан додан лозим не ман худи пагоҳ дар шӯрои назирон масъала монда аз роҳбарияти милисия ӯро дур мекунонам оқчурин дар нутқи худ ки халқи бухоро ва республикаи шӯроии бухоро дар роҳи интернатсионалӣ пеш рафта муносибат ва дӯстии худро бо халқҳои ҳамсоя мустаҳкам мекунад хусусан ба русияи шӯравӣ ва туркистон бевосита алоқа баста бо ҳам кор мекунад
инчунин ба ҳукумати РСФСР ва Ленини Кабир ташаккур изҳор кард ки халқи Бухороро ёрии беғарзона месозанд. ҳамин гуфтушунидҳо аз Валериан Владимирович пинҳон намонд. вай дар қафотар рост меистод ва ба сӯи Файзулло Хоҷаев бо чашмони пур аз меҳр ва самимият нигоҳ карда табассум намуд. Файзулло Хоҷаев бошад нутқи орқуширо маъқул дониста дасти ӯро фишурд. боз як ду кас як ҷавон як машков ва як аскар сухан карданду митинг ба охир расид. онҳо Оимид Шоҳ ва Анвари Ашқ дар сайри роҳи калони Регистон ба тарафи лаби ҳавзи Девонобегӣ кашолат шуда буд рост дода буданд. ҳарчанд ки онҳо аз минбар ва аз маркази майдон дур буданд, вале дар ҷои истодаи онҳо поймашқ карда гузаштани аскарҳо, мактаббачаҳо ҷонҳоро тамошо кардан мумкин шуд. баъд аз гузашта шудани талабаҳо ва ташкилоти касаба одамони Асад Махсум суворию пиёда бо сардори худи вай ки дар аспи сафеди шух нишаста буд бо ду муовинаш аз ду тарафи ӯ буданд гузаштанд. ин мардаки ҳиққабаланд ки будааст? пурсид Ҳамрохон. намедонам, ягон рӯзнадидаи ба рӯз расида будагист, гуфт дар ҷавоб Анбархола. худи Амир Олимхон барин савлат дорада афташа бод хӯрад, гуфтамонд Ҳамрохон. Анбари Ашқ донист ки ҳар чию ҳар ки ёд дар Амир медод барои Ҳамрохон ногувор буд. пеш аз гузашта шудани одамони Асад якчанд фойтунҳои калон гузашт ва баъд ба аспи бароқи худ бо як гурӯҳ одамони сувораш Насимҷон гузашт ки Ҳамрохон беихтиёр пурсид: ин ҷавони зебо кӣ бошад? Анбари Ашқ хурсанд шуда гуфт: ин писари Ҳоҷи Малеҳ Насимҷон будааст. гуфт вай: ман ҳам ҳамин рӯз дар пеши клуб дида шинохтам. ҳақиқатан ҷавони зебо, либосаш ба худаш чунон зебидааст ки баъд хеле баодоб ширинзабон барин. занаш чӣ қадар хушбахт бошад, гуфт Ҳамрохон аз дил гузаронд. шавҳарони ноҳинҷори худашро ба ин ҷавон муқоиса кард ва хеле маълул гашт. бале, бадбахттарин занҳо ман будам ки ба дасти нокасон афтодам, аммо маълум ки занҳои хушбахт ҳам бисёранд. вай оҳи сарде аз дили пурдард кашид. Анбархола дид ки Ҳамрохон боз маълул гашту оҳи сард кашид. зуд ба гап даромада гуфт: имрӯз дар клуби занҳо базму тӯи калон мешудагист. ин ҳам омади кори мо. ин фоли нек аст. насиб бошад ҳамин ғаму ғусаҳоро фаромӯш мешавад. кошки, гуфтамонд Ҳамрохон. ба рӯи онҳо байрақ бардошта сафи занҳои клуб омада буд ки онҳо ҳам ба роҳи калон фаромада ба қатор дохил шуданд. фирӯза ки дар зери байрақ пешопеш мерафт дарҳол онҳоро шинохт ва хурсандона овоз бароварда: марҳамат, биёйтон, гуфта монд. Ҳамрохон овози фирӯзаро шунида шод шуд ва ба қадамҳои калон дар қатори занҳо рафтан гирифт. онҳо ба қарибии бозори нав расида буданд ки аз пас дар фойтуни худ Ҳоҷи Ҳасанбек гузашта рафт ки бо дидани вай ба дили шоди Ҳамрохон як пардаи ғам афтод. ҳозир ба хона рафта набудани маро мефаҳмидагист, олама аз олам мезадагист, одамҳои худашро ба ҳавли мо мефиристодист. модарамро чӣ кор мекарда бошад? худоё, ман чӣ кор кардам? дар клуб Ҳамрохон ва Анбари Ашқ бо хурсандию шодӣ иҳота карданд. муаллимаҳо, Оймуллои Тамбур, духтарҳо ва Фирӯза ҳама хушомадед, шод бошед, ҳар қадам мондед болои дида, хона хонаи шумо мегуфтанд, давр даври онҳо мегаштанд. лекин Ҳамрохон хафа ва парешон буд. фақат бо табассуми сохта ба онҳо менигрист. ба қадри тавон ҷавоби табрикот ва дилбардорикунуяшонро мегуфт, вале ба ҳар ҳол хафа ва бо ҳаяҷон буд. ёяд вақте ки дар кабинети Фирӯза онҳо се каса монданд, Ҳамрохон гирист ва ба зорӣ даромад: ҳозир кас монда модарамро мебарад, қину аз қасос мекунад, зиндон мекунад. гуфт: ҳад надорад, мегуфт Фирӯза. сараш чандто даври зӯроварӣ гузашта рафт. ман ҳозир ба Ҳайдарқуламак телефон карда мекунам, воқеи шуморо мефаҳмам. не, ман ба ҳавлӣ меравам, гуфт Ҳамрохон. ҳар чӣ шавем бо модарам бо ҳам шавем. ин гапҳоро мондистед оим? ёяд гуфт Анбари Ашқ. фирӯзаҷон, шумо ҷои манзили ин касро муайян кунед, ман ба ҳавлишон рафту модарашонам гирифта ба ин ҷо мебирам, ё ки ба ҳавлии худам гирифта мебарам. шудми? бо ҳамин ҷо мебиёред, гуфт Фирӯза. ба ҳар дуяшон як хорача медем, ҳеҷ кас кордор шуда наметавонад. илоҳу барака ёбед Фирӯзаҷон, гуфт Ҳамрохон нафаси осудия гирифта. хайр набошад, ман рафтам. гӯён Анбари Ашқ аз хона баромад. Фирӯза телефонро пеш кашида дастакро тоб дод. бегоҳи он рӯз хонаи калони масҷидгоҳи клуб пур аз зану духтар буд. дар рӯи ҳавле дар пеши тирезаҳои хона низ занҳо ҷамъ шуда буданд. ҳама ба суханҳои зани айнакдор, яке аз минбар баромада истода нуқ мекард, гӯш медоданд. мавзӯи маҷлиси имрӯза иди октябр ва озодии занон буд. азбаски нотиқ ҳаёти занҳои шаҳрро нағз медонист ва маърузии худро мувофиқи орзуи ниятҳои он сохта буд. гӯшкунандагон чириқе намекарданд. гап фақат дар сари фаранҷӣ ва пӯшидани рӯй нест, мегуфт вай. фаранҷию чашмбанд ва гурезу парҳези занҳо фақат як тарафи кор. асорати берунӣ ва ба назар намоёни занони шарқ аст. агар ба нест кардашони фаранҷию чашмбанд кор буд мешуд, ҳукумати инқилобӣ, ҳукумати шӯроӣ бо як фармон онро барҳам мезад. афсӯс
که گفت فقط در سر این نیست. زنهای مظلومی شرق از همه حقوقهای انسانی محروم بودند و در زندگی متکای اساسی نداشتند. اساس زندگی اقتصاد است. در دوره استبداد زنها اساس اقتصاد را مالک نبودند، بنابراین آنها مطیع و فرمانبردار مردان بودند. اصحاب چنین عقیده برقرار شده آمده بود که گویا اگر مرد یک دهان نان ندهد زن از گرسنگی میمیرد. افسوس که به این عقیده پوچ خود زنها نیز باوری داشتند. حکومت شورا انقلاب اکتبر علی همین عقیده باطل را زیر و زبر کرد و به بنیاد نابرابری و بی‌حقوقی زنان تیشه زد و راه آزادی آنها را نشان داد. گفت که زنها مظلومه شرق، شما برابری مردها هستید. یک دهن نان خود را با مهنت حلال خود یافته خورده میتوانید. برای این همه شرایط مهیاست. هیچ کس پیش راه شما را داشته نمیتواند. هر کس و هر چیزی که برای زندگی نو به شما مانع شود آن را حکومت شورایی به گفتگو برطرف میکند. فرنگی و چشمبند که برای کار زندگی و حیات آزادانه شما خلل کلی میرسانند نیز باید از میان رود. زنهای بخارای انقلابی، زنهای مظلومه این شهر قدیمه و از نور انقلاب جوان گشته نیز آزاد و برابر حقوق مردانند. حکومت بخارا هر گونه ارتل‌ها، کارخانه‌ها، فابریکه‌های ابریشم تیارکنی، لباسدوزی و دیگر مؤسسه‌ها شده است و می‌کوشد مکتب‌ها، کورس‌ها و هنرگاه‌ها و قبول زنها در خود را باز کردند. مرحمت، خوانید، هنر آموزید، باسواد شوید و صاحب تقدیر خود باشید. پس از به آخر رسیدن معروضه یک کلینچه سوال داد: من چطور به فرنگی برایم که اولش شوهرم بیند زده میکشد، بعد خود اهل گذر مردم شهر احتمال همه توفون لعنت میکنند و در کوچه گشتن نمیمانند. مردها اون طرف استند. گفت کدامه؟ خود زنها زده میکشند. این گپ هم راست گفت فیروزه. به فرنگی شدن زنها با آزادی حقیقی برآمدن آنها هم کار آسان نیست. من باوری دارم که حکومت شورای ترتیب این کار رو هم فکر کردگی است. البته اینکه اگر همین روز ما آزاد شدیم که روی راست به فرنگی برایم به خونریزی نمیگذرد. بنابراین اول خواندن با سواد شدن لازم بودگی است. زنی که عینکدار معروضه‌چی که تاتار بود و از کمیته مرکزی پارتی کمونیستی آمده بود و جواب برخواست: من به شما گفتم که گفت فقط در سر فرنگی نیست. وقتی میرسد که برای به موزه ماندن این فرنگی میجویند و در یگان حوله نام و نشان آن را نمییابند. البته آن روز میرسد و قریب است. گپ در سر زمینه اقتصادی میباشد. گپ در آن است که نادانی، جهالت و بیسواد برهم دهیم بیسوادی را، خرافات و کنه‌پرستی را نیست کنیم. پیش از همه انا این کلوب زنها و مانند این مؤسسه‌های معارف و روشننمایی به شما یاری میرسانند. در اینجا برای خواندن و هنر آموختن شما همین شرایط مهیا کرده شده است. بغیر از این در شهر در تومن‌ها مکتب‌های دخترکانه، کورس‌های زنانه گشوده شده است. مکتب‌های هنرآموزی هستند که زن و دخترها باید در آنجا خوانند، باسواد شوند، هنر آموزند، صاحب کار شوند. آنهایی که از عهده کار کردن برای میبرند، هنر دارند، مرحمت کار هست. کاری مناسبی زنها بسیار است. پیش قدمان به کارهای اداروی و کارهای رهبریتی حکومت پیشبری کرده میشوند. خلاصه که آن بگاه مجلس تا تاریک شدن روز دوام کرد. بعد فیروزه اعلام نمود که حاضر به همه حاضران و مهمانان ضیافت داده میشود و بعد از ضیافت ارتیستان، صنعتکاران مشهور که از ترکستان و فرغانه آمدند هنر خود را نشان میدهند. همه خرسندانه چپک زدند و از جا برخاستند. همراهان گل گل میشکفت، زیرا که دیگر غمش نبود. آنچه که سالها باز آرزو میکرد در اینجا در کلوب مهیا بود: آزادی، دوستی، خرسندی، خواندن و هنر آموختن. بر علاوه آن خاله عنبر رفته مادرش را گرفته آورده بود که کارها نورن علی نور بود. عنبر خاله و کمپیر حوله را از درون زنجیر کرده قلف کرده همه را احتیاط کرده آمدند. دیگر نه امیر بخارا، نه سرکرده های وی، نه حاجی حسن بک و نه دیگر بیک ها و حاجی ها با وی تعرض کرده نمیتوانند. وی در پناه حکومت نو، در پناه حکومت شوروی است. کلوب زنها را حکومت شوروی مدافع میکند و در دنیا کسی نیست که به این قلعه آزادی رخنه زده تواند. مادر سرسخت وی از بسیار گریستن در کاسه‌خانه چشمش نمی نمانده بود، نیز شاد بود. وی دختر خود را خرسند و خوشبخت میدید، فرح میگرفت. به حق فیروزه، به حق عنبر خاله، به حق حکومت شورا دعای نیک میگفت. بعد برای ضیافت صحن روی حوله را سر تا سر قالین پرتافته، کورپچه و بالشتا مانده، دسترخوان پرتافته چای تیار کرده بودند. درباره سفره از یک ستون به ستون دیگر پرده کشیده در پس آن ارتیستان تیاری میدادند. از آنجا هر زمان آواز دایره و غینگ غیشک به گوش میرسید. وقتی که همه جا نشستند و فعالا دست آستین برزده لعله‌های شیره‌بار، نان و طبقهای کباب را کشانده شدند، از پس پرده آواز موسیقی بلند شد. تار و غژک نی و تنبور مینالدند. دایره چنان جور میشد که آهنگ شوخ روح زنان را بالا برداشته به حوله خانه یک فرح
و سروری بهد آورد. بای چطور فورا می نوازند. گفت عنبرخاله به همراهان من در عمرم اینطور جور شدن نی و غیژک و تنبور و تار را نشونده بودم. تماشا کنید اویمولای تنبور چطور کیف کرده ایستاده سر می جنباند. و خدا که ساز و نوا روحی کس را نوازش می کند. به کس تسلی داده غم و غصه را از دل بیرون می کند. آهنگ فارم موسیقی ما را از خانه‌اش بیرون می‌کرده است. گفتم ما نادری همراهان. بله گفت همراهان. موسیقی به دل تاثیر می‌کند. به دل. پیشتر در بخارا جورنوازی می‌کردند. مثلا تنبور و غیژک یا که نی سرمنای. ولی اینطور نه. اینطور یک چند خیل سازهای به هم موافق و اینطور خوب جور نشده بود. خصوصا که در این طرز بحث‌های جورنوازی زنها هیچگاه حضور نیافتند و آوازش را از دور هم نشنیدند. حالا که مست برای آنها و خاطر آنها این بزم آراسته شده است. همه زنها از خرسندی به شوق و طرب آمده بودند. در چشمانشان آتشکی شادی برق میزد. در لبشان تبسم. نهایت جورنوازی به آخر رسید. همه منتظر بودند که اکنون چی میشود. در همین دم به پیش پرده به بالای سوفه فیروزه برآمد. اول یک نفس راست گرفت و حاضران را از نظر گذراند. بعد با آواز جرانگازی به گپ درآمد. مهمانان عزیز و خواهران مهربان، باز یک بار دیگر عیدتان مبارک میکنم. حاضر از طرف دسته ارتیستان، سازندگان و نوازندگان تودی صنعتکاران که با آن حمزه حکیمزاده رهبری میکند و شما نمایش نشان داده میشد. در بین زنها پیچیر گپ شده رفت. ایبی مردکو حال از میان پرده برداشته میشود گوید خیلی سازنده نوازنده رویتان رو بیند باز هم نختر آهنگ زیباتر میشود. فیروزه درها با معنای پیچیر زنها پای همین رو هم گفتن لازم که گفت وای مثلا مردها نمیبرند. دو سه نفر سازنده و نوازنده های مرد که هستند در پس 7 قبط پرده میشوند و چشمانشان به شما نمیافتد. خاطرتان جمع باشد. مثلا دختران فرغانگی که از ما دیده پیشتر آزاد شدند برآمده رقص میکنند و حافظی میکنند. بعد اگر در بین شما هم کسی خواهد برآمده هنر خودش را نشان داده میتواند. من باوری دارم که شما دوگانه و خواهرانم از دوگانه و خواهران فرغانگی خود مانندی نمیکنید و هنرتان را نشان میدید. اول خودتان گفتمان کدامه جانم قطعی گفت فیروزه لیکن هنرم بسیار نه بهترین که اول هنرمندان برایند. مثلا صالحه جان گفت یک دختری شوخ که خودش رقاصه به مثل بود. عزیزه جان خودتان چی گفت فیروزه بابای همه چپک زن. فیروزه سخن را به ارتیستان سپرد و پایان فرمود. پرده گشوده شد. به صحنه بیکس یک دختری فرغانگی پیدا شد. به تن کرته خانه اطلس از روی آن کمزلچه بخملین کابلی دوخت. به سر کله‌پوش عراقی دوستی فرغانگی در پا کفش میده پاشنه امریکان داشت. وی به همه تعظیم کرد و زیبا تبسم می‌نمود. دوگانه ها خواهران عزیز و مهربانم گفت با زبان ازبکی اولا عید بزرگ انقلاب اکتبر به شما مبارک بود. همه اهل صنعت برابریت حمزه حکیمزاده نیازی امروز به خدمت شما آمدند. سلام گرم و جوشان رسانده عیدتان را آزادی و استقلالیت شما را تبریک میکنند. توده صنعتکاران ما توده انقلابی، توده فداکار، توده جان نثار میباشد. ما با عسکران سرخ قهرمان فرانت ترکستان خدمت میکنیم. شما میدانید که عسکر سرخ به خلقهای مظلوم آزادی و استقلالیت میآورد. از پس این عسکران فرانت آزادی ما حرکت کرده میآییم و خلقها را با آزادی و استقلالیت مبارکباد میکنیم. ما در فرغانه، در سمرقند و تاشکند، در ماری و خیوه، در اشقاباد و قزلرواد بودیم. در سری هر توی ظفر ما حاضر بودیم. اینک امروز بر توی ظفر شما خدمت میکنیم. بعد از این مقدمه یک شعر انقلابی حمزه حکیمزاده را که به زن و دختران بخشیده شده بود با چنین بیت سر میشد. کلدی اوچلور چاغین غولینگ نمایان قیل پارچلق قشلریدین در تمام پریشان عقل. خدا اعلان کرد که دلبر خانم جوانزن به هوای تنوار رقص میکند. از قفا آوازی موسیقی بلند شد و به صحنه رقاصی قامت بلند نازک بدن و سرناز و ادا پیدا شده. چنان عجایب رقصید که همه حیران ماندند و با شوق و طرب افتادند. بعد و یک دختری خوش‌آواز برآمد ترانه خواند. بعد از قفا مردها خواندند و نهایت برنده کنسرت خواهش کرد که از بین تماشابینان کسی برآمده هنرنمایی کند. لیکن دخترها و کلینچک‌های کلوب و مهمانان آمادگی همه شرم می‌کردند. آنها هنوز به این خیل معرکه‌ها ننشسته و رقص و بازی نکرده بودند. این به این میپرداخت. نهایت طاقت کرده نتوانست و عنبرخاله از جا برخاست. عجب جوانهای بی حوصله هستید شمایان گفت و به حاضران خطاب کرد. من میدانم که در بین شما رقاص‌ها هستند که منو سازنده تلای و سازنده کرکگی و دستشان آب ریخته نمیتونیم، لیکن به خودی شرم کرده نمیبرند. مالش خودم باز به شما یک نمونه شوم.
این جوانهای فرغانگی رو دیده ناوکک باز حواسم آمد و دست و پایم پریده ایستاده بودند. کنی دختری شیرین و نوازنده‌ات گوی یگون چیز نوازند؟ چی نوازند؟ گفت ارتیسtka پرسید. هر چی که نوازند نواختن گیرند. ایلا که شوخ باشد. گفت انبر به صحنه برآمد. تماشابینان به شوق و ذوق آمده چپک زدند و آواز احسن و آفرین را بلند کردند. موسیقی یک هوای شوخی اوفر را نواخت. دایره بلند صدا داد و انبر خاله با مهارت استادانه به رقص درآمد. وای چنان از دل و جان چنان با شوق و طرب می‌رقصید که همه به شور آمدند. زنهای آزاد و خوشبخت بخارا در بگاهی عیدی سال سومین انقلاب اکتبر همین طور خرسندی می‌کردند. این خرسندی بازی شوخی آنها تا خیلی وقت دوام کرد. همان شب در بخارا در بسیار خاندان‌ها شادی و خرسندی می‌کردند. در شهر بازاری شب اعلان کرده بود. در لب حوض دیوانه بیگی، در چایخانه‌ها، در صحن مسجد دیوانه بیگی که چراغان بود، حافظها حافظی می‌کردند. در رستوی بازارها مردم فوج می‌گشتند، خرسندی و شادمانی می‌کردند. در اولین کینوتئاتر در عمارت پسش هم کینو می‌رفت. اما در این شب در حولی حاجی حسنبک غم و غصه و خفگی زیادی برپا شده بود که ما نخواستیم در ابتدای این باب طبع خاندان را خیره کرده در این باره نقل کنیم. حاجی حسنبک از نمایش برگشته به حولی آمد و فایتون را برفتن اجازه نداد. وی می‌خواست در آمده از حال آیمی شاه خبر گیرد و بعد به چارباغ دلکشا و نزد اسد مخصوم و ضیافتخوری رود، زیرا که این پگاه وضعیت آیمی شاه خیلی بد بود. وی همیشه می‌گریست و به سوی او با کمال تنفر نگاه می‌کرد. حاجی حسنبک اینچون می‌خواست که با آیمی شاه یک انگشترنی بریلیانت که از کجای بغل اولچه افتاده بود داده شاید به زر مهر و التفاتی او را خریده گیرد. همین که به حولی درآمد زن کلانی و با تبسمی فراخ او را پیشاز گرفته گفت انا محبوبی جانیتان شما را به من سپاریده دامن بسری را پیشه کرده رفته است. عجب شد. حق شما همین. حاجی حسنبک چیزی نفهمید یا که فهمیدن هم نمیخواست. به گفته‌های زنک اعتنایی نکرده به خانه کلان رفته درآمد و جا دید و جوگه را نه. همراهان کنی؟ گفت قریب نعره کشیده وی. نیست گفت کامپیر. خواهرش از پس وی به خانه درآمد. ما از تی دروازه از تماشای مکتب بچه‌ها به حولی آمده در آمدیم که در خانه از وی درکی نیست. این طرف اون طرف رو دیدیم. زیم غایب. بعد از روی تک پیچی انا این خط رفتیم. نمیدونم که چی نوشته باشد. حاجی حسنبک کاغذ را گرفته چشم دوان که با دست همراهان نوشته شده بود. مرا جستجو نکنید که یافت شدنم امر محال است. سعدی درست گفته است که در پهلوی زنی جوان تیر به از آن پیره. مناسبت خودتان را یابید. من نگفته بودم که از وی باخبر شویتان. باز نعره به وی زد و زن و خواهرش. اکنون من چی کار میکنم؟ در بین مردم چطور سر بالا میکنم؟ زنها چیزی گفتنی بودند. وی فرصت نداد و هر دوشان هم زده از خانه حی کرده برآمد و بعد خود را برای کار پرداخته. فرصتی به فکر رو خیال معتبر شد. بله میگفت وی به خودش. همین طور با آخر رسیدن این کار لازم بود. براستی که خوب نشد. امیدم برباد رفت. اما اولها من خودم را خیلی بزبله حس میکردم. گمان داشت کردم که حسن و جمال و صحبت شیرین وی به من جوانی را برمیگرداند. اما ندانستم که این دختر اینقدر سرکش، اینقدر بیباک، اینقدر بیرحم بوده است. پس چی باید کرد؟ او را کافته افتن لازم. باز یک بار دیگر به ملایمتی یا که به دوخت ترسیده رام کردن لازم. اما وی کجا میرفته باشد؟ البته به خانه مادرش. هی نباشد مادرش میداند که وی در کجاست. ولی خودم میروم. این گپ را به هیچ کس فهماندن لازم نیست. وی زنها را جیغ زد. این خبر را به کسی گفتید یا نه؟ به کی میگفتیم؟ گفت زنش. آمدین شما را معطل شده ایستاده بودیم. هر روز شما را انتظار بودیم. گفت خواهرش. خوب گفت حاجی حسنبک. دیگر نفس یخ میشود. این خبر باید از آستانه خانه بیرون نبرد. به هیچ کس، نه به خویش و نه به بیگانه غینگی نمیکنید. رفت و یگان کس پرسیده بودند میگوید که هستند یا که به خانه مادرشان رفتگی. مادرشان کسل و سلام. خوب شده است گفتند زنها. حاجی حسنبک به فیتون سوار شد به حولی مادر آیشمی شاه آمد. دروازه از درون زنجیر بود. خیلی تق تق زدن بعد انبری اشک برآمد دروازه گشاد. سلام علیک گفته و پیشانی گشاد گویا خرسندانه. داماد خواجگویان او را به درون تکلیف کرد. حاجی حسنبک به حولی درون درآمد. و مادر عروسش که به استقبال برای حولی برآمده بود سلام داد و گفت همراهان کنی. همراهان شما میدانید در حولی شما بود کو؟ گفت کامپیر. حاجی حسنبک از این گفتار و طرز جواب در حال دانست که کامپیر از واقعه خبر دارد و خیلی تجنگ است. وی به رخصتی من گریخته از آنجا به اینجا آمده است. گفت قواقش و گرانه مردک از کجای هم باشد او را به من حاضر یافته میده. گریخته است. آوازش را بلند کرد کامپیر. دختری من میگریختگی نبود. خودت به او یگان کار کردگستی. اکنون ترسیده به سر ما آمدی کی؟ این میمون بازیات بونده است. گفت دوغ زده رئیس چکا. همراه به کجا اینجا گریخته آمده است. دیدگاه گفتند حاضر جیغ زده برو. من همراه را ندیدیم. در حق حرمت خدا گفت کامپیر
که از دست کمی غلبه کرده بود. اگر خدا گریخته باشد هم از دست تو گریختگی تو باید جوابگر شوی، تو باید او را یافته دهی. من خانه را زیر و زبر میکنم، خودت را به حبس ابدی میفرستم. من انبرخالا که تا ایندم خاموش گوش کرده میایستاد، طاقت کرده نتوانسته سخنی را از میان برید. چی ها میگویی تو پیرسگی بی ایمان؟ گفت یک باره فریاد کرده. با کی دوغ جذبه میکنی؟ با یک کمپیر ناتوانی عاجزه؟ با یک مشتیپر؟ اگر دوغ زده میتوانسته باشی رفته به شریک های خودت، به همکارساهایت دوغ زن که آنها میبردارند. تو خودت کی؟ گفت حاجی حسنبک میخواست با دوغ و جذبه او را ترساند، لیکن انبرخالا از وی بلندتر آمد. تو خودت کی میشوی؟ امیر عالم خان هم باشی دیدیم. حالا آن دور و زمانهای دوغ و جذبه کردن شمایان گذشته رفت جناب. من خودی حاضر رفته به میرزا محیدین و خودی فیض الله خواجه و عبدالقادرت نگویم، به همون کلانهای جدیدها گفته رسوا نکنم، انبری اشک نباشم. تو حالا با صابونی من جامه‌شویی نکرده ای، همین موی لبچه‌هایت را یک کنده و دستت میسپرم. ها تو چی گمان کردی؟ حاجی حسنبک گویا از بالای منار به پایان افتاد. یک باره به هوش آمد و گفت بس بسیار داد و فریاد نکن، بی آبروی. مانم که به سری مشتیپرها دوغ و جذبه کنی، مانم که دختری مردم را برده نیست کنی، باز آمده دعوا کنی. اگر از عهده زنداری و زنگیری برآمده نتوانی، زن گرفته چیکار میکردی؟ این کار تو نه، کاری من نه. من حاضر به ملیس خانه رفته همیشه یک میگویم فرنجی من کنی. انبرخالا به رفتن شتاب کرد. استاده است نادان، گفت خیلی ملایم شده رئیس چکه. براستی اگر همراه در اینجا نباشد پس او را یافتن لازم. گفت با تمسخر انبرخالا. از اول گم کردن لازم نبود. دختری بیچاره تا با همون درجه از زندگی بیزار شده است که از سرگریزی را به خود اب دیده است. بهتر این که نفس یخ شده زود از اینجا برآمده رفت. دیگر یاد این خاندان را نکن که رسوا میشوی. حاجی حسنبک کمتر فکر کرد، ایستاد و دست افشانده برآمده رفت و دیگر سخنی نگفت. پس از رفتن و انبرخالا از قفایش باز یک حقارتی بدوایمه‌ای 4 کس میشوندگی داد و به کمپیر مراجعت نمود. انا حق این مردک ها همین. گفت چکی پیکی کردن نشنید. رفت و آدم فرستاده؟ گفت کمپیر از ترس و هم میلرزید. هیچ کار کردن نمیتوند. گفت خود باورانه انبرخالا. وای هم از سر خودش، از آبرویش، از منصبش میترسد. اگر رفت و بین آن عرض کند رسفاش میکشم. خدا الهی به شما عمری دراز دهد. با مرادتان رسید خالش. لیکن به هر حال من شما را در این حالی تنها نمیمونم. تا پسرده شدن این جنجال شما را با دخترم همراهان در کلو میشد. حوله چی میشه؟ حوله را گرگ نمیخورد. در این خانه دلیرزا قلف میکنیم. در روزها را از درون زنجیر کرده از حوله همسایه برآمده میرویم. خی ملش. گفت کمپیر و یک آهی سرد کشید. باب نهم. فیروزه به کارهای کلوب زنان بند شده مانده. بی وقت به خانه برگشت. در راه رفته روان به خود قرار داده بود که امشب راست به خانه خودش به بالاخانه برآمد و پیش از همه رفت و روب قندار میکند، زیرا که قریب 3-4 روز این طرف به سر خاریدن دستش نمیرسید و حوله خانه را هم به حال خود پرتافته مانده بود. و به بالاخانه برآمد. خانه قنداری هم نکرد. عصا گوشت و سبزی و پیاز آورده مانده. یک خطچه هم نوشته خواهش کرد است که آش پخته ماند. ممکن است با کریم میآید. و خرسند شد که کریم هرچی صحت شده و از کسلخانه برآمده است که شوهرش اینطور نوشته است. بنابراین زود دست و آستین برزده و ماندنشوی خودش اهمیت نداده به تیاری آش سر کرد. هوا زود تاریک شد و خیلی سلخن شد که فیروزه مجبور کرده لامپا را گیراند و در بالاخانه را پوشیده سبزی و پیاز پاره کرد. و اکنون آش را زیربک کرده بود که از بیرون عصا تنها درآمده آمد. ها گفت به جای سلام فیروزه. کریم کنی. این شب امروز جواب ندادن. گفت عصا من حاضر از دکترخانه آمده شدم. زخم سری بازویش نقش شده رفتگی باشد هم شوشش علتناک شده مانده است. دکترها گفتند که باز یک هفته 10 روز دیگر ایستاده طبابت کنند. من همین کارها رو مانده آش پختم و گمان داشتم که با کریم بیاید. خیر برای خودمان هم آش پلاو بد نه. در این روزهای قحطی و قیمتی. گفت فیروزه برای حوله به سر آتشدان رفت که برنج را شسته به دیگ اندازد. عصا موزه‌اش را کشید، دست و رویش را شست و بس صورتی پاک کرده ایستاده و خیال فرو رفت. زنش راست میگفت. در حقیقت هم قحطی هم قیمتی شده است. در بازارها گوشت و برنج و حتی نان کمچین شده است. در سری هر دکان قصابی آچرید. توبه. پیشتر مردم بخارا آچرید گفتن این چیز را نمیدانستند. اکنون مجبورن یاد گرفته شدند. پول کاغذی حکومت بخارا هیچ قرب ندارد. یک قوطی گوگرد 50 سوم، یک تنم 500 سوم. سوداگرها به این پول چیز دادن نمیخواهند. پول کرینسکی را نقدتر قبول میکنند. هر کس که طلای تنگه دارد و هر حال آسوده‌تر زندگی دارد. آنها که بغیر از ماهانه و پول حکومت بخارا چیزی دیگری ندارند در عذابند. خیریت که در چکه هر زمان گوشت، روغن، قند
дода меистанд ва онҳо бо ҳамон як навъи зиндагӣ ба сар мебаранд. аҳсо сургиро ба мех офту берун баромад ва ба назди Фирӯза омад. ман аламон мешавам, гуфт вай. монда шуда омадед, рафта роҳат кунед, гуфт занаш. дар пеши шумо истодан ба ман роҳат, гуфт Асо. аз он ишқу муҳаббате ки ман ба шумо дорам мефаҳмам ки бечора Карим дар чӣ ҳол аст. ба гумонам Асад дар тани вай 100 тир мезад, ин қадар алам намекард. аз он ки маҳбубиро худ бурдааст. зӯрам ба худаш занг карда гирифтааст. акнун Карим чӣ кор мекунад? Ҳайдарқул Амак чӣ мегӯянд? ҳоло намедонам. Ҳайдарқул Амак масъалаи аскаргириро бардошт. ба гумон коммунистҳо ҳам сафарбар мекунанд. ба муқобили Асад як қувваи зӯри мусаллаҳ тайёр карда баъд ба вай дурусттар гап задан мехоҳанд. бечора Карим, гуфтамон Фирӯза. аз ҳурми оташи оташдон ҳар ду рухсораи вай гулгунш гашта ба ҳусни баркамоли вай ҳусн афсуда буд. Асо ба занаш нигоҳ карда истода фараҳ мегирифт ва ошуқтар мешуд. Фирӯза гуфт вай шавқашро ба дилаш нақунҷонда истода. Фирӯзаҷони ман, дар дунё аз ман хушбахттарин, хуштолетарин кас набудагист. чашм накунед, гуфт Фирӯза ба ҷои саволи чаро. чашм кунам ҳам, чашм накунам ҳам, ман бар ин хушбахт нест. зеботарин, боақлтарин, пешқадамтарин ва аз ҳама фаъолтарин духтари Бухоро дар дасти ман бошаду ман хушбахт нашавам. шумо илоҳи хушбахт бошеду, лекин занатон мудири клуби занҳо шуда дар азоб рӯз мегузорад. барои чӣ? чӣ шудааст? кор бисёр, таҷриба надорам, ёридиҳандаи дуруст надорам. ба болокорӣ? чӣ ба болокорӣ? чӣ? бетоқатона пурсид Асо. Фирӯза табассум карду хиҷолат кашидагӣ бар ин дақиқа хомӯш монд ва баъд аз маҷбур кардани шавҳараш гуфт ба болокориаш ман 3 моҳ шуд ки дуҷон. наход якбора хурсанд шуд Асо. ба ростимӣ? рост. наход ки нафаҳмидед? не ман нафаҳмидам. чӣ маъқул неми? Фирӯза, Фирӯзаҷони ман, гуфт Асо занашро оғӯш карда. шумо чиҳо мегӯед? ман рӯи фарзандро мебидидему маъқул намешудааст. ман гадо, ман дарбадар мешавам, ман фидо мешавам. оне ки рӯи фарзандро бинам, аз чачаҳои хурдакакаш гирифта бусам ва оғӯшам часпонам. ана ҳамин тавр азизам. ҳай мана сахт ғиҷиб накунед ки писарчатон азоб мекашад. вай 3-4 моҳа шудагӣ. ҳа рост мегӯед, гуфт дарҳол Асо ва бо эҳтиёт занашро ба рӯи дастонаш бардошта ба хона дароварду ба рӯи кӯрпачаш гузошт. акнун шумо истироҳат кунед, ин тарафи корро ман мекунам. ҳозир якта турб наргисӣ мекунам. дар вақти ошхӯрӣ ва паз ҳам вирди забони Асо ҳамеша фарзандаш буд. ба фикру хаёли вай дигар чизе намедаромад. ҳамин гапҳоро оварда ба сари бача мебаст ва ба Фирӯза гашту баргашта таъкид мекард ки эҳтиёт бошад, ҳаракатҳои беҷо накунад, бисёр нагардад, мабодо бача озор наёбад. бале, вай аз дерес дар орзуи фарзанд аст. ягона ғаму андӯҳи чуқуре ки ҳамеша хилваткардаи дили ӯро торик нигоҳ медошт, ҳамин ғами бефарзандӣ буд. аммо дар ин бора ҳеҷ гоҳ ба Фирӯзаи азизаш лаб намекушод. ӯро ранҷондан ва хафа кардан намехост. ана охир ба муродаш расид. хайрият ки маҳбубаи ҷони вай, Фирӯзаи меҳрубони вай бордор шудааст. аз ҳоло 4 моҳа пага фардо вазинтар мешавад. пас аз 9 моҳу 9 рӯзу 9 соат насиб бошад писарча ё ки духтарчаи зебое ба дунё қадам мегузорад. аз нури қадами вай хона мунаввар мешавад. ҳамаи бахту саодати дунё ба ин хона ҷамъ мешавад. Асо қарзу қавола карда бошад ҳам як тӯй медиҳад, тӯи калом медиҳад. ба он тӯй бо маслиҳати Оймулло ва бобозаргар беҳтарин одамони шаҳрро ҷиғ мезананд. Ҳайдарқул Амакро сардори тӯй мекунанд, мерақсанд, месароянд, шодӣ мекунанд, хурсандӣ мекунанд. онҳо то хеле вақт чой хӯрда чақчақ карда нишастанд. Фирӯза корҳои клуби занҳоро ҳикоят карда дод. хушбахту фирӯз шудани ҳамроҳонро нақд карда истода илова намуд. аз дасти ҳоҷӣ Ҳасанбек халос шуда ба клуб омадани ҳамроҳон бисёр нақд шуд. ҳам ба дигарон ибрат, ҳам ба худаш нақд. раиси мо ба шумо чаққа нашудми? не тарсед. сад афсус ки дар байни ҳукуматдорони мо ҳамин хел одамҳо ҳастанд. албатта нағзаш ҳам ҳаст, бадаш ҳам ҳаст, гуфта монд Асо. лекин шумо ба ҳоҷӣ Ҳасанбек тараф шуда ғайбати ӯро карда нагардед ки бурда хабар мерасонанд. расондан гиранд, гуфт Фирӯза далерона. агар ягон маҷлиси умумӣ шуда монад, ман худам баромада инро мегӯям. балои нотарсамро гирам, гуфт Асо дӯстдорӣ карда. ба ҳар ҳол аз бало ҳазар кардан хуб аст. ана агар ба гапи ман бовар накунед, аз амаки Ҳайдарқул пурсед.
اگر ما از این و اون وای ملاحظه کرده گپ نزده مانیم و با هر کس باز کاری خودش رو کردن گیرد حیات نفس ساختن ما چخل می شود گپ زدن در کار لیکن در جایش در وقت جنگ سراسیمگی به خود کس زیان میرساند این گپتان درست گفت با اسا تسلیم شد فیروزه آنها خوابیدند در پایان در حالی درون آی مولا و بابا زرگر هم خوابیده بودند گرد و اطراف خاموشی بود شب تیره ماه پرستاره و خیلی خنک بود آن شب نفس سرد زمستان رسیده می ایستاد این وقتها اگر سحری بر وقت از خواب بیدار شوید میبینید که در لب بام اندک قیراو هم نشسته است شبها خصوصا در طرف گذرهای میردوستیم خیابان و جویبار انقلاب شدن این جانب هر زمان آواز ملتق پرانی و تپانچه پرانی شده میستاد پس از جنگ گوش مردم به آواز ملتق عادت کرده مانده است مگر که اکثریت از این پرانهای شبانگی اهمیت نمیدهند اگر ملتق پرانی از یک جا و بالای هم شده باشد آنگاه میلیسیای اسبکی رسته میآید نباشد آنها هم اهمیت نمیدهند اینک آن شبی پرستاری آرام آخری تیر ماه را شبی خاموش گفتن ممکن نبود زیرا که هر زمان گاه از یک جا گاه از جای دیگر صدای تیر شنیده میشد فقط سگ‌های بسیاری با عکک خود به آن جا میدودند و بس ناگهان بسیار تق زده شده دروازه بیرون یکباره هم اسا و هم فیروزه را از خواب بیدار کرد اسا دویده از جا برخاست و به شبگاه درآمد کیست گفت از کوچه آواز ناشناسی با آواز بلند گفت که کشایید شما کی با کی کار دارید گفت اسا دریچه شبگاه را که به کوچه کشاده میشد باز کرده نگاه کرد در کوچه دو سه نفر آدمانی اسبکی می‌نمودند ما از چکه گفت همون شخصی آواز برآوردگی با رفیق اسا کار داریم فیروزه که رومال شاه را به کتف پرتافته از قفای اسا برآورده بود آهسته گفت نامتان چیست گفته پرسید اما اسا نپرسید در ایستگاه شاده مانده به خانه درآمد و لباسش را پوشیدن گرفت ها شما را بخیر گفت فیروزه از چکه میگوید گفت برآمده خبر گیرم یگان کار برام نماندگی است رفت و از چکه نباشد دیگر به من چی کار دارد زمانه حادث گفت فیروزه دشمنتون کم می دشمن این طور روی راست نمیآمدگی است در این دم باز دروازه را بی‌صبرانه کوفتند اسا موزه را به پا کشیده از جا برخاست و گفت تو در تاریکی به پایان فرا به من باشد از همین بالا ایستاده گپتان را فهمید دروازه را گشودن خوب نیست نترس جانکم هیچ غم نگفت اسا و چنان باوری که دیگر فیروزه هم دم شد ولی از پس شوهرش به پایان فرامد در پایان در تک صابات با بزرگار فیلترسوز را که دود میسوخت در دست لرزانش داشته به من منتظر میایستاد کیها باشند پرسید با آوازی خسته اینها از اداره من پروا نکنید گفت اسا و پیش گذشته دروازه را گشود در بیرون دو نفر از سواره پیاده شدند اسا آنها را نشناخت و هنوز به سوال لب نگشوده آنها تپانچه‌های نگن در دست پیش آمدند و گفتند اسا خیرالدین زاده شما را به دلکشای بیرون میبریم با دلکشای بیرون بردن معنای اون طرفی کمیسی اطراف با حبس گرفتن شدن را داشت اینا شنیده اسا یک حرکت تیز کرد و خواست که آنها را تیل داد دروازه را بنده لیکن نشد بیرونگاه اشاره کردند زود به بازوان او داشتند بیدرک هم خودتان و دیگران را به تشویش ناندازید گفت یکی از آنها خانخواه ما شما را گفته میبریم بهتر است که بی‌مغل بیایید اسد مقسوم با شما صحبت کرده جواب میفرستند نه گفت از جانب اسا فیروزه وای به هیچ جا نمیرود شما حق ندارید که آدمی چکر رو دستگیر کنید حق ندارید ما هیچ کس رو دستگیر نمیکنیم آیم گفت یکی از آدمان اسد با خواهش اسد مقصود گرفته میبریم و خلاص و گرفته بردن هم حق ندارید گفت این دفعه خودی اسا من کارکنی دولت هستم برای همین هم اسد مقصود به شما بعضی سوال ها دارند کنی وقت رو نگذارید انا اسب تیار نباشد اول به چکه میرویم من رخصت میپرسم گفت اسا اگر اجازه شد با شما میرم نباشد نه خیمالش گفتن آدمان اسد و یاری دادن که اسا به اسب نشیند اسا نروید گفت میگفت فیروزه و خود را به سوی میزد اما بابا زرگر در یک دست پیلسود با دست دیگر فیروزه را میداشت های میگفت نموده میایستاد که آیمولای تنبور هم در پس دروازه آمده بود آدمان اسد مقسوم با یک خیز خود را به بالای اسبشان گرفتند و اسا را به میان داشته به راه درآمدند فیروزه باشد فریاد کرده از پس اسا دویدنی شد زوری بابا زرگر نرسید آیمولا هم از درون برآمده به وی چسبید و به حال جانش نمانده به درون گرفته در آمدند در آن کوچه دروازه های بسیاری بود در پس هر دروازه آدما بودند که از هیاهوی نیمه شبی بیدار شده و وهم و ترس از جا برخاسته بودند ولی نام اسد مقسوم را شنیده هیچ کس جرأت نمیکرد که دروازه‌اش را گشاید الک رفتار و کردار اسد مقسوم به همه آشکار شده بود و مردم میدانستند که اگر به قهر این مرد گرفتار شوند حالا در بخارا کسی نیست که به دادشان رسد در خانه به تسلی دادن های آیدمولا و بابا زرگر گوشت داد فیروزه میگریست اسا را بردند اسا را میکشاند میگفت اسا چی گناه کرده است که کشاند میگفت آیمولا آخر اسد مقسوم هم انقلابچی آدمی حکومت شورا کو ها بله گفت
бобозаргар ягон гапи мепурсагӣ доштагиянд, мепурсанду ҷавоб медиҳанд. Оймулло ва бобозаргар як ним соат Фирӯзаро тасаллӣ додан нашуд. Ниҳоят вай оби чашмашро пок карду гуфт: ман то рафта аз чека хабар нагирам осуда намешавам. Дар ин вақти шаб дар ин торикӣ танҳо рафтан хуб намешавад. Ҳеҷ гап не. Агар асоро ба чека набурда бошанд, рост ба дилкушои берун бурда бошанд, зуд ба раиси чека ба амаки Ҳайдарқул ҳам хабар додан лозим. Фирӯза давида болохона баромаду камзул пӯшид. Сарбандашро баста, фаранҷу чашмандашро ба даст гирифта поён фаромад. Дар роҳ бобозаргарро дид ки салои ҷомо карда дар дасташ фонуси равшан баромадааст ва Оймулло ҳам дар он ҷо шудааст. ҳа ба хайр, гуфта Фирӯза онҳоро пурсид. мерафта бошӣ майлаш, гуфт бобозаргар, лекин ман ҳамроҳи ту меравам. Оймуллом чӣ, танҳо мемонам, гуфт Фирӯза ба таври қатъӣ илова кард. Не, мумкин не, ман худам танҳо рафтан мегирам. баъдтар фонусу ману шуморо дида авбошон қасд карданашон мумкин. ман дарвозаҳоро занҷир карда ба хона даромада мешинам, гуфт Оймулло. гирду пеш ҳамсоя, ту танҳо нарав, аз як кас дида ду кас беҳтар аст. ба ҳар ҳол қуввати дил. худоя, ин чӣ бадбахтӣ буд, гуфт Фирӯза ва маҷбур шуд ки ҳамроҳи бобозаргарро қабул кунад. онҳо дарвозаро кушода ба кӯча баромаданд. дар кӯча оқуше набуд, ҳама ҷо торик, ҳама ҷо хомӯшӣ буд. ҳатто дар кӯчаи калон ҳам ба онҳо касе вонахӯрд. лекин бобозаргар дар даст фонус пеш роҳ мегашт, ба чор тараф нигоҳ мекард. метарсид ки шӯълаи фонуси онҳо диққати бадхоҳонро ба сӯяшон накашад. аммо бефонус ҳам, хусусан бо вай, дар торикӣ раҳ гаштан мушкил буд. пеш аз инқилоб дар сари кӯчаҳо, дар сари дари масҷидҳо, дар сари дӯконҳои баққолҳо фонусҳо равшанӣ медоданд. ҳоло бошад ба ин чизҳо аҳамият намедиҳанд, ё ки аҳамият медодагӣ кас нест. оқсақолҳо ва суфияҳои гузарҳо аксарият бепарво. шиорашон ҳамин ки туя газад манат чӣ ғам. инқилоб кардагиҳо ҳам ғами фонусро хӯранд. аммо инқилоб кардагиҳо чунон серкор буданд ки ба майда чӯйдаи зиндагӣ аҳамият дода наметавонистанд. баъд худи равғани лампа ҳам қариб нест бар ин. гоҳу ногоҳ дар сесу дар таки манор оварда мефурӯшанд ки ба ними талабгорон мерасад, ба ними дигараш не. хайр, худо илоҳи худаш дар амонаш нигоҳ дорад. ин буд фикру хаёли бобозаргар. аммо Фирӯза дар бораи ин чизҳо фикре ҳам намекард. тамоми андешаи ба асо, ба тақдири ӯ банд буд. ба Асад Мақсуд чӣ гуноҳ карда бошад, ё барои Карим ӯро ҳабс карданд. метарсанд ки асо шоҳид шуда ҷинояташонро мекушад. лаънати Асад Мақсуд дар Қоплон Оишаро дида буд ки паричеҳра ки гуфта мепурсид. маълум ки барои ба мақсад расидани вай Карим халал медод. ӯро тирборон карда гумон кард ки кор тамом. Карим мурд ва ё шавҳари Оиша шуд. лекин Каримро асо ёфта оварда табобат кунанд, қариб сиҳат кард. ин хабарро шунда Асад Мақсуд безобита шудагист. ана акнун асоро бурда хим мекардагист. аз Карим даст каш мекуфтагист. худоя, тезтар ба чека расида ин хабарро гӯям. ҳамин ки Ҳайдарқул ёфта маслиҳат пурсанд. онҳо аз таи растаи қушмадраса ба тарафи Қоплон баргаштанд. дар паси мадраса сагҳо ба онҳо ҳамла карданд. лекин асои дароз ва фонуси бобозаргарро дида пеш омада натавонистанд. аз дуртар онҳоро печонда кида абарабар мекарданд. кӯчаи майдонро ба сар мебардоштанд. ба ҳар ҳол агар дар сари вақти онҳо ду нафар милитсии аспабкӣ омада намемонданд, ки медонад охири онҳо ба сагҳо чӣ меанҷомид. милитсионерҳо сагҳоро ронда онҳо боздоштанд. шумо кистед? дар ин бевақти шаб ба куҷо меравед? мо ба чека меравем, гуфт Фирӯза. ман зани Асо Хайреддинзода мешавам. ин кас амакам. милитсионерҳо ба ҳамдигар бо назари суол нигоҳ карда ҳайрон шуданд. шояд онҳо номи Асос Хайреддинзодаро якум бор мешунданд. шояд ӯро қатъиян намешнохтанд. лекин ба чека рафта истодани онҳо ба ин қадар далерона гапзани занак боиси тааҷҷуб ва мулоҳизаи онҳо шуд. чӣ воқеа рӯй дод? гуфт ниҳоят яке аз онҳо. одамони Асад Мақсуд омада асоро бурданд, гуфт Фирӯза. намедонам куҷо бурданд. вай одами чека буд. хабар доданд дар кор. хай малаш, рафта хабар диҳед, гуфтанд милитсионерҳо. гӯё ки берухсатии онҳо ин корро кардан мумкин набошад. ва пас асҳояшон ба сӯи қушмадраса баргардонда рафтанд. дар сесу дар пеши идораи чека фонус месӯхт ва аз тирезаи комендантхона ҳам шӯълаи чироғ менамуд. Фирӯза ва бобозаргар ба комендантхона даромаданд. дар он ҷо дар паси девори паси тахтагӣ комендант ва ду нафар одами ҳарбӣ менишастанд. дар омада омадани Фирӯза ва бобозаргарро дида коменданти Қобулуд ҳайрон шуда як дараҷа хобаш париду ба онҳо бо назари суол нигоҳ кард. хуш? Фирӯза ба девори тахтагӣ часпида истода ки будани худашро фаҳмонд ва баъд воқеаи омадани одамони Асад Мақсуд ва гирифта бурдани шудани асоро гуфта дод. пурсид. онҳо ба асо ваъда доданд ки аввал ба чека мераванд. агар ба чека рухсат диҳад, баъд ӯро гирифта мебаранд, ба дилкушои берун мебаранд. ба ин ҷо омадагишон не гуфт комендант ва чашмони пурхобашро молида монд. набошад ӯро фиреб дода рост ба дилкушои берун буданд. акнун чӣ кор мекунем? ба ин суоли бесаброна ки бо садои пур аз ваҳму ҳарос дода шуда буд, комендант авзоашро дигар накарда бо ҳамон оҳанги осудаҳолона гуфт. чӣ кор мекунем? ман намедонам. раис нестанд, муовинашон ҳам. то па гоҳ сабр кардан лозим. сабр? то па гоҳ ӯро қину қасос карда кушта монанд чӣ? қину қасос хандид комендант ва он ду ҳарбӣ ҳам ханданд. барои чӣ қим мекунанд? чӣ вай шавҳаратон Асо аксулинқилоб чӣ? босмачӣ? дузи роҳзамми?
ягон гап мепурсидиганд, ягон кор мефармудиганд. ба ҳар ҳол масъалаи муҳим будагист. Не гуфт Зорикунон Фирӯза, кор мефармуда бошанд ними шаб бандӣ кардан намебурданд. ҷон акаҷон, ба ҳамаки Айдарқулро телефон кунед, он кас ягон маслиҳати дуруст медиҳад. номи Айдарқулро шунда комендант сар бардошт, ба шариконаш нигоҳ кард. баъд ба сӯи Фирӯза баргашта гуфт: рафиқ Айдарқул дар шаҳр нест. ман медонам дар хонашон набуданд, лекин охир ҳозир омадагистанд, дар идорашон будаганд, дар кумитаи марказӣ. ин вақт дар идора чӣ кор мекунанд? хайр чӣ илоҷ? ман чӣ кор кунам? ба асои ман чӣ кор карданд? Худое! ин суханҳои пур аз дарду алам аз қаъри дили Фирӯза оварда баромада буданд. хоби комендантро тамоман паронд. вай гамназу телефонро пештар кашида дастаки онро тоб дод. хеле тоб дод. ниҳоят трубкаро бардошта ба телефони дуғ заду дилкушои берунро талабид. баъд боз трубкаро ба ҷояш гузошта дастакро тоб дод. ин дафъа ҳам хеле дурдароз тоб дод. баъд ба он тараф ҷавоб доданд. комендант трубкаро ба даст гирифта аввал ки будани худашро гуфт. баъд пурсид ки Асон ном одами чека дар куҷост. аз он су ҷавоб доданд ки комендант ғуррост зада гуфт: худи ту кӣ мешавӣ? қаровул? ягонта калонтарат нест магар? бедор кун. чаро наметавонӣ? лаънатӣ! телефонро партофт. боз дуғ дароз тоб дод, лекин ин дафъа ҳеҷ ҷавобе нашуд. бефоида гуфт яке аз ҳарбиҳо. дар ин дам худи телефон занг зада монд. комендант трубкаро бардошта пурсид ки кӣ гап мезанад. аз он сари телефон ягон сардораш ҷавоб дод, магар ки вазъияти вай тағйир ёфта. овозаш мулоим шуд. лабай ҳаман ҳеҷ гап не хотирҷамӣ. ҳа фақат дар ин ҷо зани рафиқ Асо Халидинзода омада ки амакаш хати одамони Асад мақсум омада Асоро аз хонааш бандӣ карда гирифта бурданд. ман телефон кардам. қаровул ҷавоб дод ки ҳеҷ чизро намедонад. хоб майл аст. комендант трубкаро гузошта ба Фирӯза муроҷиат кард. рафиқ Николай, муовини раис телефон карданд. гуфтанд ки то омадани он кас дар ҳамин ҷо сабр карда шинет омадааст. худашон омада тараддуд мекарданд. ба дили ноумедгаштии Фирӯза як нури заифе барқ зад. бобо Заргар ҳам як нафаси осуда гирифта монд. соати деворӣ тиқ-тиқ мезад. ду нафар одамони ҳарбӣ тапончаҳояшонро равған мекарданд. комендант ки хобаш тамом парида рафта буд, ба дафтари калон чизе менавист. як соат мисли як сол гузашт, лекин аз муовин дарак нашуд. акнун Фирӯза бетоқатона ҷунбида мехост ки ба комендант муроҷиат кунад. дар кушода шуду Саид Паҳлавон дар омада омад. вай ба тарафи комендант нигоҳ карда саломе дод. ба Фирӯза ва бобо Заргар муроҷиат кард. ҳа дар ин ҷо чӣ кор мекунед? Саидама гуфту Фирӯза гиря кард. гиряро сар дод. Заргар ба чашмони маъюс ва вайрон ба рӯи сафаи Саид Паҳлавон нигоҳ кард истода чӣ гуфтанашро надонист. фақат бисёртар чашмак мезад. худата ба даст гир Фирӯза, гуфт бо овози ғаф ва омирона Саид Паҳлавон. чӣ гап шудааст? хезтон ба ҳавлӣ равем. ман шуморо кофта гаштам, ба зӯр ёфтам. оҳо барои омадани рафиқ Николай маътал, гуфт комендант. рафиқ Николай ба гумонам вапкан рафтанд, гуфт Саид Паҳлавон. агар биёянд ҳам пага чоршгоҳ пешин меомадаганд. шумо аз куҷо медонед? комендант ҳайрон шуда пурсид. ман медонам, гуфт ва ба сӯи майндорона нигоҳ карда Саид Паҳлавон ва аз бағали Фирӯза гирифта берун баромад. дар кӯча ҳанӯз ҳам шаби дарози аввали зимистон ҳукм меронд. дараҷаи хунукии ҳаво ҳам ба анча расида буд ки бобо Заргари мӯсафед меларзид. дар ин дам мурғу моҳиам дар хоб буд. фақат дар кӯчаи калони тарафи бозори нав се нафар тез қадам монда мерафтанд. дар бозгашт бобо Заргар хеле далер ва чаққон шуда буд. чунон гумон мекард ки Саид Паҳлавон танҳо худаш ҷавоби 10 касро дода метавонад. дар роҳ чанд бор Фирӯза дар бораи Асо гап пурсид, аммо Саид Паҳлавон ӯро тасаллӣ дода ваъда мекард ки ба хона рафта нақд мекунад. вақте ки ба ҳавлӣ расиданд, Оймулло дарвозаро кушод ва ҳамаро ба ҳавлӣ дарун таклиф кард. вақте ки онҳо ба хонаи поён нишаста гап мезананд, Оймулло худаш ба ошхона рафта самовар монда менишаст. ба Асо хотирҷам бош, гуфт Саид Паҳлавон. ба ҳар ҳол дар бадари ин 3-4 рӯз бо вай ҳеҷ воқеае намешавад, чунки худи махсум нест. имшаб ба вобкан рафт. ҷаббор қурбошӣ ҳуҷум кардааст. пагову баъд фардо ҳам намеомадааст. Асо маҳбуси махсуси худи Асад махсум аст. бинобар ӯро ба ман супорданд. ман ҳам ӯро бо 2-3 нафар алоҳида нигоҳ медорам. бинобар хоҳиши худи Асо имшаб хобро ба худ ҳаром карда ба ин ҷо омадам ки ҳаминро хабар диҳам. хай барои чӣ ӯро ҳабс карданд? чӣ гуноҳ кардааст? барои Асад махсум кию чияш нест. табаш хостааст ҳабс мекунанд. ба гумон Асоро барои Карим гирифтагӣ, албатта ба баҳонаи дигар. набошад акнун мулло Асо дар банди Асад махсум истодан мегирад ми? роҳи халосиаш нест ми? пурсид Заргар. албатта халос мекунем, гуфт Саид Паҳлавон. пагоҳ ту духтарам ба пеши Айдарқул рафт. саҳар қити омада мемондагист. гӯё ба когон рафта будааст. вай албатта аз мо дида донотар аст. ягон маслиҳати дуруст медиҳад. ана баъд аз рӯи гуфтаи вай кор мекунем. хай ман рафтам. мабодо набудагии ман боиси шубҳа нагардад. хостанд ки ба назди Саид Паҳлавон дастархон гиранд. ҳеҷ набошад як вела чой нӯшад. лекин вай қабул накарду хайрхуш карда баромада рафт. боби 10. ҳамон шаб одамони Асад махсум мехостанд аввал Каримро аз касалхона баҳонае карда гирифта баранд. нашуд. ду нафари онҳо ба назди духтури навбатдор даромада арз карданд ки барои кори
мудофии Бухоро Карим хеле зарур ва лозим шудамон. Иҷозат диҳанд бо 2 соат рафта баргардад. Духтури ҳарбии пурдида ва муосифият аз он одамҳо шубҳа карданду дарро пар бурд ки беғараз намуданд. Бинобар он гуфт ки пеш аз ҳама Карим бемор аст ва ҳоло баромадани ӯ хатарнок аст. Сониян вай дар ихтиёри комитети марказии фирқа мебошад. Беэҷози он ҷо ҳеҷ кас ӯро бурда наметавонад. Онҳо гапро лаҷоҷ доданӣ ва бо доғу ҷазаба духтурро розӣ кунонданӣ буданд ки вай телефонро пеш кашиду хост ба чека ба комитети марказӣ телефон кунад. Аз ин ҳаракати омадагон тарсида берун баромаданд ва дар он ҷо аллакай 2 нафар милитсионер дар даст билтиқ ҳозир шуданд. Пас ноилоҷ ба аспҳои худ савор шуда рафтанд. Дар ин хусус духтур ҳамшираҳои тиббии навбатдорро огоҳед, ҳушёр бошанд. Ҳеҷ касро ба назди Карим намонанд. Бо берухсати духтур шабона Каримро барои ҳавле ҳам набароранд. Яке аз он кампирҳои лаққӣ ки моҷароҳоро бекаму кос ҳатто воҳима карда ба Карим гуфта дод ва эълон намуд ки Карим ҳушёр бошад, шабона берун наравад ва ӯ суиқасд карданашон мумкин аст. Пеш аз он Карим худро хеле хуб ҳис мекард. Як андак табу сулфа гӯё ки ба вай халале намедоданд. Дилаш мехост ки зудтар аз касалхона баромада ба ёрии маҳбуба шитобад ва аз Асад Мақсум ниқор гирад. Рӯзона вақте ки духтур ба вай боз баъзе табобат ва давраҳоро фармуд, норозӣ шуд. Не гуфт духтур, мегуфт вай. Ман насиҳат доданҳои духтур гӯш надодам. Ман сиҳат шудагӣ. Ин андак табу сулфа ва дарду алами ман дил аст. Чӣ тавр мешавад ки маҳбуби маро гиранду ман ба роҳат истироҳат кунам? Не, ман меравам ё мемурам ё ин ниқор мегирам. Майлаш, гуфт духтур. Лекин ба ту як суол. Ана девори сангин, диди содӣ, хеле мустаҳкам сохта шудааст. Агар нохост ғайратат ҷӯш зададу ба ту хоҳиша пайдо шавад ки беҳеҷ асбоб танҳо бо қувваи бозу ин деворро аз миён бардорӣ, метавонӣ? Не, як фикр кун. Метавонӣ? Ман аз ту мепурсам, метавонӣ ё не? Наметавонӣ. Агар зӯри беҳуда занӣ, миёнат мешканад. Бале, бале. Асад Мақсум лашкар дорад, милтиқу пулемёти нав дорад. Мо додагӣ. Баъд худаш ҳиллагару фиребгару золиму хунхор аст. Чӣ тавр мешудааст ки як бачаи беяроқ, касал, нимҷон мерафтасту Асад Мақсумро кушта маҳбубаашро халос карда мемудааст. Хаёли кӯҳноригӣ. Хай фарз кардем ту рафтӣ, лекин ба бошгоҳи Мақсум даромадан осонми? Туро ба ҳамин ҳолат ба як санг роҳ наздик намемонанд. роҳашро офта меравам. Наметавонӣ. Замини Меҳтарободи Ялдони Самарқандӣ гузашта рафт. Бедарак азоб мекашӣ, кори карда наметавонӣ. Лекин Асад гуноҳатро ба гарданат монда туро тирборон мекунад ва ба худаш боз обрӯи иловагӣ харида мегирад. Хай чӣ кор кунам? Сиҳат шудан лозим, қувваи товон гиштан лозим. Ана баъд бо маслиҳат, оқилона, бо дӯстон даст ба ҳам дода кор кардан лозим. Пас аз ин маслиҳати табиби оқил ва роздон, Карим хеле фикр кард, дуру дароз андешид ва қарори қатъӣ дод ки дар ҳақиқат пеш аз ҳама сиҳат шудан лозим. Аммо ин хабаре ки нимшаб дар вақти бедоршавиаш кампир лаққӣ ба вай гуфта дод, қарордоди ӯро вайрон кард. Вай дигар азмашро ҷазб кард ки пагоҳ ба назди духтури калон рафта иҷозат мехоҳад, худашро ва ҳам онҳоро аз ташвиш халос мекунад. Аввали пагоҳ духтурҳо далели ӯро шунда розӣ шуданд. Ба дасташ коғазе навишта дода ӯро гусел карданд. Карим хонаи Асодро медонист. Бинобар ин аз духтурхона баромада рост ба хонаи хиёбон ва аз он ҷо ба гузари Мирдӯстӣ ба ҳавлии Бобозаргар рафт. Дарвоза аз дарун занҷир буд. Тақ-тақ зад. Бобозаргар баромаду кушод. Набудани Асодро шунда Карим маълум шуд Фирӯзаро пурсид. Бобозаргар ҳанӯз ҷавоб надода буд ки аз дарун худи Фирӯза фаранҷу чашмбанд дар даст ба таки собот ба пеши дарвоза омад. Каримҷон ку, гуфт ҳайрон монда. Аз духтурхона баромадӣ? Афсӯс ки Асод акед нест. Гира гулӯи ӯро фурӯшта шуд. вай ба тарафи девор нигоҳ карда хомӯш монд. Ин ҳолати ӯ Каримро ба ҳаяҷон андохт. Чӣ шуд? Ака Асон ба куҷо рафтанд? Фирӯза воқеаи шабонаро мухтасаран баён карду илова кард. Ман ҳозир ба идораи амаки Ҳайдарқул рафта истодам. Агар хоҳӣ биё ҳамроҳ меравем. Карим каме андеша карду баъд сар бардошт. Майлаш меравем, гуфт вай. Шояд ба дарди ман ҳам даво ёбем. Фирӯза баргашта барои Карим нигоҳ кард, аммо Карим маълулона сарашро хам карда буд. Бобозаргар ба ҳоли Карим пай бурду гуфт: албатта ҳукумати шӯро арзи шуморо мешунавад. Раведтон, агар шавад ба худи Файзулло Хоҷаев арз кунедтон. Хуб, гуфт Фирӯза ва фаранҷиашро ба сар гирифта чашмбандашро ба рӯ партофт. Дар кӯча онҳо хомӯш, ҳар кадом ба фикри дарди худ пасу дунбол роҳ мегаштанд. Фирӯза имшаб хоб накарда бошад ҳам ба чашмонаш осори хоб набуд. Фақат сараш вазнин ва хаёлоташ тира буданд. Чӣ шуд? Ба Асод чӣ карданд? Нахот ки одами чекаро бурда дошта монанд. Пас Асад Мақсум худаш ки инқилобчӣ, аксулинқилобчӣ, лаҷомеро мекашидага одам нест магар ки вай ин қадар худсарӣ мекунад. Оё Ҳайдарқул фармон дода худи ҳамин рӯз худи ҳозир Асодро аз банди Асад Мақсум халос карда метавонад? Карим ба кӯчаҳо, ба растӯи бозорҳо мисли одаме аз саҳро омада нигоҳ мекард. Ба чашмаш ҳар чиз нав, дигаргун метофт. вай аз таи манор борҳо гузашта, ҳатто дар рӯзи дуюми инқилоби Бухаро дар болои манор баромада ва андозаи ҷойҳо аз
тирҳои тӯб зараёфтаи ноги маноро санҷида ба рафиқ кӯйбишов арз кардам. Аммо ҳоло ба ҳайати тамом ба он нигоҳ карда мерафт. қариб буд ки ба зери аробия монад. бале вай кӯшиш мекард ки хаёлотҳои тиро аз худ дур кунад ва то мумкин аст дар бораи Оиша фикр накунад. вале мумкин аст магар ту ошиқ бошию дилдор дошта бошию ба умеди васли абадӣ бошию онро аз дастат гиранд, ту натавонӣ хабаре шунавӣ чоре бинӣ. магар аз ин сахтитар ҷазо фикр кардан мумкин аст? не, ҳаргиз. илоҷи ту ҳамин ки ё ҷон мегузарӣ ё ба дилдорат мерасӣ. онҳо Ҳайдарқулро дар кабинеташ ёфтанд. вай бо Мирак суҳбат карда менишаст. салом Каримҷон, гуфт вай хусандона. ҳар чӣ сиҳат шудӣ? аз касалхона ҷавоб доданд. салом Мамакҷон, гуфт Карим. ҳа, ҷавоб доданд, лекин бо хоҳиши худи ман. дар ин дафъа Фирӯза чашмандашро бардошта салом дод. Ҳайдарқул ба Фирӯза пурсбоз карду боз ба Карим муроҷиат кард. чӣ хел бо хоҳиши худат? Карим воқеаро гуфта доду илова намуд. ба умед ба хонаи Асо аке монда будам ки он кас ҳам. медонам, гуфт Ҳайдарқул. ҳозир Мирак хабар овард. хай шието маслиҳат мекунем. Фирӯза аз паҳлӯи Мирак нишасту воқеаи дишабаро бо тафсил гуфта дод. ман худам Асо амакамро дидам, гуфт Мирак. ба гапи калонҳо ҳам роста. дадем қити нону чой бурда доде. дар тахони торик ми дар байни бисёр пурсид Фирӯза. не, гуфт беғамона Мирак. он кас дар як хонаи калон, боз дусе кас ҳамроҳшон. чахчак карда шитен. ва Фирӯза холед гӯяд ки хафа нашаванд гуфтанд. ана боз чӣ ғам мехӯрӣ? гуфт Ҳайдарқул ба Фирӯза. хонаи калон бошад, ҳамроҳони мувофиқ бошад, чахчак бошад, нону чой бошад, боз чӣ? парво накун. хайр ба ту офарин писарам. Мирак, акнун ба хонатон рав. онет мунтазир будагест. ма ана пулро гирӯ аз қассобӣ нимча гӯшт харида гирифта бар. онет гуфта буданд. Мирак аз ҷо хесту пулро дагирифт. раҳмат, гуфт вай. пул дар кор не, гӯшт таъин карда бошанд, худам пул дорам. ин пулро дадед монда рафта буд ки ба ту диҳам. гуфт Ҳайдарқул бо таври ҷиддӣ. гир, ман аз пули кас безор. Мирак боз каме шубҳа карду истоду баъд маҷбуран гирифт ва халхуш карда аз хона баромада рафт. пас аз рафтани вай Ҳайдарқул табассум карда гуфт: бачаи ҳушёр ва ориятнок. аз рӯи гуфти вай Асад Махсум Асоро ба паҳлавон супурда худаш ба кадом туман рафтааст. маълум ки чандон қасди бад надорад. бинобар ин Фирӯзаҷон, ту аз вай хавотир нашав. монем ки Асад Махсум корашо кардан гирад. гуфт як дараҷа сахт карда Фирӯза. пас вай аз гуфтани ин сухан фаҳмид ки бемулоҳиза ва дағалона гап зада монд. бинобар ин хомӯш шуду зӯрро ба гиря дод. дар хона як дараҷа хомӯшӣ ҳукм ронд. пас ҳуқуқи гиристани Фирӯза шунда мешуд. осуда шав духтарам, гуфт ниҳоят сар бардошта Ҳайдарқул. масъалаи Асад Махсум чандон осон нест ки ман ту ҳал карда тавонем. ба ин масъала як қисми аъзоҳои ҳукумат ва роҳбарияти ҳукумати фирқа мудохила карда ҳал карда натавонистӣ истоданд. ту гумон мекунӣ ки ман осуда нишастам? ман мебахшед, гуфт Фирӯза. аз барои Асо дилам хавотир. мефаҳмам. Асоро халос карда мегирем. Асо ҳакимро аз барои ман гирифтагӣ, гуфта гумон Карим. гумони ман ҳам ҳамин, гуфт Ҳайдарқул. шояд мехоҳад ки аз вай баъзе чизҳоро фаҳмида гирад ё ки Асоро дар байни худаш ва ту миёнрав карда. ба ҳар ҳол дар ин ҷо масъалаи сиёсӣ не, ин ҷанҷоли шахсӣ. хай дар куҷо дида шудааст ки? гуфта Фирӯза мехост эрода гирад. Ҳайдарқул бодаҳонаш ишора карда суханиро бурид. мефаҳмам. ҳамин гирӯдорҳои вай ғайриқонунӣ, таҷовуз ва зӯроварӣ аст. ҳукумати шӯроӣ бояд бар зидди ин гуна корҳо мубориза барад. бояд ин сардорҳоро ба масъулият кашида ҷазо диҳад. лекин чӣ гӯям ба шумо? аввалеш ин ки вай дар худи роҳбарияти ҳукумати Бухоро тарафдорони зӯр дорад. бояд қувваи ҳарбӣ дар даст аст. дар ин дам телефон занг заду Ҳайдарқул суханашро бурида трубкаи телефонро бардошт. ман Ҳайдарқул. бале, салом Рафиқ Файзулло Хоҷаев. саломат бошед. хуб, майл аст. ман ҳам мехостам ки дар ин бора ба шумо гуфтугӯ кунам. ҳа, котибҳо нестанд. якташон ба Тошкан рафтагӣ. оқчунин дар чорҷӯй. хуб, ҳозир. Ҳайдарқул трубкаи телефонро дар ҷояш гузошт. аз симои вай аломати мамнуният ва қаноатмандӣ ҳувайдо буд. ана масъала худ аз худ ҳал мешуд ки барин, гуфт вай ба Фирӯза ва Карим нигоҳ карда. Рафиқ Файзулло Хоҷаев дар бораи корҳои Асад Махсум маро ҷиғ мезанад. назар ба шундан он кас ҳам ман барин бар зидди ин разил кӯшиш доранд. хайр набошад арзи ҳарду моро ҳам мерасонед, гуфт Фирӯза. худо, кошки чораи ҷӯям. албатта Асоро озод мекунам. охир ин кас сардори ҳукуматамон, раиси шӯрои нозиронанд. ман худи амирӯз натиҷаи корро ба шумо мерасонам. шумо ҳозир ба куҷо? агар иҷозат бошад, гуфт Карим. ман ба назди Рафиқ Кӯйбишев равам. майлаш, гуфт Ҳайдарқул. аз ман салом расон. ҳар се аз ҷо бархоста берун баромаданд. дар роҳрави ҳавлӣ яке аз коркорони масъул бо Ҳайдарқул вохӯрда пурсид ки ба куҷо меравад ва ба шӯрои нозирон рафтаниро дониста ба фаъитонаш таклиф намуд. Ҳайдарқул ҳамин таклифро бо мамнуният қабул намуда ба ҷавонҳо хайрухуш кард. дар кӯча Фирӯза аз кадом роҳҳо ба клуб рафта истанашро фикр мекард ки Карим бо вай муроҷиат карда гуфт: хоҳарҷон, биёед ҳамроҳ дуюмон якҷоя ба назди Рафиқ Кӯйбишев меравем. агар қулай бошад арз мекунем. ба фикри ман Рафиқ Кӯйбишев ба дарди мо даво ёфта метавонад. вай одами меҳрубон ва ғамхор аст. ман нағз медонам. Фирӯза ҳайрон шуда истода монд.
چی خیلی میشنو باشد اون کس مرا نمیشناسند اسارو هم میشناسند گفت به طور قطعی کریم رفیق کویبیشوف همه ما رو میشناسند و البته من و شما رو مایوس نمیمانند آخر اما که ایدرخود به پیش فیض‌الله خوجایف رفتند کو خیر باکنه بیاید رفتیم هیچ یک قوه خود از خود مجبور کرد که فیروزه هم با کریم همراه شد آنها راست بر سوی سفارتخانه روسیه شوروی روانه شدند در این وقت والریان ولادیمیرویچ کویبیشوف از کابینت خود بیرون برآمده در خانه دوم با کاتب یکم سفارتخانه روسیه که در آنجا در سه استول کار کرده نشست مراجعه نمود امروز به گمانم پنجشنبه گفت پرسید وای سالاویوف کاتب هم از جا برخاسته گفت بله والریان ولادیمیرویچ امروز پنجشنبه است کویبیشوف به دفترچه خاطره خود که در دست می داشت نگاه کرده گفت نباشد خواهشمندم در خاطر داشته باشید در هفته آینده انتخابات پرزیدوم تسکا نامزدی محیدینوف یوسفوف عارفوف را محاکمه کردن لازم در این باره به رفیق حکیموف خبر دهید تیاری بیند از نام نمایندگی اینترنشنالی سیوم برآمد میکند دوم مسئله آب و زمین در بخارا روز شنبه صحبت با رئیس شورای ناظران فیض‌الله خوجایف بله رفیق فیض‌الله خوجایف بسیار ضرور در 26 نوامبر یک مجلس کلام با نمایندگان حکومت بخارا تشکیل دادن لازم از ریسپوبلیک ترکستان هم باید نماینده ها بیان سالاویوف نوشته که ساده پرسید موضوع روز چی میشود و گمانم ماهیت انقلاب بخارا و هم وظیفه های آینده را محاکمه کرده لازم گفت کویبیشوف و پس از کمی ملاحظه کرده ایستادن فکرش را ایضاح داد ماهیت انقلاب بخارا را درست‌تر و همه طرفه آموخته کشاده دادن لازم است آخر این انقلاب مثل مانند ندارد در تاریخ با یک چنین حادثه دیدن شده است و بنابراین تحلیل آن کشف آن خیلی عجایب است این انقلاب در شرق اولین انقلاب است بنابراین رفت و انکشاف آن را آموخته آن را برای درست درآوردن شرط و ضرور است تا که از قدم‌های اولینش برای خطا نرود درست میگوید رفیق کویبیشوف گفت سالاویوف باز اهمیت انقلاب بخارا در آن است که وی در دروازه هند و افغان و ایران واقع گشته است و ممکن است گفت به تمام شرق شعله می‌پوشد بله گفت کویبیشوف ولی افسوس که یک قسم حکومتداران بخارا حالا این را درک نکردند و یا که درک کردن هم نمیخواهند از همین جهت رهبریت حکومت بخارا را سالم کردن لازم در این کار به آنها مصلحت داده یاری رساندن وظیفه ماست یک قسم رهبران و کارکنان مسئول و فکر بهبودی خود هستند غم خلق را مملکت خود را گویا به آنها دخل ندارد غیر از این معماهای در آن مجلس محاکمه میکنیم نویسید باید رفیقان وینوکوروف صدرالدین عینی عارفوف رسولوف یوسفوف اسلان خوجایف فیض‌الله خوجایف سکاریکوف و باز که ها را که خود رفیقان بخاری میخوان دعوت کنند اینچنین همه کارکنان مسئول سفارتخانه ما میشوند بسیار خوب گفت سالاویوف من یک ساعت نفس میگیرم گفت کویبیشوف باغچه ما خیلی دقت کننده شده است اگر به من از مسکو یا تاشکند تلفن شد جیغ میزنید خوب شده است گفت سالاویوف و کویبیش را به طریق در باغچه گسیل کردم یکی از روزهای نیمه دوم ماه نوامبر هوا صاف در آسمان فقط دو سه پاره ابر سفید پریقو در شعله آفتاب بی‌ملال شنا کرده میگشتند برگان درختان از گوناگون رنگی خود چشم کس را خیره میکردند زرد سرخ کبود کبودی بلند نافرمان و غیره هر وزیدن نسیم برای زمین دهها برگان خزان را می‌آورد اما گلزار هنوز باقی بود خصوصا گل صدبرگ سرخ و گل تاج خروس خودنمایی میکردند گل اشقندر پیچان باشد تا به نوک درختان اطرافش گلزار پیچیده برآمده از بین برگ‌های کبوتش گوشه تخم پخته خشکیده آن نمایان شده می‌ایستاد زنبوران اصل ماندن شده کار میکردند با والریان ولادیمیرویچ خصوصا زیر گل نازبو معقول بود باید پس از مصلحت باغبان هر روز برآمده از نوک گل نازبو جای تو کردهش را پوشیده میگرفت بنابراین دسته های نازبو کدو برمانده بوته شده بودند کویبیشوف با پوشک آب پوشید و از روی برگ نازبو و دیگر گلها چنگ را دور کرده بعد با کارد درازه که در یک کنج گلزار باغبان خسته مانده بود خاک زیر بوته‌ها را ملایم کرده بود بعد برگ‌های خزانی را که در روی گلها و گلزار افتاده بودند چیده گرفت دور پرتافت و تمام مدت این کارها را وی فکر میکرد معنی نایست در سر مسئله های گوناگون ایستاده محاکمه مینمود بخارا میگفت خود به خود خیالان شهری قدیمه و مشهورترین شرق زمین بی‌درنگ نیست که در این سرزمین اینقدر علامه های در به میدان آمده اون به سر بردند انا حالا همه بایگری آن همه گل و اطراف سومنی آن مال خلق شد محنتکشان مردم هنرمند این مملکت آزادانه نفس کشیدند و باید اکنون بیشتر و پیشتر کار کنند همه که هنر و صنعت خود را برای اولاد خود به خرج
баранд. бале барои халқи бухоро аз обу замин ҳам бештар кадрҳои пурдон роҳбарияти оқилона лозим аст. ҳамаи масъалаҳоро дар рӯзҳои наздик ҳал кардан лозим. лекин ман ҳис мекунам ки хаста ва монда шудам. занам писараки худтаракам маро дар Тошканд мунтазир. ман ҳам онҳоро ёд кардам. беҳтар мешуд ки онҳо ба иҷо биёянд. ҳавои гарми Бухоро тамом шуд. мева фаромон ва осудагӣ ҳам барқарор шуд. ба писарча машғул шуда хеле осуда мешавам. вай ҳоло калонакак шуда мондагист. дар ин дам аз дохили бинои сафоратхонаи Соловьёв омада арз кард. Валериан Владимирович, Карим бо як нафар занак омадааст. Карим хусанд шуда пуштед кӯбишуд. маълум ки сиҳат шудааст. бале, гуфт Соловьёв номуайян ва хомӯш монд. чӣ қадар сиҳат неми? ба занаш омада бошад ме. кани равем. онҳо ба бинои сафоратхона даромаданд. дар қабулгоҳи сафир Кӯбишев Фирӯзаро бефаранҷӣ ва Каримро ба рӯи курсиҳо нишаста буданд. омадани Кӯбишев ва Соловьёв ҳарду аз ҷо бархостанд. Карим бо таври низомӣ даст ба чакка бурда салом дод. Фирӯза таъзим намуд. ҳа Карим, Каримҷон, гуфт Кӯбишев хурсандона ба ӯ дӯстона вохӯрдӣ кард. биё хуш омадӣ. ин кас ки гӯё ман мешиносам. ҳа рафиқа Фирӯза. хуш биёед марҳамат. ҳама ба кабинети ҳамин рӯз аввали пагоҳ хоҳиш кардам ки рухсат диҳанд. дигар илоҷ набуд. духтурҳо ҳама фаҳмидану ҷавоб доданд. нахот ҳайрон шуд Кӯбишев. чӣ воқеа рӯй дод ки ин тавр таъҷилӣ аз касалхона баромадӣ? шаби гузашта гуфт Карим шавҳари Анапа Фирӯзаро ака Асоро одамони Асад Махсум бандӣ карда ба дилкушои берун гирифта бурданд. бандӣ карда? ҳайрон шуд Соловьёв пурсид. вай ба гумонам дар чекка кор мекард ку? чеккабудагиҳо ёрӣ дода натавонистанд. гуфт Фирӯза. аҷиб, гуфт Кӯбишев бесаранҷомона. хуш бад чӣ шуд? ҳамон одамҳои Асад аслан ба гирифта бурдани ман омада буданд, лекин духтурҳо фаҳмида намонданд. парронда рафтанаш баҳс набуд ки акнун дошта бурданӣ шудааст. гуфт Фирӯза. фаҳмидед рафиқ Соловьёв, гуфт Кӯбишев хитоб карда. ин мардак ҳамаро тарсонда соҳиби кор шудан мехоҳад. аз аввал стории вай ба ман намефорид, лекин рафиқони бухороӣ хусусан дар ревком тарафдорӣ карданд. кадом рӯз? гуфт Соловьёв. рафиқ Файзулло Хоҷаев ба телефон гап зада норозигӣ баён кард ки Асад Махсум ба корҳои шаҳр ҳам дахолат карда чандин касонро худсарона бурда ҳабс кардааст. маълум ки вай худашро мустақил ва соҳибихтиёр медонад. гуфт Кӯбишев. ба андеша фурӯ монд. вай ҳамин саргузашти Каримро медонист. воқеаҳои тирхӯрдан, дастгир шудани Оиша ҳамаро ба вай хабар дода буданд. гирӯдори Асад Махсумро дида истода ба дасти вай қувваи ҳарбиро дода мондани ҳукумати Бухоро Кӯбишевро ба ҳайрат меандохт. мақсади онҳо чӣ бошад? мегуфт магар ба дасти Асад дигаргуние ба амал овардан мехоҳанд. барости агар фитнаи Асадро пешгирӣ накунанд, оҳиста оҳиста сӯхтор шавад ки худи барпокунандагони он ба бало мемонанд. дар ин бора гап задан чашми онҳоро кушодан лозим буд. пас чаро ҳукумати Бухоро комитети иҷроӣ ба ин аҳамият намедиҳанд, лаҷомеро кишида намемонанд? Соловьёв ба ин корҳои дохилии ҳукумати Бухоро бештар муносибат дошт. гуфт ба гумони ман як қисмашон метарсанд, қисми дигарешон танҳоӣ мекушанд, мондагиҳо тарафдор. бале, рост. хуб, ба рафиқ Файзулло Хоҷаев телефон карда хабар диҳед ки агар вақт дошта бошад ман бо баъзе корҳои муҳим имрӯз ба наздаш рафтан мехоҳам. бисёр хуб, гуфт Соловьёв ва аз хона берун шуд. пас аз баромадани вай Кӯбишев ба Карим муроҷиат карда гуфт исто ки арӯси ту чӣ шуд? ҳоло дар куҷо будааст? Карим чизе гуфта натавониста хомӯш монд. ба ҷои вай Фирӯза ҷавоб дод. дар дасти Асад Махсум будааст. гӯё ки вай боз хоҳиши худи духтар никоҳ карда гуфтааст. не гуфт якбора Карим. оиша ба ман ваъда додагӣ. вай ҳеҷ вақт ваъдақилофӣ намекунад. вай ба ҳеҷ вақт ба никоҳи хунхор намедояд. осуда бош Карим, гуфт Кӯбишев. манам гумон намекунам. рафиқа Фирӯза шунидагиашро гуфт. албатта ин нодуруст. ба ман бо тираш як дона милтиқ диҳед, гуфт Карим бо ҳамон ҳолати пурҳаяҷон. ман худам рафта ҷавоби Асад Махсумро медиҳам. рафиқ Кӯбишев. аз ду ҳар беоиша ба ман зиндагӣ дар кор нест. Кӯбишев табассум карда гуфт як милтиқ қатӣ ба ин хел одам ҷавоб дода наметавонӣ писар. ба фикри ман милтиқи бисёр тайёр карда ба Асад Махсум якбора халос шудан лозим. не ман оишаҷонро оиша, гуфт Карим ва суханонашро тамом карда натавониста сурфаи сахту қатол нафаси ӯро ба дарин кашид. аз берун Соловьёв давида омад. Фирӯза ҷайда ба сари ӯ бархост. Кӯбишев бо стакон об андохта овард. аммо Карим як ду дақиқа сурфиду баъд як нафаси осуда кашид. баъд шуд шуда ба рӯи нимкате ки дар он ҷо буд ӯро дошта ба он гузошта буданд дароз кашид. ранг аз рӯи ӯ парида буд. қабоқҳои чашмаш варам карда ҷавони навқирон тамоман паҷмурда шуда монд. Кӯбишев фармуд. Соловьёв аз берун духтурро гирифта овард. духтур ба муоина сар карда буд ки Кӯбишев, Фирӯза ва Соловьёв берун баромаданд. дар хонаи дуюм Кӯбишев ки дар ин корҳо таҷриба дошт ва ин хел беморон бисёр дида буд, гуфт тир ба шуши бача зарар расондагӣ барин. ба илова ин воқеа Оиша ӯро осуда намегузарад ки танаш сиҳат шавад. пас аз ин дар назди вай дар бораи Асад ва Оиша гап нашавад. то мумкин аст бо хабарҳои хуш дили ӯро бардошта истед. бачаи бечора мисли шам об шуда истодааст, гуфт Соловьёв. Фирӯза ба чашмонаш об гирифту рӯяшро ба девор гардонд. пас аз чанд дақиқа духтур баромада ба Кӯбишев муроҷиат кард. ӯро ҳамин ҳозир ба госпитали Когон фиристодан лозим.
дар он ҷо эҳтимол баъзе доруҳо ёфт шавад, набошад бача талаф мешавад. Марҳамат, мо чӣ медиҳем? Одам медиҳем. худатон бурда мониду баргашта ба ман дар натиҷаи кор маро огоҳ кунед. Хуб шудааст, гуфт духтур ва боз ба кабинет ба назди бемор баргашт. боби 11. ҳукумати Бухоро бевосита пас аз инқилоб ба бино кардани иморатҳо ва хонаҳои нав қодир набуд. корҳои аз он заруртар ва муҳимтарро иҷро буданд. пул набуд, масолеҳ набуд, одам намерасид. пеш аз ҳама ҷоҳои сӯхта ва лангоршударо тоза кардан, шаҳрро ба ҳолати осудагӣ даровардан ва муҳимтарин эҳтиёҷи халқро таъмин кардан лозим буд. бинобар ин тақрибан ҳамаи муассиса ва идораҳои ҳукуматӣ аз ҷамъиятӣ дар биноҳои кӯҳна дар ҳавлиҳои мусодирашудаи бойҳо ва амалдорони пештар ҷо гирифта буданд. масалан комитети марказии инқилобӣ ва пас комитети иҷроии марказӣ дар арк дар ҳавлии қушбегӣ, комитети марказии фирқаи коммунистии Бухоро дар гузари ҳавзи Рашид дар ҳавлии Якбои Калон, шӯрои нозирон дар гузари кӯҳи Мурхкуш дар ҳавлии Ғиёси Пӯст ҷо гирифта буд. бойҳои Бухоро дар солҳои охир тараф ба тараф ҳавлиҳои Калон ва бо шукӯҳи каршастӣ, хонаҳои нимевропоӣ, иморатҳои олӣ аз ғишти пухтаи солдатӣ, ғиштҳои ҳозиразамон барид сохтан гирифтанд. амир Олимхон ҳам дар Сачисторамои Хоса, дар Ширбадан, дар Дилкушо, дар Когон ва дигар ҷоҳо қасрҳо ва иморатҳои нимевропоӣ месохт. ба ин навоварӣ ба ин бинокории бойҳо халале надод. бинобар он ба Бухоро иморатҳо ва ҳавлии ҷоҳои бисёре хуб ва олӣ ба майдон омада буданд. пас аз инқилоб аксарияти онҳоро ҳукумат мусодира намуда, назоратҳо, муассисаҳо ва идораҳоро ҷойгир кунанда буд. ҳавле ки идораи шӯрои нозирони Бухоро дар он ҷо гирифта буд, дар як паскӯчаи назарногире буд. аз роҳи калони байни дарвозаи Қавола ва Сесуд чандон дур набуд. фаэтоне ки дар он Ҳайдарқул бо шиноси худ нишаста буд, аз тарафи болои ҳавзи Девонагӣ аз назди саҳнаи мадрасаи Кӯкалтош ва бозори Ҷав гузашта ба роҳи калони тарафи дарвозаи Қавола гузарамуду, зуд ба сӯи паскӯчаи тарафи рост баргашт ва ба назди дарвозахонаи бошгоҳи идораи шӯрои нозирон истод. дар ин дам раиси шӯрои нозирон, сардори ҳукумати халқии Бухоро Файзулло Хоҷаев дар кабинети худ нишаста одамони боарзу ба кор омадаро қабул мекард. кабинети вай дар хонаи калони он ҳавлӣ ҷо гирифта, дар далес котиб ва ёрдамчиёни раис менишастанд. инак дари кабинет кушода шуду ба он ҷо мудири корҳои дохилии шӯрои нозирон баровад ва ду нафар ҷавоне ки мунтазир менишастанд ишора кард ба дарун дароянд. ҷавонҳо якдараҷа ба ҳаяҷон омданд, вале зуд худдорӣ карда ба хонаи калон қадам нёхданд. хонаи калони бошукӯҳ се тиразаи навсохта ранг дошт. аз онҳо ба хона равшании зиёде дохил мешуд. сақфу деворҳои он хона мунаққаш ба муқаллами устодони машҳур ва наққошони забардасти Бухоро нақшу нигор карда шуд. фарши хонаро ки тахтагин буд, қолини калони қизиллаёқи туркманӣ фаро гирифта буд. дар пешгоҳи хона столи сербар ва бо ҳашамати корӣ гузошта шуда буд. дар рӯи он сиёҳдонҳои блурин ва зарнигор, шамдонҳои тиллоранг, қаламдон ва дигар асбобҳои китобат оро медоданд. дар як кунҷи он як даста китоб, дар як кунҷи дигараш коғазҳо ва делаҳо гузошта буданд. боз як столи дарози дигар буд ки қариб аз дами дари даҳлез то ба столи кории раис рафта ҷафт мешуд. рӯи он столи дароз бо дастархони мавоти сабз пӯшида буд. ба даври столҳои вазнини чарминапӯши бисёре қатор карда шуда буданд. Файзулло Хоҷаев одами меонқад сабзгуна дар чашмони ҷозиб ва ба нуфузи калон бо моҳои сиёси ғулли боло шоназадашуда, ҷавонталъат ва базеб, дар тан фиренч аз моҳоти хокистарранг ва шалвори галифе аз ҳамон матоъ ба сари столи корӣ нишаста ба рӯи коғаз чие менавист. дар омадани ҷавонҳои да аз кор сар бардошту гуфт: биёйтон бачаҳо, биёйтон, аз болотар наздиктар шаведон. хуш, шумо намояндагони талабаҳои мактаби намуна ҳастед? бисёр нағд. хонданҳо чӣ тавр? бачаҳо мактабгурезӣ намекунанд? не. хуб, муалlimҳо маъқулми? китобу дафтар қалам мерасад? набошад дигар чӣ камбуд доред? ин тавр сар шудани суҳбат бачаҳои шармгинро як дараҷа далертар кард. яке аз онҳо ҷасорат карда гуфт: мактаби мо намуна, номаш ҳам, худаш ҳам. мо мехоҳем ки либоси форма дошта бошем, дар кӯча ҳам намуна шуда гардем. ин фикри бад не, гуфт Файзулло Хоҷаев тавассум карда. нағд мешуд ки мо ба ҳар мактаб як ранг форма медоем ва аз либоси бачаҳо медонистем ки вай талабаи кадом мактаб. ба ин таклиф маориф чӣ мегӯяд? маориф имрӯз пагоҳ гуфта корро ақиб мепартофт истодааст. мо метарсем ки талабаҳои мактаби учунчи Турон ё ки авлоди шуҳадо аз мо пештар форма мепӯшанду мо мемонем.
ها گفت فیض‌الله خوجایف اندکی به اندیشه فرو رفتم. معلوم که بچه‌ها رو به این وادار کردن که در سری فرم پوشی به مکتب‌های دیگر مسابقه بندند، نه اینکه در موضوع خوانش و بالا برداشتن دانش. حال معلم‌های پردان با معنی نداریم. بچه‌ها رو قسما ضابطه‌های سابق ترک و قسما معلم‌های نیمچه ملا از ترکستان آمادگی می‌آموزند. از اینکه معلم‌های دایره خبر از این زیاد است و منتظر شدن هم مشکل. خدا هم باید پیش از همه معلم تعیین کنیم. مدیرتون کنید. پرسید وای بچه‌ها شفقت افندی معلش من میگم با شما فرمی خوش دوزنده پوشونند، لیکن با یک شرط. بچه‌ها خصوصا شدن دقت کردن که شرط رو دوست‌تر فهمند. شرط همین که در بین همه مکتب‌های شهر مسابقه اعلام می‌کنیم. مکتب کدام مکتب که از درس‌ها بنظم باشد، علاقه‌ام باشد، با ترتیب و انتظام باشد، در حقیقت نمونه شود. پیش از همه و خوبتر از همه فرما میگیرند. برعکس یا فرما نمیگیرند و گیرند هم بعد از همه و گنده تر از همه نصیبشان میشود. انا به همین شرط راضی هستید؟ ما راضی، گفت یکی از بچه‌ها. لیکن نمیدونیم مدیر افندی چی میگویند. ما در نزد معارف کمیسیون میسویم. خود کمیسیون این شرط رو به مدیرها و افندی‌ها خبر میدهند. اکنون هفته خبر رو به شریکانتون رسونید و نقض کنید. خوب شد از گفتم بچه‌ها از کابینت بیرون شدن. فیض‌الله خوجایف به دفتر کاریه چیزی قید کرد و از جا برخاست و بر روی خانه قدم زد. بله میگفت و خود به خود انقلاب کردن حاکمیت را به دست گرفتن یک طرف کار بوده است. حاکمیت را مستحکم کردن، حیات نو را برقرار کردن طرف دیگری کار. افسوس که یک قسمی رفیقان ما این را نمیفهمند. انقلاب شد، امیر گریخت، گپ تمام. همین گفته پا دراز کردن نشستن. بعضی حتی به جای پیش بردن کار خلل میرسانند. مسئله معارف، مسئله حقوق و عدلیه، مسئله آب و زمین، مسئله سودا و تجارت و بالای همه مسئله امنیت ریسپوبلیکا، مبارزه با دشمنان و باقی ماندگان حاکمیت امیری. لیکن پیش از همه مستحکم کردن حاکمیت نو و برقرار کنی دولت است و هر گونه گروه بازی و به هر گونه ضدیت در بین رهبریت خاتمه دادن لازم. درباره مسئله ها امروز در وقتی که اومدنش به کوی بشوف مصلحت میکنم. اجازت پرسیده به کابینت یک مرد میانسین لاغرندام قامت بلند در آمد. آن مرد نه که کلوتریش بود، بسر کلپوش عراقی، در تن از بالای کرته یکته کرباسی سفید جامعه علاچی کجدومکی داشت. مردم سلام داد و با دو دست با ادب آمده به رئیس واخوردی کرد. سلامت هستید، بردمک هستید، الهی خدا سلامت باشید، آمین. فیض‌الله خوجایف به وی روبروی خود جا داده خودش به کرسیش نشست. خوش، من استانبی بافنده هستم. آدرس بخمل علاچه قلمی هرچی گوین میبافم. لیکن ایشون جان آدمای شما کار کردن نمیماندگی برین. مالیه گفتن یک اداره پیدا شده است، هر روز آدم فرستاده انداز مالیات انداخته شده است. آخر در زمان ظالم ما روز ندیم، اکنون که اوریت شده است باز هم چیکار میشن جان؟ به خودتون معلوم. فیض‌الله خوجایف اندکی فکر کرد و گفت به انداز و به مالیات دولت نمیشود دوستا. نبی گپتان راستو، لیکن ای بس قطعی چی به شما نادرست انداز انداختم؟ مگر درست می نادرست می خدا میدوند. مراد ما همین که کمتر به قدر حال کنیم یک ریسک و روزی بچه‌ها رو ببینیم. من یک عریضه نویسنده آمده بودم، همه گپ در همین جا نوشته شدگی. رئیس به عریضه استانبی دقت کرد و گفت خب من نوشته میدیم به اداره مالیه روید، وضعیت شما رو دیده برآمده، انداز رو کمتر میکنم. لیکن به این مسئله حل نمیشود استاد. خوش گردم با چیکار کنم؟ ما از دست شما انداز رو تمام برداریم هم درآمدتون به خرجتون کفایه نمیکند، چون که حاضر رنگ، ابریشم، پخته و دیگر چیزهای ضروری شما همه قیمت برکی یافته میشود. من میدونم که شما حالا با ذخیره جمع ماندگیتون کار کردید. نبوده اون ذخیره به چند ماه میرسد؟ شما ولی گردم ایشان جان احوالی من رفته دیدگی برین گم میزنید. خواهی من چیکار کنم؟ ما با شما در این باره فکر کردیم. کاسب هنرمندهای حکومتی شورای نگهداری میکند و تا ممکن است به کسب کاری آنها یاری میرسد. لیکن جدا یک ارتل ساختن لازم میشود. گردم ایشان جان ارتل چی؟ ارتل یک روزگاری کلام برین یک چند نفر استای بافنده، خودونگر، شانه‌زن و رنگریز یک میشن، یک جای کار میکنن، یک جای حاصل میبرند. حکومت به شما یاری میرساند، رنگ و بارتان رو به نرخ ارزان افته میدهد، حاصل کارتان رو میخرد. نخواهید دکان شده میدهد، هم شما تعیین میشوید و هم ما با مردم زود متا و چیزهای درکارشان را سانده میسیم. به همین مسئله چی میگوید؟ اگر شما گفتگی بریم باشد ارتل حضور جان بوده است. من جانم خطی، لیکن دیگرها چی میگفته باشم؟ با فکرم دیگرها نمیگویند. اگر باز 4-5 ماه نفر دیگر یابید و به آنها فهمانید کیا بعد مامی؟ ها شما هم. برای چی نه؟ شما مقصدی ما رو فهمیدید. اکنون هفته با زمانی فهمای خودتون با دیگر همکسبا میفهمونید. همه که راضی شدن ارتل میسازیم. یگان تو از شما رئیس میشید، ما یاری میدیم. کار سر شده رفتن میگیرد.
البته ارتد در بینای نو در خانه رفشان و با بر هوای و دکانهای کابافیلان میشناند. کار در صورتی معین میشود. هنرمند و کاسب مهنتی اکنون شب و روز در تخانه تاریک نشسته عرق جمعی نمیریزند. مالش من به شریکا گپ زده میبینم، لیکن اول یک با اداره مالیه روان کنی روید. مالیه اندازتان رو سبک میکنه. البته الهو سلامت باشید گردم ایشان جان. استانبی خرسند شده برآمده رفته بود که کاتب در آمده خبر داد که حیدرقل آمده است. جیغ زد گفت خوجایف خواهشمندم که کسی دیگر ندارد. خوب شده است. فیض‌الله خوجایف به حیدرقل اعتماد و باوری کلان داشت. بسیار کارهای مهم را در با وی مصلحت کرده میدید. فکر او میپرسید. در مجلس‌های کمیته مرکزی فرقه هم اکثر وقت آنها در حل مسئله ها همراه بودند، زیرا که فیض‌الله خوجایف آدمشناس بود. وی در ذات حیدرقل شخصی دلسوز و غمخوار کار خلق را میدید. البته چند گاه این طرف خودسری و بدرفتاری های اسد مخصوم او را به تشویش انداخته بود. در کار پیشگیری کردن آن بطال حیدرقل را به تشویش انداخته بود. به خود شریک و هم فکر میافت. خصوصا روزهای آخر گیرودار اواشانی اسد او را به هیجان آورده بود. راسته آمده کاتبات کمیته مرکزی را منتظر نشده حیدرقل را برای همین گپ زدن جیغ زد. من میدانست که رهبریت کمیته مرکزی امروز نه پیغام مسئله اسد مخصوم با محاکمه گذاشته چاره میبینند، لیکن تو با اون تیاری دیده چاره‌های عملی پیشنهاد کردن لازم میومد. مرحمت رفیق حیدرقل گفت وی عجب برخواسته. هرچی صحت سلامت هستید، کار و بارها خوب است. مرحمت شنید. آنها با بالای دیوان که در بین دو تیرزه گذاشته شده بود نشستند. کاتب چای دم کرده آمد و علی شیره‌بار را که در آن نیم کاسگی حلوای آبی نبات، خندلات و حلوای لوز بود برای نیم چارپایی مخصوص گذاشت. آنها را چای نوشیده ساده و در وضعیت غیر رسمی دوستانه به صحبت سر کردند. میبخشید که شما را از کارتان ماننده تشویش دادم، گفت فیض‌الله خوجایف، لیکن اگر دیگر علاج نبود. نگاه کردستم کارها روز تا روز چگل شده ایستادند. عکس الحرکت قوه گرفته، حرکتش زور شده ایستاده. دهقان‌ها آزادانه به کار دهقانی خود مشغول شده نمیتوانند. یک تومن به تومانی دیگر رفتن خفناک شده مانده است. بله راست میگوید. ما کمیسی مبارزه با ماسمتیان اطراف بخارا تشکیل کرده امید داشتیم که وای ما را از این غم آزاد میکند. چاره نیست کردن دزدان و راهزنان بیرونی شهر را اندیشه میکند، لیکن امیدها برباد رفته شدند. برعکس اسد مخصوم به بالای خودی ما یورش سر کرده شده است. راست به بالای خودی ما یورش سر کرده شده است. نظر به شنیدم جیان شما را دزدیده بردگی همین راست است. بله راست. گویا به خودش نکاح کرده گرفتن است. امروز فهمیدم که اصلا هم دادرشانده مرا که در چکه کار میکند کس مانده برده حبس کرده است. پس چرا خاموش میکردید؟ مسئله او را با مجلس بیروی کمیته مرکزی به کمیته اجرایی مرکزی ماندن لازم بود. ملاحظه کردم که شخصانیت نگویم. گمان داشتم که خود چکه به حل این مسئله ها قادر است. چکه گفت فیض‌الله خوجایف دفع از شونده. خود چکه را اول درست کنیم، بعد از وی توقیع کار کنیم. نخواد که در شورای نظیران مسئله اسد را محاکمه کرده از کارش گرفته پرتافتن جزا دادن نمیشود. نمیدانم، ملاحظه کرده دیدن لازم میشود، گفت رئیس و دقیقه خاموش ماند. بعد خاموش گشته و در قول سرزنش کرده که برای شده خودش نمیدونست که چیکار چاره بینه. تخمینا میدونست که اسد مخصوم در بین اعضایان حکومت الهام دهندگان زور دارد. بغیر از این با طوفان انقلاب خارو خطی بسیاری هم برای آب برآمده ماندگی که بیشتر این خارو خاص هم دان نادان به طرف دیگری اسد آواز میدهند. پس هر کس کاری را که به این باره کرده میشود باید به حساب گرفتن همین جهت ها ضرور شود. اگر رفیقان ما همه از یک گریبان سر میبروردند حل این معما خیلی آسان میشد، گفت بس خانه است دوام داده فیض‌الله خوجایف. افسوس که یک قسم رفیقان ما دودیله، یک قسمشان بی‌پروا چخوری مسئله درک کرده نمیتوانند. این را یک طرفی کار. طرفی دیگرش همین که میترسم اگر ما پگاه روی راست مسئله از کار گرفتن و به مسئولیت کشیدن را با مجلس مانیم عجب نیست. به همین قوه حربی که حالا در دست وی است و مقابل حکومت ریسپوبلیک شورش بردارد و روزی کردن وی در دست ما قوه حربی تیار نیست. پس چرا عریضه ندادن مرا سرزنش میکنید؟ گفت با تبسم حیدرقل. من هم همین چیزها را ملاحظه میکردم. این عریضه شما دیگر است برای اثباتی. در این دم در دهلیز کشاده شد و کاتب در آمده عرض خواست و گفت که رفیق کوی پیش آمدم. یه واقعا گفت خوجایف ناوکر سلاویوف تلفن کرده بود. گوید مرحمت. کاتب بیرون برام دو هر دو با استقبال ولادیمیرش به پا خستند. کوی پیش از روی در برای کشاد با دهان پر از تبسم داخل شد و فیض‌الله خوجایف و حیدرقل واخورده و پرسپاس نمود. هر سه به گرد استال مهدپوش دراز نشستند. امروز هوا عجب مست کننده شده است، گفت ولادیمیرش. ماه نوامبر آخر می شود و آفتاب برق می پوشد. در کوچه با یک جامعه تنو گشتن می شود. چی؟
این خیلی هوای نوبر هر سال میشود یا که امسال هم مخصوصا برای انقلاب. گفت با تبسم فیض الله خوجایف یکی صبر کردیست. حالا ایاس خشکی بخارا که سر شد جامعه سرپخته و پوستین غفص کمی میکنه. انا بنابراین من بروقتر ایاس سختی بخارا سر نشده آمدم که با شما درباره بعضی مسئله های مهم گفتگو کنم. گفت به مقصد با شوخی نزدیک شده کوی پیش. در بایسون اسکرهای ما ایستاده ماندند. پیش رفته نمیتوانند. امیر گمان میکند که در جنگ تجربه حاصل کرده آدمان وی زور شدند و امروز پگاه به هجومی جواب میگذارند. شما به این چی میگویید؟ شوخی میکنید والریان ولادیمیرویچ. گفت فیض الله خوجایف با تبسم. راست میگویم. گفت کوی پیشو. اسکرهای ما در بایسون ایستاده ماندند، لیکن امیر نمیداند که این حالو در نتیجه زودتر شدن سربازان وی نبوده. در نتیجه به اهمیت نگاه کردن ما روی داده است. چقدر به اهمیت؟ بله باور کنید اسکرهای ما از جهت تامینات نارسایی میکشند. در وقتش خوراکواری به اسکرها یه بخوشاک به اسبا نمیرسد. با شکم گرسنه جنگ کردن مشکل‌تر بوده است. رفیق حیدرخان بله گفت حیدرخان با شکم گرسنه حتی خواب نمیبرد. انا دیدید حتی خواب نمیبرد. انا این معمای نچندان آسان تا به سر شدن خنک‌ها بلکه خود همین را پگاه حل کردن لازم است. امیر در دوشنبه با سرکردگانش وعده داده است که امروز نوروز را در بخارا پیشواز میگیرند. کاری کنیم که امیر در ایاس همین زمستانی بخارا را محروم نشود. بسیار خوب گفت فیض الله خوجایف. محاکمه سودی امیر را حبس ایاس باشد هم در هوای کشور میکنیم. ما این مسئله خودی پگاه در شورای ناظران محاکمه میکنیم. اگر لازم است خودم نباشد یک دو کس آن ناظر را و شخصان مسئول را میفرستم که به بایسون رفته به اسکرها خوراک واری و دیگر چیزهای درگذشتشان رساند. البته بد نمیشد. گفت حیدرخان اگر ما با بایسون قوه حربی هم میفرستادیم و بایسون خوراکواری رساندن معمای چندان دشوار نه والریان ولادیمیرویچ، لیکن قوه حربی رساندن ما حال حاضر ناممکن بله. اسکر ندارید؟ گفت کوی بشو. پس چرا خلق محلی را به اسکری دعوت نمیکنید؟ دولت بی‌یارق به اسکر نمیشود. ما کو یک مقدار قوه حربی داریم. گفت فیض الله خوجایف برای به خاطر اطراف بخارا قریب 600 نفر آدمان مسلح در زیر دست اسد مقسوم هستند، لیکن بدبختانه اسد مقسوم سرکشی کرده شده است. من میترسم که گفت کوی بشو اسد مقسوم این نیت‌های فلاکتباری نداشته باشد. پیش رو گرفتن او را به افاقه آوردن لازم بود. در اینجا من از رفیق حیدرخان در همین باره صحبت داشتیم. راستش را گویم بدبختانه چنان شرایط به میدان آمده است که شورای ناظران بواسطه قادر نیست که اسد مقسوم را به دست گیرد یا که او را از کار دور کند. من میفهمم. گفت کوی بشو و پاپیروس آتش داده کمی خاموش ماند. و هیئت حکومتی بخارا به گروه‌ها تقسیم شده ماندن آنها لبی حفظی‌ها، بالایی‌ها، راستی‌ها، چپی‌ها و غیره و آخر را به خودش گذارد. مشکلی وضعیتی فیض الله خوجایف را دانست. البته به شما قدر مشکل میشه، لیکن غلبه میکنید. چرخ تاریخ به قفا بر نمیگردد. اسد در اختیار نظارت داخلی باید باشد. کدام روز من با رفیق نظام الدین صحبت کرده بودم. وعده ها داد. من حاضر او را جیغ میزنم. گفت فیض الله خوجایف و از جایش برخاسته به دهلیز رفت و فرمود که نظام الدین را پیدا کنند. بعد به جایش آمده نشست و به سخنش دوام داد. افسوس که ما قوه حربی متشکلانه نداریم. در اینجا حیدرخان به سخن همراه شد. من چندین بار تکلیف به بیان آوردم که نظارت حربی تشکیل داده خلق محلی را با عسکری دعوت کنیم، لیکن یک قسم رفیقانی میگویند که هنوز به این کار وقت نرسیده است. گویا اگر ما سفربری کلان اعلان کنیم خلق میرنجد. یک قسم دیگرانشان میترسند، میگویند که اگر به دست خلق محلی عراق دیم آن را به طرف خودمان روانه کردنشان ممکن، چطوری که اسد مقصود نیت دارد. انا با این بهانه این کار را خیپت افتادند. این هر دو طرف هم خطا میکنند. گفت کوی بشو مسئله اسد مقصود استثناء. حالا هیچ کس حکم نمیکند که وی به انقلاب باید خیانت کند، لیکن خلق محلی هیچ وقت از سفربری کرده شدن نمیرنجد. خلقی که انقلاب کرد امیر حکومتی او را زیر و زبر کرد، از مدافعی ثمر انقلاب روی نمیتابد و دل و جان آن را حمایت میکنند. ممکن است دشمنها بعضی قائنهای دولتی شورای خلقی محلی را به تهمت و اغوا بر ضد ما برانگیزند. ممکن است خودمان بعضی سرداران سبک فکر در نتیجه تاکتیک نادرست خود خلق را به شور اندازیم. نباشد یگان تو آنها با ما ضد نمیشوند. آنها قدرشناسند. من فکر میکنم که دسته‌های جداگانه خودشونی محلی تشکیل کرده با آرمی یگانه بزرگ با آرمی سرخ متحد کنید. در این دم در دهلیز به محابق شده شد و به خانه نظام الدین سراسیموار آمده درآمد و به همه سلام داد. بیایید رفیق نظام الدین. گفت فیض الله خوجایف کی باز درکتان نشد؟ شاید خبرهای نو آورده باشید. نظام الدین که مردی میانقد تر و تشدار و لوکلان کلتریش بود، برایش همیشه تبسمی ساخته و چاپلوسانه بازی کرده می‌استاد. بعد به سوال فیض الله خوجایف زود و به اطمینان گفت بله من بعضی خبرهای نو را عرض کردم. البته خبری خوش بوده است. باز پرسید کوی شد. بشو گفت نظام الدین.
چی طوری که در ما میگن کلول خیر و الا فسکت. شما عربی رو هم نقد بدونید. رفیق نظام الدین گفت با تبسم حیدرقل مگر با عرب ها قرابتی داره؟ خودش گفت نظام الدین هم با تبسم وای نگاه کرده. پس پنسه رو از بالای بینی دراز کشیده، برای ما چه پاک کرد، با چشم گذاشته به گپ دوام کرد. ما با عرب ها مبارزه میبریم، یعنی با دین و مذهب آنها آوردگی. خوش گپ امیر رفیق خوب شد. با عرضتون رسانم اسد مقصود توانست که امروز جبار قرباشی را با 200 نفر آدمانش به وی آمده تسلیم شود. تسلیم شد. حیران شد. فیض الله خوجایف پرسید عجیب گفت خوب شد. ما بیخبر. این واقعه همین نوکه واقع شد. در گلاوسیا گفت نظام الدین از تاثیر خبرش درنگ شده شنوندگان را خرسندانه معاینه کرده. در حقیقت هم خبری تسلیم شدن جبار قرباشی آن هر سه را هم خرسند کرد و هم حیران کرد. زیرا که جبار قرباشی در اطراف بخارا به اهالی خیلی تشویش میده. هر شب قشلاق رو زیر کرده، به هر یک تومان رو تولون کرده میگه. سربازها و منصبداران گریزی امیر به وی یاری رسانده. از انقلابچی‌ها، از همه آنهایی که حیات نو را به خرسندی پیشنهاد کرده بودند نقار میکشیدند. در تومان‌های وابکن، پیرمس، ونگاز، شافرکن همیشه آدمان او میگشتند و راهزنی میکردند. اینک تسلیم شدن وی برای انقلاب بخارا، برای حاکمیت شورایی در بخارا، برای خلق بخارا کاری کلانی بود. رسپوبلیکا از یک بلای بعد، از یک آفتی سخت خلاص میشد. مردم اطراف بخارا اکنون ناترسیده از قشلاق به قشلاق رفته میتوانند و شبها به فراغت میخوابند. بنابراین بود که 3 نفر در غم آسودگی خلق بودند. یک باره از شنیدن خبر شاد شدند. تاثیر نقد بخشیدن اخبار خود را دانسته نظام الدین جان گرفت. چطوری که در ما میگویند گفت وی یک زدن آهنگر 100 زدن سوزنگر. اسد مقصود ما با آهنگر مانند است. مردک حقیقتا زور همتا ندارد ولی وی تسلیم شدن قرباشی گفت حیدرقل سخنی نظام الدین بوده. از دوره اسد مقصود باشد یا که از هیلای نیرنگ است. هیلای نیرنگش چی؟ پرسید نظام الدین حیران شده. هیلای نیرنگش همین که اسد مقصود با مادر امیر گپ زنان کرده و یک مراجعتنامه مهر امضا ماننده گرفته بود. شاید در این کار همون مراجعتنامه مادر رئیس مادر امیر باعث شده باشد. و مادر امیر حیران شد کویش پرسید عجایب گفت فیض الله خوجایف همین خیر کارها شده است و ما بیخبر میترسیم که در طی کاسه نیم کاسه نباشد. بله گفتمان کویش. نظام الدین تبسمی دوری دهانش را گنداست. نه گفت وی گویا با کار شخصی عید مانده باشد. هیچ گونه نیم کاسه شدنش ممکن نیست. اسد مقصود فقط حیله حربی به کار بود. باز فکر من گفت فیض الله خوجایف حاضر یک کمیسی تفتیشی فوق‌العاده تشکیل میکنیم که وی باعث تسلیم شدن بسمتیان هیئت آنها مقصد آنها را تفتیش کرده تقدیرشان را حل کنند. پیوسته به خود جبار قرباشی گفتگو کردن لازم است و این کمیسی رفیق حیدرقل سردار میشوند. بعد رفیق نظام الدین از نمایندگان اینترنشنال سیوم رفیق حاکموف اشتراک میکنند. درست است گفت کویش. این کمیسی باید نقص فهمد که با کی تسلیم شدن جبار قرباشی و این هله به کار برده شده است. شاید از آن در آینده ما هم استفاده بریم. شاید گفت با تبسم خوجایف و فکر من با تسلیم شدن آزادی و مقام امکانات کار بر شرایط زندگی دادن لازم. آدمان جبار قریب همه‌شان گویا به دست اسد مقصود همراه شدن می‌خواستند. گفت نظام الدین برای چی؟ گفته پرسید حیدرقل. اسد مقصود معقول شده است. گفت باز به تبسم فیض الله. نظام الدین ابلهانه خندید و سخنش را به شوخی برد. معقول شده است. بله معقول شده است. ایشان جان راست میگوید. شما رفیق نظام الدین گفت با طور جدی فیض الله خوجایف برای همه گیروداری اسد مقصود در نزد حکومت رسپوبلیکا جوابگرید. شما ناظر داخله هستید و این وظیفه اساسی شماست. میفهمم ایشان جان گفت نظام الدین هم با طور جدی. اسد مقصود بعضی یک خودسری و بی‌ملاحظگی دارد لیکن در برابر همین هم آدمی معتبر و زور تواناست. وای کی شما که گفتم میخواهید رفیق نظام الدین گفت خونی را از میان برده فیض الله خوجایف. زور یعنی چی؟ امیر هم در بالای فقرای مظلومش زور بود که من زور گفته اسا را برده قبا کناندد. من زور گفته جان این کس عایشه را گرفته برده نکاح دارد. از شهر باز 5-6 نفر بیگناه را برده قینو از قصاص کند. خودش چی گفت؟ در مملکت قانون ترتیب و نظام گفتنی چیزها است. من میتوانم او را از کار گرفته پرتافته خودش را به جوابگری کشم. برای این قوه لازمه گیریم داریم و عسکری سرخ پشت پناه ماست. درست است بی شبهه راست میگوید گفت خوب شد. اسد مقصود را آگاه کرده ماندن لازم که حکومت شورایی برای کاری نیکش به او مکافات میدهد لیکن نمیداند که وی خودسری کند. جنگاوری نغز ما کریم هم به وی دعواگر است. نظام الدین از کیسه رومالچه‌اش را برآورده پنسه را و بعد پیشانیش را پاک کرد و گفت من خودی امروز او را جیغ میزنم یا که به نزدش میروم عصا و دیگران را آزاد میکنم لیکن درباره عایشه چیزی گفته نمیتوانم. خودم میدانم که دختر با اختیار خود به خوش و خرسنده به نکاح مخصوم دارم.
من به این گپ ها باور نمی کنم. گفت حیدرقول. کس فرستاده فهمیدن لازم. گفت نظامیدین خودباورانه. مایل است کس میفرستونید. و شما جواب جناب رفیق نظامیدین گفت خوجاєв تا به کار سر کردن کمیسیه شما خودتان رفته اسد را به افق بیارید. برای وی هم نقص، برای شما هم خوب شده است. نظامیدین با هم خیر خوش کرده برآمده رفت. از پس وی نگاه کرد ایستاده. فیض‌الله خوجاєв گفت ما آدم نداریم. رفیق کوی بشو. ناظرهای ما درست از عهده کار نمیبرند. درست میشود گفت کوی بشو. با اطمینان خاطر از انقلاب بخارا هنوز یک سال نگذشته است. شما هنوز از جنگ و خاک چند کوچه ها را تازه میکردید و همه کار وقت لازم. البته اگر حکومت بخارا لازم دارند ما التماس میکنیم حکومت ترکستان یک چند نفر کارکنان پخته و با تجربه را فرستاده میتواند. اینچنین اگر با اسد مخصوص کارتان به کش انجامد معلوم کنید از تاشکند سمرقند قوه عسکری جیغ میزنید. تشکر گفت فیض‌الله خوجاєв. حالا میبینیم شاید به گفت شنید مسئله حل شود و حاجت به کشمکش نشود. شاید گفتمان کوی بشود و پس از تعامل اعلانمون به هر حال از اسد مخصوص با خبر شد ایستادن لازم. دیگر همین که درباره به افغانستان و ایران و ترکیه فرستادن سفیرها مکتوب نوشته بوده. ما زید نیستیم. مرحمت و آنها گفت شنید میکنیم. شما آدمهایتان را تحویل کنید. بسیار خوب. خصوصا با افغانستان و ترکیه مسئله سفیرها را حل کرده سودای خارجی را برای ماندن لازم است. مالش مناسبت بستن سودا را برای ماندن عموما بد نمیشود. در این خصوص ما به غیر از خیرخواهی دیگر چیز نمیگوییم. لیکن شما از این دولت ها مال سلامتی گرفته نمیتوانید. اگر فروشند هم با نرخ گران مال دیگران را میفروشند. من گمان میکنم که گفت فیض‌الله خوجاєв مال سلامتی را ما از رسیه شوروی میگیریم. گوشت قراقلی ما هست، ابریشم هست، پخته و میوه داریم و همین چیزا را ما به رسیه میدیم. رسیه هم همه احتیاجات ما را تامین میکنند. من به این باوری دارم. خیر باشد. من روم موفقیت کارتان را میخواهم. فیض‌الله خوجاєv و حرمت از جا برخاست. کوی بشو و حیدرقول تا دمی در گسیل کرد و بعد به جایش به سه سال برگشت. قلم را به دست بگیر. بابی 12 حاجی حسنبک قریب نیمه روزی بود که به ادارهش آمد. به کابینت در آمد. پیش از همه معروضه کاتبش را شنید. چند کس تلفن کرد چه حادثه ها شد که ها در سراغ آمدن و غیره. معلوم شد که 5 کس تلفن کرده است. از آن قطار از شورای ناظران، از کمیته مرکزی فرقه، از سفارتخانه رسمی شورای حادثه های چندان مهم روی نداده است. یک چند حوله ها را دزد زده است. در کل شغالان روزانها برابر پشت حمله کردند و کار کردن نتوانستند. به درون نیزار گریخته رفتند. حاجی حسنبک فرمود که یک چای تلخ آورده کرده بیارد. بعد دیله‌های در سر استالبودا کشیده به دیدن سر کرد. به کار حوصله نبود. سر در میکرد، دل سستی میکرد. نقد شب جوره ها آمده بودند. واقعی رفتن آیب شاه را شونده و دلداری و تسلی دادن آمدند. هر کدام از کیسه‌اش یک شیشگی می برآورد. گویا در خانه می نباشد. نوشانوشی زیاد شد. از حد گذشت. سری وی گیج شده ماند. نمیداند که وی چقدر وقت خواب کرد. جوره ها چی شدند و کجا رفتند. امروز چاشگاه بیدار شد که در خانه زنی کلانی خوابیده مانده است. چرا در خانه زنی کلانی؟ برای جایگاه خسته نشسته خوب فکر کرد. بله در خانه یگانه زنی کلانیش خوابیده. دیگر وی زنی خودی ندارد. آیب شاه نیست. خیریت که نیست. همینش خوب است. شب پس از 2-3 پیاله نوشیدن دلداری جوره ها شوندن علم کرده است. بسیار نوشیده است. انا درد سر امروزه از همان است. ولی علم کرد. حتی گریه کرد. جوره ها را به فیتون بار کرده به کاگان و خانه کدام یک زنک گرفته بودند. در آنجا هم نوشید. بعد چی ها شد نمیداند. همین قدر است به خاطر مانده است که از فیتون کلیده فرو آمد و به حوله درون درآمد. زنی کلانی از وی گریخت. من از بوی عرق بیزار گفت. حاجی حسنبک به وی اهمیتی نداده خود را به بالای کت پرتافت و مست خوابید. نغز نه. خور کردن لازم. وی رئیس چکه همه این دیله ها را از نظر گذرانده امضا ماندن لازم. بعضی از این دیله ها حکم کش دارد. بعضی از اینها حکم آزاد دارد. اما در این حالت معاینه درست کار نمی‌کند. درد سر. کاتب چای کبودی تلخ دم کرده آورد و گفت نظامدین افندی آمده ایستادند. مالش گفت وی دیگر هیچ کس را نمانید. خب گفت کاتب برآمد و نظامدین در آمد. سلام رئیس گفت وی هرچی صحت سلامت هستید. مانده نشوید. کیف و احوال. در برابر دیدن نظامدین چهره حاجی حسنبک گشاده شد. به لبانش تبسم دوید. رحمت سلامت باشد گفت وی به سوالهای نظامدین و با صمیمانه واخوردی کرده و گریسوی رو برویش نشان داد. حاجی حسنبک روی سرستخوانی دراز داشت. ابروان ماشو برنجش زود به نظر وامی خودند. ریشش را تازه میتراشت و فقط در زیر بینی اندکی مویلاب میگذاشت که آن هم از ماشو برنج دیده به سفیدی مویل بود. یکی چشمانش برق میپشتند و همه به هر کس حریصانه مینگستند. چطوره که حالا به نظامدین افندی
аммо Низомиддин афандӣ ба кресло худро партофту омин гуфт. Кабинетро ба диққат аз назар гузаронд. Кабинети хуб бо ҳашамат сохтед. Офарин, гуфт вай. ҳа ба корҳои бечорагӣ мо мешавад, гуфт хоксорона Ҳоҷи Ҳасанбек. Ба пиёлаи чойи кабути боғаш баромадистодагиро ба вай дароз кард. Коратон бисёр магар, як банданавозӣ намекунед. Аз кай боз ба дидоратон мушарраф нашудем. Ман набудам, дар Тошканд рафта будам. Ҳамин ду се рӯза омадагим ба. Аз воқеаи шумо ҳам хабардор шудам. Хай боке не. Хай одам сабр мекардааст. Чӣ илоҷ? Гуфтам ай маҳзунона. Дар пилонсолӣ шояд ягонта писар зоида медодед ки будам. Нашуд, майлаш. Хай ҳеҷ боке не гуфт. Такрора Низомиддин. Писар ҳам мешавад, духтар ҳам мешавад, зан ҳам ёфт мешавад. Гап дар саломатӣ ва хотирҷамъӣ аст. ҳа бале, гап дар саломатию хотирҷамъӣ, гуфт Ҳоҷи Ҳасанбек. Кас саломат бошад, зану молу давлату дунё ёфт мешавад. бале, гуфт Низомиддин ва суханро ба дигар сӯ тофта пурсид. Истед ки шумо асо Хайриддинзодаро ном одам доред? Ҳа, ҳамин барин як бачаро Ҳайдарқул фиристода буд. Чӣ кардааст? Ҳеҷ, бо сипориши кӯбишу ба назди ман зани ӯ Фирӯза омада буд. Мешинохтагед. яке аз фаъолаҳо, мудири клуби занҳо шуда кор мекунад. Бале, бале, мешиносам. яке аз паричеҳраҳо, гуфт шӯхомез Ҳоҷи Ҳасанбек. бо вай мабодо ҳазил накунед, ки тарафаш зӯр, гуфт Низомиддин пиёларо баргардонид. аз бало ҳазар, намедонам барои чӣ бошад ки Асад Мақсум шавҳари ӯро гуфта хабар кардааст. Ахмақ, гуфт Ҳоҷи Ҳасанбек, ман бехабар. Асад Мақсум ҳамин хел беандешагиҳо дорад. Раҷоми ӯро кашида мондан лозим мешавад, гуфт Низомиддин ва овозашро пастар карда илова намуд. ман гумон кардам ки шумо ба ҳамин бона ба назди Асад рафтеду суҳбат кардед. вай Ҷаббор Қурбоширо таслим кунонда ҳамин йигитҳояш қатъи ба худаш ҳамроҳ кардани будааст. Файзулло ба шубҳа афтод. як комиссия ташкил кард. ман мехоҳам ки шумо ҳам ба ин комиссия иштирок кунед. агар мо аксарият нашавем, мо ба Асад Мақсум гап расиднаш мумкин. лекин хеле коркун, ба ғайрат ва зӯр аст. ман намехоҳам ки ӯро муттаҳам кунам. такка бошаду ширзият, гуфт хоси Ҳоҷи Ҳасанбек. агар вай Ҷабборро таслим кунанда бошад, ба вай мукофот додан лозим. ҳа бале, мукофот додан лозим. хуш, ба таклифи ман чӣ гуфтед? ба ҳайати комиссия ҳамроҳ мешавед? ҳамроҳ нашуданам беҳтар, гуфт Ҳасанбеки маккор. вазифаи мансуби ман худатон медонед, нозук. ман бояд ҳамеша аз канор истода кор кунам. Низомиддин мехост чизе гӯяд, нохост дарк шуда шуду. ба кабинет Николай Фёдоров муовини раис даромад омад. суҳбати дӯстон бо ҳамин қатъ шуд. мебахшед, ба суҳбати шумо хабар додам, гуфт Николай Фёдорович. аз омадани рафиқ Низомиддин фоида буда, як масъалаи муҳимро гап зада гирем гуфта омадам. маҳрамат, гуфт Ҳасанбек. дар милитсия будагист? не, гуфт Фёдоров. дар бораи Асад Мақсум. Ҳоҷи Ҳасанбек лаппи карда ба Низомиддин нигоҳ кардам. аҷоиб, гуфт Низомиддин. имрӯзҳо масъалаи Асад дар давони ҳар кас. Фёдоров ба ин кинояи Низомиддин аҳамият надода ба креслои рӯбарӯи вай гузашта нишасту гуфт Асад Мақсум аз ҳад гузаронда истодааст. вай ҳатто одамони чекаро ба ҳабс гирифтааст. асоро мегӯед? пурсид Ҳоҷи Ҳасанбек. ҳа, асо, гуфт Фёдоров. вай чӣ ҳақ дорад ки асоро бурда ҳабс карда монад? он шаб ба ман телефон карданд. гапи зани асо омада будааст. лекин ман дар оператсияҳои галаосиё будам. зуд халос шуда натавонистам. имрӯз омада фаҳмам асо ҳанӯз ҳам наомада будааст. ин хуб нест, рафиқ Низомиддин. шумо чунон гап мезанед ки асо гӯё ба фармони ман ҳабс шуда бошад. аммо шумо ба Асад таъсир карда метавонед. шумо чӣ? пурсид Низомиддин бо табассуми истеҳзоомез. вазифаи маро шумо медонед, гуфт Фёдоров каме тафсифида. агар лозим шавад, мо бо Асад дигар хел гап занон мекунем. вай сарҳади корашро гум карда шудааст. медонед раис, ман дирӯз маҷбур шуда худам ба дилкушои берун рафтам. Асад Мақсум ба ман нописандона гап зада, мегӯяд ки вай ҳам чека, вай ҳам ҳақ дорад одамҳоро ҳабс карда пурсупос кунад. бемаслиҳат ба дилкушои берун рафтани шумо хуб нашудааст, гуфт раис. Ҳоҷи Ҳасанбек. обрӯи чека аз ҳама қиматтар аст. чӣ, Асад Мақсум як автономии махсус аст? магар агар вай ба мо ва обрӯи мо сару коре медошт, асоро ҳабс намекард. маҳз ана ҳамин ҳодиса маро водор мекунад ки бо Асад дигархелтар гап занем, гуфт Ҳоҷи Ҳасанбек таъкид карда. маҳрамат, гуфт Фёдоров. сухани раисро дигар хел фаҳмида. вай гумон кард ки раис шояд ба гирифта ҳабс кардани Асад Мақсум фармо медиҳад. аммо раис дар ин бораҳо фикрам намекард. вай гуфт ана барои ҳамин ҳам ман рафиқ Низомиддинро ҷиғ задам. Низомиддин дид ки дигар гапро лаҷоҷ додан намешавад, бинобар он дарҳол ба суҳбат ҳамроҳ шуд. бале, бале, гуфт вай. ман ба раис ваъда додам, худи ҳамин рӯз ё пагоҳ ба назди Асад рафта наҷомашро андак кишта мемонам. пас аз ин ба даруни шаҳр дахл накунад. агар ба кисе шубҳа дошта бошад, ба шумо маълум кунад. асо чӣ мешавад? пурсид Фёдоров. асоро озод мекунад. ба ин ҷои гап не. дар ин дам Ҳоҷи Ҳасанбек фикр мекард ки дарди сари аҳволи вазнашро надониста ин мардум ӯро безор кардан мегиранд. беҳтар ин ки баҳонае карда ба хона равад ва як мастобаи тундаку туршак карда хоб кунад. шояд сиҳат шуда хезад.
این دلارو دیدید؟ پرسید فیودروف. از جا برخاست. نه هنوز. گفت رئیس. دستم نرسیده است. پگاه در مجلس حساب کلیگا عرض کردن موضوع. خب امروز میخونم. فیودروف بیرون برآمد. نظامالدین از پس وی نگاه کرده ایستاده پرسید. چطور؟ مناسبت شما درست می؟ آدمی کارکن گفت رئیس. لیکن اینجیق کار دنیا رو از تک و بیخش گرفته جلونده میگردد. خیریت همین بود است که من کمتر آسوده نباشد این کاری چکتان آدم معیب میکند. مناسبت درست باشد نغز گفتمان نظامالدین و از جا برخاست. خیر من روم. در حقیقت به دلکشای بیرون رفتن لازم. حرکت میکنیم که از پگاه دیر نمانم. نغز میکنید لجام اسدی بطال رو کشته ماندن لازم. البته گفت نظامالدین و خیر خوش کرده برآمده رفت. باب 13 دلکشای بیرون باغ دلکشای است. در بیرون دروازه قواله تقریباً در 6-7 کیلومتر دورتر از بخارا واقع گشته و آن را امیر عالم خان برای خود ساخته بود. از بس که در بیرون باغ کوشخانه های علاوگی، سرای ها و اسبخانه ها برای استقامت عسکران سواری و پیاده موجود بود. از بس که قصر و بناهای با عظمت و دروازه خانه های باشگاه داشت، اسد مقسوم آن را به خود قرارگاه ساخته امیرانه زندگی به سر می بود. قریب 400 نفر عسکری سواره و 100 نفر پیاده در اختیارش بود. یک پولمیوت کلان، 2 پولمیوت دستی داشت. عسکرها همه با ملتقای 5 تیره نو با شمشیرهای بران قطارمزها مسلح بودند. خود مقسوم موضوع آویخته میگشت. نه این طرف غیر رسمی باشد هم معاون دسترسی بود. در میانش تپانچه نگان و شمشیر بود. معاونهای رسمی مقسوم یکی کلی اوخیلوف بود که در اوباشی از مقسوم ماندنی نداشت و از بس که خیلی شیطان و حیله‌گر بود او را به کارهای مخفی سیاسی تعیین کرده سردار واقعی انسان گذاشته بود. کلی اوخیلوف ظاهرا خیلی ساده حتی با آدمی حربی مانندی نداشت. لباسهای رسمی مقرری میپوشید و به سرش همیشه زمستان و تابستان تلپک برگین یک قفقای دوزده میگذاشت و روسی را نقض میدانست و سواد هم داشت. بنابراین میرزاخانه کانسلیاری اسد مقسوم هم در دست وی بود. اسمت جان معاون دوم به شمار میرفت. همه کارهای خارجی و اقتصادی در دست وی بود. سعید پهلوان که مدیر خارجی و صاحب قرخانه مقسوم تعیین شده بود نیز تابع اسمت جان بود. وی مردی بود قامت بلند، گزگوشت، کلوتریش، ملا بچه‌نما و بزیب، لیکن عیش پرست، بد اخلاق و خیلی فاسق بود. بنابراین کارهای عیش و عشرت، بزم و صفای مقسوم هم در اختیار او بود. خود مقسوم رهبریت عمومی را به عهده گرفته با کماندیرهایش سر و کار داشت و تربیه حربی قشون، پلانهای کار، سیاست وظیفه وی بودند. آن روز هوا تیره، سرد و نمناک بود. اندک شمالی نافارم وزیده برگ خزان را بروی زمین میزد. باغ دلکشا منظری حزن‌انگیز را به خود گرفته بود. در حوله بیرون فقط اسمت جان بود. در خانه خودش با میزها کار میکرد. کلی اوخیلوف به کجای رفته. خود مقسوم در حوله درون بود. در صحنه باشکوه دروازه‌خانه باغ 3 نفر از آدمان مسلح مقسوم دروازه باغ را پوشانده از دریچه آن بیرون را از نظر گذرانده برای صفحه های صحنه می نشستند. امسال زمستان قهرتون میشد برین، گفت آرزوقل که ده باشی بوده سردار آن دو به شمار میرفت. از حال خنک شد ایستاده است. خروم ما بیچاره ها، گفت تمان تخت خوجه. زمستان هم در آمد حساب، گفت آرزوقل. زمستان بخارا سخت میگویند، گفت با سنگین. سخت میگویند، گفت تختچه. آنها هر دو هم بخارایی نبودند. تختچه اصلا ازبک بوده، گویا در تاشکند تولد یافته است، لیکن پدر و مادرش را نمیدانست و از روزی که خودش را میشناخته از شهر به شهر گشته نهایت به بخارا آمده قرار گرفت. در روزهای جنگ با امیر تختچه در قطار عسکرهای انقلابی جنگیده با ظفر به بخارا درآمده است. از بس که دیگر جای میرفتگی آدمی نزدیک و دلکش نداشت، تکلیف اسد مقسوم را قبول کرده برای تا به آخر رساندن ظفر انقلاب و مبارزه با باقیمانده‌های امارت بخارا به صف قشونی وی درآمد. تختچه آدمی که میده، لب لندر، غلچه و عجایب سرحرکت و چقان بود. با زبان ازبکی، تاجیکی و روسی گپ می‌تانید. در بین قشونی اسد مقسوم از همه شوختر، محمدانه‌تر همین بود. یگانه آرزوی دلش زن گرفتن بود. لیکن چندین بار جوراهایش او را خواندار کردنی شده و این آن خواستگاری کرده باشند هم و قبول نکرد. هر خیلی زن به وی معقول نبود. اگر یگان بیوی بیکس را یابند نمیگفت دست این کس به حلقه مراد رسیدگی به من لازم نه. جوراها میخندن و میپرسند که چکلش به تو مخود. هیچ کس دختری باکره 14 سالش را به طور برین بیکس و بیخاندان و کلته و غلچه برآورده نمیدهد. از دخترگیری امید را کن، لیکن تختچه امیدش را نمیکن. زن از من حضور میکنند میگفت
ман арақхӯр не, ҷӯрабоз не, бадгашт не, қиморбоз ҳам не. баръакс ёфтагӣ тофтагиамро ба хона мекушонам, занамро бо сарам мебардорам, дастонашро ба оби хунуку расондан намемонам. аммо кани он падари меҳрубон ва ботамиз ки ин сифатҳои тухтачиро дониста зуд як коса обро ба миён омода духтарашро никоҳ карда диҳад. нест, намедонам. тухтача ҳам умедашро накам. ба умеди як рӯз ҳатто майда чӯйда чизу чора ва камтар пул захира карда гаштам. майлаш мегуфт вай ба ҷораваш аввал хизматро ба охир расонем, замона тинҷу осуда шавад, мардум як нафаси осуда кашанд, ана баъд бахти ман ҳам кушода мешудагист. аммо сангин дигархелтар буд. вай ҳам дар дил умеду орзу дошт, лекин орзу умеди вай калонтар буд. сангин кӯлобӣ буд, ҷавони қадбаланд, таноманд, зебою хандон буд. якшам пеш аз инқилоб дар болои об ба бои қишлоқшон ҷангида саргурез шуд, ба Когон омада буд. дар ин ҷо аз чашми одамони амир пинҳонӣ дар заводи пахта кор мекард ва ҳамин ки ҳаракат ва ҷунбиши инқилобиро фаҳмид, зуд ба сафи аскарони инқилоб дохил шуду фидокорона ҷангида бо буғзу адовати сахт ба девори аморат зарба зад. вақте ки гурехта ба ҳисору душанбе рафтани амирро шоид милтиқро аз даст напартофт. то амирзода нест накунем, ман яроғро аз даст намепартоям мегуфт. мехост ки бо лашкари инқилоб ба бухорои шарқӣ равад, ватанаш зодгоҳашро аз дасти амир халос кунад. ана баъд ба духтарони нағз медиги худ ки дар қишлоқи даҳанаи кӯлоб мондааст рафта хонадор шавад. аммо баъд аз ҷанг дастаҳои аскариро аз нав тартиб доданд. ӯро ба қӯшини асад ҳамроҳ карда монданд. асад мақсум ки орзуи ӯро шунид боре гуфта буд, сабр кардест, дар атрофи бухоро боқимондаҳои аморатро тамом кунем, ана баъд зада ба бухорои шарқӣ меравем. душанбею ҳисору кӯлобу қаротеқинро озод мекунем ва худам сардор шуда тӯи никоҳии худро гузаронда бармегардам. ҳамаи заминҳои бойҳоро кишида ба ту танҳоӣ мекунем. инак сангин дар ҳамин орзу шабу рӯз шумурда гаштааст. аммо орзуқол даҳбошӣ аслан аз бухоро буда дар замони амир машкобӣ мекард. дар вақти ҷанги калесов низ яке аз қарориҳояш ки муллои иртиҷоӣ ва хунхур буд, дар сари музди кор додан ба вай ҷангида қариб буд ки ӯро ҷадид гуфта ба болои арк ба куштан барад. лекин орзуқол ба як муддати обдор муллои ба шӯромадаро ба замин хобонду аз рахтаи қалъа гурехта ба Когон рафт. аз он ҷо ба Самарқанд сафар карда дар он ҷо манзилгузин шуд. вақто шуид ки ба сафи қӯшунҳои сух фидоиён лозим аст, худро бо қатори аввалинҳо нависонду ба ҷангу зафар ба Бухоро даромад. дар бухоро хонаи ҷои ӯро зеру забар карда буданд. ягона модараш дар гуруснагию хорию зорӣ мурдааст. аз ҳамин алам орзуқул ҳам милтиқашро ба даст напартофт ва бо мамнуният ба сафи аскарони Асад Мақсум омад ки аз одамони амир ва ҳамин муллоҳои эшонҳои хонӣ қасос гирад. вай марди гандумгун миёноқад ба чашмони калони маҳзун бо рӯи мудаввар ва риши кулота. имрӯз як чилим ҳам накашидем, гуфт боз орзуқул ҳамёза кашида. соат чанд шуд? начайлук, гуфта чӯхӣ кард тухтача. кадом одами рӯзадор рӯзона дар соати 3 рӯз чилим кашидааст ки шумо кашед? ё ки начайлук шудам гуфта акнун? моне, гуфт орозқул сухани бурида. умори чилим аз начайлукии ту ҳам зудтар будааст. кошки барон чилимкаш даве кардед, гуфта шикоят кард сангин. акнун ду каса азоб. нағзия, гуфт тухтача. дӯст ҳамон аст ки дар азобу роҳат шарики кас бошад. набошад ту ба мо дӯст набудаӣ? гуфт орзуқул. барои чӣ? зуд пурсид тухтача. чунки ту бо азоби мо шарик не. ба қавли худат чӣ ба шарик набошам? шарик гуфта он тухтача. ман агар шарик намешудам, ғами начайлукро намехӯрдам. ман тухтача намешудам. ғами ӯро хӯрданат кати чӣ суд? то намози шом сабр кардан лозим. тухтача макорона ханда ба шариконаш нигоҳ кард. мегӯянд ки худи муфтӣ, аскару аълам, раиси калон ҳам дар вақти рамазон рустӣ нос мекашиданд ва аз ин хумор мебарониданд. пас барои чӣ мо накашем? нос гапи дигар, гуфт сангин. носро оҳиста ба зери забон мепартоию халос. аммо чилими мо дову даҳанаи бисёр дорад. аз қарқари чилим Асад Мақсум бедор шуда ба гирди мо омаданаш мекунад. не чилим не, гуфт боз макорона табассум карда тухтача. папирос. на қарқар дораду на дову даҳана. хай папиросро аз куҷо меёбӣ? гуфт баълам орзуқул. як гапҳо мезанӣ ки дар қутии аттор ёфта мешавад. албатта дар қутии аттор ёфта мешавад, гуфт тухтача. лекин дар кисаи ман ёфт мешавад. ана марҳамат, папироси шик аз Петербург. дар дасти тухтача қутии папиросро дида орзуқул гаранг шуда монданд. онҳо беихтиёр ба гирду атроф чашм намуданд. баъд аз оне ки набудани касиро донистанд, ба қутӣдарафтиданд. ҳар се яктои папирос ба лаб гузоштанд. тухтача гӯгирд зад ва шӯълаи оташи он чашмҳоро барқ зананд. пас аз якду қулоп кашидан орзуқул пурсид: ина аз куҷо ёфтӣ?
خونه گرگ به استخوان نمیشود. میگفت تختچه. جواب داد و نگفت که کیها از سولداتی روز اینام گرفته بود. آنها چند دقیقه آرام و خاموشانه پاپیروس کشیدند و هر کدام با فکر خیال خود بند شدند. بعد آرزوخور کنچه پاپیروس را به درون خاک به پایش پنهان کرد و گفت آدم غلطی دیده، اندک چیز قطعی سیر، اندک قطعی گوشنه. این پاپیروسی تو جای چلیم را گرفته نتواند هم برای دفع خمار میشود. رحمت دادم، لیکن تیزتر کشیده کنچه هایش را دور کنید که اگر مخصوم آمده ماند هر سه ما را میپرانند. برای چی میپرانند؟ پرسید سنگین. ما چی گناه کردیم؟ در ماه رمضان روزه را شکسته پاپیروس کشیدیم. گفت خندید تختچه. چی مخصوم همون قدر دلدان و دیندار و تقوادار می؟ باز پرسید سنگین. آخر در دوره حکومت شورای این گپ‌ها مزه ندارد که. آرزوخور باز بچه‌ها طرف خبر گرفته، بعد به آواز پس گفت مخصوم بیدرنگ مخصوم نشده است. پای نمیخورد، خمار نمیبوزد، 5 وقت نمازش ترک نی، اعتقادش به خدا کلان. لیکن آرزوخور زبانی خواند و گپ نزده ماند. یکیش من میدانم گفت تختچه، لیکن به جای شراب خون میخورد. پس از 5 وقت نماز 5 بار زنا میکند و زن مردم را کشته میگیرد. همین طور نه؟ یکی همین گپ‌هایت را اگر به گوش مخصوم رسد گفت تاکید کرد آرزوخور این از زبانم میآویزم. هوشیار باش که خصوصا این روزها بدجهل‌تر شده است. بدجهل شده باشد شدن گیرد. گفت تختچه اگر از من پرسد میگویم که این گپ‌ها را من از زبان دهباشی‌ام گفتم و سلام. انا همین. گفت آرزوخور و ماه شینی ماه شوید، با دک شینی سیاه شوید. این کارها از تو لعنتی عجایب نه. راست گفت سنگین. بیدرنگ نامی انا یک تختچه بطال ننماندند. لیکن اگر همین طور گویی هم بیفایده. من شهادت میدهم که خودت گفتی. باز میگویم که ما رو پاپیروس کشوندی، روزه ما رو شکستی. نباشد گپی حق را کی شوندید؟ گفت تختچه. حق گفته شیطان گرید. بیدرنگ دوغ زده از زبانم میآوازد نگوید. در این دم از درون حوله آوازی پای را شونده شریک‌ها خاموش شدند. پس از دقیقه به نزد آنها سید پهلوان آمده برآمد. مانده نشدم شیر بچه‌ها گفت ای چه خبرهای تازه؟ هیچ خبر نیست کو. گفت آرزوخور شما از درون چی نمیگیرید آوردید؟ درون خاطر جمعی. گفت سید پهلوان داماد خواجه در حوله درون آخلوف نیست، اسمت جان در خانه خودش. داماد خواجه گفتید می؟ پرسید سنگین. آن زنک شوهر دارد میگویند کو. ات کیم نکی مینین گنیمی کی؟ گفت در بومسری ازبکستان مثال آورده سید پهلوان. شوهرش بود نبود اهمیت ندارد. در زمان حکومت شورای زورآوری نمیشود گفته بودند کو. گفت تختچه. سید پهلوان به درون حوله نگاه کرد و نبودن آدم را دانسته گفت نقد نه بچه، کاشکی تنها به خودت ضرر رسانی. در اینجا دیگرها هستند. نقد نه. اندک هوشیار شدن لازم. این گپ‌ها مزه ندارد. این گپ‌ها را به من تو دخل ندارد. خدمتت را کرده گشتن گیر. راست گفت آرزوخور هم زبانش بسیار بد. این بچه همین قدر میگویم بیفایده. خیر توبه کردم. گفت تختچه با تبسم. بعد از چیزی نمیپرسم. اگر پرسند گویم که چرا نمیپرسی؟ میگویم که از سرم میترسم. همینش نه. گفت سید پهلوان هر جا گپ دارد. از بسمتی‌های ما هیچ کس نآمد می؟ آرزوخور سوالی سید پهلوان را فهمید و تبسم کرد. نگفت هیچ کس نآمده است. آمده هم چی میکند؟ گفت با تختچه و گپ همراه شد. آش مفت نان مفت خورده کیف کرده خواب رفته میگیرد. و راستی گفت سنگین هم این بسمتی‌های تقسیم شدگی را چیکار میکنند؟ از روی قاعده باید جواب دهم که هر کس به کار بیچارگی خودش رود. گفت سید پهلوان یکی خوجری ما آنها نگاه داشت ایستادند. شاید نگاه مقصدی دارد و ما همراه کرده باز به دستشان ملتیق میدهند. گفت تختچه بطال. همه به سوی و برگشته نگاه کردند. سید پهلوان سر جون ماند. زبانش را چرخ زننده نیستی نمیشدگی بری نه؟ پرسیده از تختچه گویا که با مخصوم مشورت کرده برآمده باشی. یا توبه آدم و عقل. گفته تبسم کرد تختچه. گپش به چیز نیست. گفت آرزوخور کی میداند شاید همین طرح هم کنند. خیر به ما چی؟ اولی گفت سید پهلوان بسیار نرق، لیکن به کارت هوشیار باش. خیر یگان کس از آن بسمتی‌ها آمده ماند به پیش من بری. خوب گفت آرزوخور. لیکن سید پهلوان هنوز به درون برنگشته. در کوچه آواز سومی اسباب شونده شد. یک فیتان آمده به پیش دروازه ایستاد. پاسبان‌ها سنگین و تختچه از دو بری دروازه ملتیق به دست دادند. آرزوخور برای خبر گرفتن بیرون برآمد. در این دم از فیتان نظام‌الدین میفرماد. آرزوخور چندین بار او را دیده شناخته مانده بود. بنابراین سلام داد و اشاره کرد که بچه‌ها زود دروازه را کلان کشوند. سلام پهلوان. گفت نظام‌الدین. در دم دروازه سید پهلوان را دیده. مخصوم هستن گفت سید. مرحمت. نظام‌الدین با مشایعت سید پهلوان به مهمانخانه کلان که قبولگاه اسد مخصوم بود رفته درآمد. در دم در اسمت جان او را پیشواز گرفت. بیاین مرحمت. گفت ای بتون پزمان شده ماندیم. از کی باز درکشان نیست؟ ها کار بسیار.
گفت نظامالدین و به مهمانخانه باشگاه که با قالین‌ها، دیوان‌ها، стулҳои бахмалин ва столҳои чинории ташкилзонда ва орофт буд дохил гардид. кани махсум нестанд ку? пурсид вай аз исмаъилҷон ки аз паси ӯ ба хона даромада буд. исмаъилҷон ӯро ба диван ба нишастан муроат карда гуфт ҳозир як дақиқа. баъд ба саидпаҳлавон ки дардами дар меистод муроҷиат кард. ҷиғ занед, меҳмон омад гӯед. саидпаҳлавон ғоиб шуда рафт. исмаъилҷон аз ӯ ба рӯи меҳмон нишаста ҳолу аҳволпурсӣ кард ва ба вай папирос пешниҳод кард. низомиддин беихтиёр папиросро киста ба давон гузошт ва оташ зад ва пурсид: ҳа, шумо чаро намекушед? партофтен магар? не, рӯза, гуфт исмаъилҷон. дар воқеъ рӯза, гуфт низомиддин папиросро ба ҷояш монда. нағз не, махсум одами тақводор. ҳеҷ гап не, шумо меҳмон, гуфт исмаъилҷон. хуш, корҳо чӣ тавр? пурсид низомиддин. баъд неку, гуфт исмаъилҷон. мехост баъзе чизҳо илова кунад. якбора дар ин майдон кушода шуд асад махсум хандону шукуфон омада даромад. дар тани вай кулоча шалвори галифе аз моҳоти хокистарранг ба сараш телпаки баррагин кавкази дух ба пояш мӯза ба кифташ ҷомеи алошаи қаршигин сабук партофта шуда буд. ба низомиддин гармуҷӯшон вохӯрдӣ карда ӯро ба сари стол даъват намуд ва фармуд ки дастархон кушанд, чой диҳанд. аммо низомиддин урус хоста гуфт ки ҳанӯз вақти ифтор нашудааст. набошад, гуфт асад ба исмаъилҷон. наими талхро ҷиғ занед, дар ҳамин ҷо дар даҳлез хабардор истад, ҳеҷ ҷонзодаро дар ин давра пеш нагузорад. наим ба оқилов рафта буд. гуфт исмаъилҷон, саидпаҳлавон ҳаст. майлаш ба саидпаҳлавон таъин кунед ки хабардор истад дар берунии дар. баъд худтон биёед. хуш, чӣ тавр шуду банданавозӣ карда омадед? дигар илоҷам набуд, гуфт низомиддин ва пенсияи худро пок карда боз ба часп гузошту илова намуд. чунки агар худам набиёям, имрӯз ё пагоҳ одамҳои шумо рафта маро ҳабс карда киса меоварданд. киноя мекунед. майлаш киноя кардан гиред. шумо калон, шумо сардор, ҳақ доред. калони мову хоки пои шумо. ман намефаҳмам, гуфт дилтангона махсум. мақсадатон чист? ба ман соддатар карда фаҳмондатед. исмаъилҷон аз берун омад. хонагиҳо як дараҷа хомӯш монданд. ба ман гуфтанд ки шумо одами чека асо хайриддинзодаро ҳабс кардед. барои чӣ? пурсид низомиддин. ман надонистам ки ин пойлӯч ба ҳамаи шумо ин қадар азиз будааст. баръакс, гуфт низомиддин. ба ман шумо азиз, шумо барои саломатии шумо, барои обрӯи шумо, эътибори шумо ман ҷон мекунонам. лекин шумо намедонам ки чӣ корҳо карда гаштед. асо ҳам касме ки барои вай ба назди ину он бадном шавед. асо ба ман зарур буд гирифтам, лекин алҳол лозим не. масъала бевай ҳам ҳал шудагӣ барин. чӣ масъала? ба шумо дахл надорад. низомиддин беихтиёр қуттии папиросро кушоду ба даҳон папирос гузошт. оташ дод ва баъд як қулоб кишидан тағйири ҳолати махсумро дида ба хотир овард ки рӯза аст. мебахшед, гуфт вай. папиросро ба хокистардон гузошта. боз фароншӣ. чӣ тавре ки мегӯянд худо маро зиёфат кард. хуш, мегӯяд ки масъалаи асо ба мо дахл надорад. ин масъалаи шахсии шумост. бале, фақат ба ман дахл дорад. он валавале ки дар натиҷаи ҳабс кардани асо ба майдон омад ба ҳамаи мо дахл дорад. мефаҳмед, кошки мурда кирои гистан кунад. чӣ тавре ки дар мо мегӯянд як пула фоида не, 100 пула ғуҷора. асад махсум якбора даргирифта рафт. вай телпакашро аз даст гирифта аз сар гирифта партофтон рост ба чашми низомиддин нигоҳ карда истода гуфт: ман ки даҳбошии аскарҳои шумо ё ки ба худам муносиб як вазне дорам. ки будани шумо маълум, ҳоҷат ба тавсиф не. ин тавр бошад дониста монед ки асо барои карим гирифтам. карим ба ман ва ба корҳои ман халал медод. мефаҳмед? ҳам ба кори шахси ман, ҳам ба кори умумии мо. акнун ки карим тақрибан аз миён бардошта шуд ва масъалаи оилавии ман ҳам ҳал шуд. асо дигар ба ман лозим нест. ин гапи дигар, гуфт низомиддин. асоро озод кунед. чунон вонамуд кунед ки саҳван шумо не саҳви ягон каси дигар. ин як. баъд ман ба шумо мегӯям, баъзе аз дӯстони мо ба корҳои шумо қаноатмандона назар намекунанд. ба кадом корҳои мо? масалан, мо ба шумо супорда будем ки ба баҳонаи аз пеши роҳи мо баъзе нохалафони қатторро бардориду ба корҳои калон тайёрӣ бинед. аммо шумо дар бораи корҳои худатон бештар фикр мекунед. чӣ тавре ки дар мо мегӯянд оча дар ғими бача, бача дар ғими кӯча. маълум, гуфт махсум ба забон хоҳед. ба саидпаҳлавон ки дастурхон бардошта ва нигоҳ карда гуфт: ҳоҷат не, ба ифтор нағз тайёр бинед. дар он меҳмонхона ҷой тайёр кунед. саидпаҳлавон ба хона надаромада аздаҳлез барагашт. махсум ба гап давом кард: маълум, ман аз ин зармусалҳои шумо намеранҷам. ман ба шумо мегӯям. не, ман гапи ман ҳанӯз тамом шудааст, гуфт низомиддин. киро омада ман бояд ҳама гапамро гуфта гирам. шумо махсум бешубҳа қобилияти бузург доред. шумо сардори як лашкари азим шуда метавонед. шумо оташи сӯзонед, нотарсу далер ҳастед. аммо сиёсатмадор нестед, ё ки бо сиёсат кордор шудан намехоҳед. асад махсум дандон ба дандон монда
خاموش بنشست و میخواست که امکان دهد تا که محمدانو عبادی همه گپش را گفته گیرد. انا بعد یک تا به گپهای خودش برایش زده سرخم کنند. این مردک هنوز با صبحونه اسد مخصوم جانشویی نکرده است. اسمت جان باشد لرزیده می نشست و هر دقیقه منتظر بود که اسد مخصوم میکفد و نظامالدین به زیر باران کفر و حقارت مانده سخت میرنجد. اما به نظامالدین حیفش میآمد و به او اعتقادی کلان داشت و گمان میکرد که سیاست همین نظامالدین ماشین دولت جمهوری بخارا را گردانسته است. تشکیل کننده و روننده کارهای اسد مخصوم هم همین نظامالدین است. جنگ و جدال لب حوض دیوانه‌بگی های و رگستانی های بخارا هم به دست وی است. پس برای چی فعل اسد را نمیداند؟ برای چی به وی اینقدر طعنه و سرزنش میکند؟ کاشکی فعل این بطال اینقدر سرزنش ها را بردارد. بله وقتهایی میشود که گفت و به گپش دوام دادن نظامالدین شما سیاست را فراموش میکنید که نقد سیاستمدار شدن، هوشیار بودن و دانسته کار کردن لازم. چطوره که در ما میگویند هرچند که پیش از اجل کس نمیمیرد لیکن بهتر که به دهان اژدها سر نزن. اسد مخصوم خواست که چیزی گفته اعتراض کنند ولی باز خاموش ماند و خود به خود به دلش میگفت که نظامالدین افندی شما خودتان توش برای خاموش ماندید. سیاستمدار شدن را از من آموزید. شما گمان میکنید که سیر و اسرار این کمیسی فوق‌العاده مبارزه با باسمچیان و من سپرده مانده مرا خوب کار میفرمایید. خر بر این سوار میشوید، سگ تازی بر این به هر طرف میدوانید و با دستی من به تخت مراد میشینید. نه صح میکنید. درست است که امروز من فقط رئیس کمیسی مبارزه با باسمچیان، امروز من اجرا کننده فرمان دیگران و کم و بیش مطیع شما. اما فردا باید هم من فرمانده کل، بله فرمانده کل شوم. با جای این سخنها اسد مخصوم تبسم کرد و گفت خیر من چیکار کردم؟ چه گناه کردم؟ به خود غرق شدن خوب نه. گفت نظامالدین به همان آهنگ اولا چطوری که در ما میگویند اوزینگین ایر بیلسان باشخانی شیر بیل، یعنی که از دسیسی دشمن آسوده شدن خوب نه. در اینجا اسد مخصوم طاقت کردن نتوانست. شرط عجب برخواست و در رو برای نظامالدین راست داده گفت شما صح میکنید افندی، شما مرا نمیدانید، از مرا و مقصدی من تمام بیخبر هستید. بنابراین این خیلی سفسفته ها را گفته ایستاده میدونید که کمینی شما که حالا گویا فرمانبردارتان شده گشته است فردا که شدنش ممکن فرمانده کل به هیچ مبالغه در دوره حکومت شوروی فرمانده کل نمیشود. چون فرمانده کل میشود که همه در پیش پای وی سجده نمیکنند و بس. البته من نمیگویم که امیر میشوم، حاکم میشوم. نه، من گپ‌ها را حال کهنه شدم. من رئیس شورای ناظران هم شدن نمیخوام. اما چنان کردم ممکن که امیران حیران مانند. فقط برای این فرصت، امکانیت و شرایط لازم پیش از همه مردم را ترسانده گسته واهمه انداختن، لرزاندن لازم. کسی که ترسانده میتواند حاکمیت از آن اوست. قابلیت ترساندن خدا را شکر که به من هست. نظامالدین از راستی منتظر این خیلی گفتگو نبود. وی دهانش را گشوده حیران به سوی برای اسد نگاه کرده ایستاد و بعد گفت بله من میدانم شما آدم‌ها را ترسانده میتوانید. در این معنی حق به شماست، لیکن به شما امکان نمیدهند. شما زمینه ندارید. اسد همانا در قیام بود. وی در کجا بودن و به کیا نشستن خود را حتی فراموش کرده بود. رویش تصفیده رفته دلش جوش میزد. بنابراین با همان آهنگ اوله گفت ای افندی بودید شما، من از هیچ کس امکانیت نمیپرسم. به زمینه احتیاج ندارم. زمینه‌ام را خودم، انا با همین دستایم، انا با این یراق‌هایم درست میکنم. برای ترسانده گرفتن مردم همین منصبم کفایه. در همین وظیفه ایستادم. من چنان کنم که بچه‌های در گهواره بوده نام مرا شنیده خاموش میشوند. همه را نام و آوازی من زیر کنند. مردم دیدی دانسته با شعورانه از من میترسگی میشوند. انا آنگاه هر چی خواهم میکنم. بله هر چی خواهم میکنم. به بقایی کاری بولشویکان در همین که آنها مردم را ترساندن نمیخواهند. من این رو نقد میدارم و از همین هم استفاده میبرم. اما شما میگویید که من دشمن رو نمیدانم. این راز دلی اسد مخصوم را شنیده نظامالدین که خودش دانا زیرک و همدان میشمرید حیران لال و مبهوت شده ما و با راه جدیدی در آمدن اینجانیم. هیچگاه این طور گفته های قطعی و گویا با اساس و دلیل نشونیده بود. بیشترین جدیدها آدمانی ترسانچک، دو دله و ناقطعی میشدند. دلشان میخواهد که هم حاکمیت به دستشان باشد، هم آزار نیابند، هم طرفدار کمبغلان باشند، هم مال
давлати ҷоҳу мансаб аз даст наравад. Майлаш камбағал, меҳнаткаш ва коргарон озод бошанд, лекин ба онҳо, ба замини мулки онҳо, ба дороии онҳо кордор набошанд. баръакс хидматашонро кунанд, ба даргоҳи онҳо даст алифлом истода кор кунанд. оне ки онҳо озоре нарасад. мухтасар шиори онҳо ҳамин буд ки ҳам лал ба даст ояду ҳам ёр наранҷад. лекин чӣ тавр мешавад ки мегуфт акрон худ ба худ Низомиддин, чӣ тавр мешавад ки ин ҳам лалро кашида мегирифтасту ҳам ёр намеранҷидааст. намешудагӣ савдо, як қатъият, як зӯрӣ ва ҳатто бераҳмӣ ҳам дар кор аст. ин Асад Мақсум ҳамин қадар боло будааст, ҳамин қадар андеша доштааст, вай то ба имрӯз бехабар. не шумо бало будед, гуфт вай ниҳоят, шумо нобоб будед, ман бехабар, ман намедонистам. чӣ тавре ки дар мо мегӯяд ҳар беша гумон мабар ки холис, шояд ки паланг гуфта бошад. не гуфт Мақсум, ман одами хеле боб ҳастам, фақат ба ҳар кас не. ман метавонам шамшери буррои шумо бошам, метавонам паланги беши шумо шавам, фақат дар он вақт ки шумо ҳам ба кори ман ёрӣ расонед, шумо ҳам маро дастгирӣ кунед. чӣ тавре ки шумо мегӯед харсак аз як даст намебарояд. ва ин шубҳа нест, гуфт Низомиддин. ва сидқу самимияти ман коруму рафторам гоҳ аст. дуруст, ман аз шумо умуман гила надорам, фақат ҳамин қадар мегӯям ки халқ бесарвар истода наметавонад. агар шумо маро дастгирӣ накунед, каси дигаре мебарояду лаҷамро ба дасти худаш мегирад. он гоҳ кӣ медонад ҳоли шумо чӣ мешавад? хуш, шумо чизе гуфтанӣ будед? бале, гуфт ба хотир оварди Низомиддин. дирӯз ман дар назди Файзулло будам, Кӯйбишев ва Ҳайдарқул ҳам буданд. Ҳайдарқул ҳам? бале, се кузур як шудагӣ, се туз. ана ба ин ҳол ҳазар кунед. вақте ки ангуштҳо мушт мешаванд, зарбашон сахт мешавад. Кӯйбишев аз ҳабс кардашудани асо ва медонед он чӣ? аз масъалаи Оиша хеле хафа шудагӣ. метарсам ки ҳамин чизҳои ҷузъи онҳоро ба сӯи асрори мо роҳбалад шуда наорад. хуб, асо озод мешавад. ин як. масъалаи Оиша, ҳамин ки ман бо розигӣ ва ҳатто илтимоси худаш ва модараш никоҳ кардам. замони мо замони зӯроварӣ нест. дили Зайнаб. Карим даъво дорад ки ана Оиша, ана модараш. кас монда пурсанд. агар инҳо гӯянд ки Мақсум моро зӯран гирифт, Карим нағз буд, ва Карим меравем, марҳамат, пеши роҳашон кушода. он гоҳ ба ман ҳар ҷазоеро ки мехоҳанд додан гиранд. Низомиддин боз ҳайрон шуд. охир вай аз воқеаи Оиша сар то ба по хабар дошт ва ҳеҷ бовар карда наметавонист ки Асад Мақсум бо розигии худи вай никоҳ карда бошад. аҷиб, гуфт ҳайрати худро пинҳон карда Низомиддин. шумо соҳир неку, сеҳру ҷоду фоида надорад, гуфт Асад. нағз дида тавонистан лозим. муҳаббат ва ишқи гарму ҷӯшон бошад. ваҳшитарин ҳайвон ҳам ба шумо роҳ мешавад. инро донед ки каминии шумо чандон хушку холӣ ва беҳиссу идрок ҳам не. оҳиста оҳиста ба назари Низомиддин қадри Асад баландтар ва баландтар мешуд ва гумон мекард ки вай Низомиддин дар пеши ин марди тавоно ҳеҷ аст. бинобар ин тамом аз дилу ҷон ва тамаллуқкорона гуфт: шумо ҳақиқатан зӯр Мақсум монанд надоред. ана барои ҳамин ҳам метарсам ки ба шумо, ба кори шумо ногаҳонӣ нохост шикасте нарасаду саломат ва комёб бошед. арз мекунам ки Файзулло ва Кӯйбишев ба воситаи Ҳайдарқул ва Фирӯза нисбат ба шумо сӯизан доранд ва бо фармони онҳо комиссияи тафтишотӣ ташкил шуд ки дар ҳамин рӯзҳои наздик бояд кори шуморо тафтиш карда бинад. дар ҳайати комиссия киё аст? Низомиддин гуфта ду илова намуд. масъалаи таслим шудани Ҷабор Қурбошӣ ва тақдири аскарҳои вай ҳам дар мадди назари онҳост. ин тавр бошад, гуфт Мақсум ба ҷояш нишаста. галаки Ҷабор Қурбоширо кӯтоҳ карда мондан лозим мешавад. чӣ? гуфт нафаҳмида Низомиддин. ҷаббор чӣ мегӯяд? қабул намекунад? нет, гуфт даст афшонда Мақсум. на ин ки қабул намекунад, балки хавф аст ки корро вайрон карда сирро фош карда мемонад. ин ҷоҳили аграв. тар бошад зудтар нест кунед. бале, хас каму ҷавон пок, гуфт Исматҷон, ки то ҳол хомӯш менишаст. аммо гуфт Асад, шумо ба чека гӯед, ман корро ба онҳо дуруст карда медиҳам, фақат паррондан аз они онҳо. хуб малаш, гуфт Низомиддин. дар ин дам Саид Паҳлавон сурфа карда дари далеро кушод ва ба Мақсум муроҷиат кард. аз тарафи гирдҳои Қурбошӣ вакил омадааст, шуморо мехоҳанд. ман ҳозир мебурам, гуфт Мақсум, ва барои диван тепакашро киса ба сар мон. мехоҳед ба онҳо гап занед? монед, гуфт Низомиддин. худатон ҷавонбашро дода биёед. Асад Мақсум табассуми манидорона карду аз хона берун баромад. ҳабсхонае ки Асод дар он маҳбус буд чандон дову даҳанаи ҳабсхонагӣ надошт. он иборат аз ҳавличае буд ки дар шафати ҳавлии калони боғи Дилкушо воқеъ гарда як меҳмонхона барои чанд нафар қаровулони хоси Мақсум, боз як хонаи якдари калон дошт. дар ин ҳавлича дар вақти амир ҳушбозон, шикорчиён истиқомат мекарданд. дар он хонаи калони якдара ки фақат аз қарибии сақфаш сурхҳои тирезуманд барои даромадани равшанӣ ва ҳаво дошт, мурғони шикорӣ, боз
шоҳин ва лухчинҳоро нигоҳ медоштанд. ҳоло Асад Махсум ана ҳамин хонаи калони бетирезаро барои як қисм маҳбусони миёнадараҷа муқаррар карда монда буд. Се рӯз ин тараф Асо дар ин хонаи бетиреза умр ба сар мебурд. Ба фарши пешгоҳи он хона аз болои хасу хошок як намуди нимдоште партофта барои Асо ҷои махсус тайёр карда буданд ва ӯ бо як болиш ҳам дода буданд. Дар поёни хона дар сари ташнав як кӯзи обдори саврини сафолин ва як офтобии чӯйдим истод. Дар тоқи болои сари Асо як косаи пиёла ҳам буд. шаби аввал ба ин хона Асо ҳамроҳи се нафар деҳқонҳои вобкандӣ гузаронд. чӣ тавре ки деҳқонҳо гуфтанд одамони Асад аввал аз онҳо пул талаб карданд. вақте ки чизе ронда натавонистанд ба тӯҳмати босмачӣ гирифта оварданд. яке аз онҳо навдомод будааст. як моҳ пеш занг гирифта бозанаш ба дилу ҷон ошиқу шайдо будааст. ҳамон шаб то ба рӯз гириста васфи маҳбубааш ва рӯзҳои басаодатро ки бо ҳам гузаронданд ёд кард ва дили бе он ҳам маҳзуни Асоро хум кард. Асо ҳатто ғами худро фаромӯш карда буд. То метавонист ба ҷони ошиқ тасаллӣ доду аввали пагоҳ вақте ки Саидпаҳлавон бо якчанд дақиқа ба назди вай омад ба зории тавалло азад хоҳиш намуд ки ҷавонаки ошиқи бегуноҳро озод кунад. бегоҳӣ ҳамон рӯз ҳар се деҳқонро ҷеғ зада гирифта бурданд. шояд Саидпаҳлавон ба озод кардани онҳо муваффақ шуда бошад ё он ки ба маҳбуси дигар кӯчонда бошанд. ба ҳар ҳол дигар дар назди вай касеро наоварданд ва ӯ ҳамеша танҳост. аҳволи рӯҳии одам аҷоиб аст. ба кас ҳамеша аввали рӯз субҳи равшан таъсири хуш бахшида дар ҳар вазъият ки одам бошад, хоҳ бемор, хоҳ мотамзда, хоҳ гирифтори банду андаке сабукӣ ва умеди зиндагиро бар худ ҳис мекунад ва як дараҷа дарду аламҳо нест мешаванд. дил осудатар мегардад. аммо ҳамин ки бегоҳ шудан гирифт, ҳамин ки офтоб ба ғуруб наздик шуд, дили кас чун монанди ҳавои гирду атроф торик ва сиёҳ шудан мегирад. дарду алам зӯр мекунад ва хаёлҳои гуногуни даҳшатангез касро фаро мегирад ва ҳамин умеду орзуҳо барҳам мехӯранд ва ҷои онҳоро як ноумедӣ, яъсу ғаму андӯҳ фаро мегирад. он бегоҳ Асо дар ҳақиқат ҳам барои вай байтулэҳсони ғаму андӯҳ нотавониҳо гашта буд. осмонро абрҳои тирӯи торик фаро гирифта, андак намреза меборид. шамоли сард барги хазонро аз тарафи чаҳорбоғ печонда оварда ба рӯи ҳавлича мепартофт ва ба он ранг зардон гӯё бозӣ мекард. шақаршиқари баргони худ шикаста аз ҳам гусехта рехтани устухонҳои ҷонзодаро ба ёди Асо меовард ки дар зери панҷаи пурқуввати ҳайвони даррандае воқеъ гашта бошад. нӯла кшидани шамол ки аз тарқишҳои тирезачии болоӣ медромад ба ёди ӯ нӯлаи гургони гуруснро меовард. торикии дамбадам афзоянда ба селоби вазнинӣ монанд буд ки тану ҷони ӯро дақиқа ба дақиқа зиштар ва бераҳмонатар мефишурд. дар он хона лампа намегиронданд. шӯълаи равшании лампа аз тирезаи меҳмонхона ба сурохҳои назди сақф истода аз он ҷо ба хона андак тобише медод. аз ҳеҷ ҷо овозе шунида намешуд ба ғайр аз нӯлаи шамол ва шиқаршуқури баргони хушк. дар ин торикии фишордиҳанда нишаста майнаи ӯ бо суръат кор мекард. хоб ақалан ба гирди чашмаш ҳам намегашт, гӯё ки ӯ чунин гуфта бошад: бигӯ ба хоб ки имшаб наёб ба дидаи ман ҷазирае ки макони ту буд. об гирифт. се рӯз шуд ки ӯро аз ёру дӯстонаш ҷудо ва аз кору бораш маҳрум карда зӯрану зулман оварда ба ин хонаи пур аз ғаму андӯҳ партофтанд. ба ғайр аз Саидпаҳлавони соҳибдил касе аз ҳоли ӯ хабар намегирад. гӯё вай ба касе лозим нест ва лозим набуд. албатта Фирӯза хун мехӯрдагист, метапидагист, ба идораҳо сар мезадагист, ба чекка рафтагист. аммо аз ба он сиёсат ки ёро медиҳад? кошки Ҳайдарқул Амак дар худи Бухоро бошад. бале мо ғалат кардем ки вай ба касе лозим нест ва лозим набуд. гуфтем дуруст пеш ӯро худи Асад Махсум ба меҳмонхона ҷеғ зада бурда аз вай баъзе чизҳоро ба пурсидан сар кард. Карим аз куҷо мешавад? ба Асо чӣ муносибат дорад ва онҳо аз кай боз ҳамдигарро мешиносанд? Асо дар кадом вазъият Каримро ёфта гирифт ва Карим парронда шудани худо аз кӣ медонад? дар бораи Асад Махсум сухане гуфт ё не? аз касалхона кай мебарад? дардаш чист? чӣ нияту орзуҳо дорад? ин суҳбат ба истиқноо монанд набуд. Махсум хеле мулоимона бо суханҳои нарму дилҷӯёна гап мепурсид. дар аснои суҳбат дастурҳои панд ва ҳар гуна нозу неъматҳо муҳайё буд, аммо Асо як нонреза ҳам ба даҳон накард. тамоми фикру андешаи дар он буд ки мақсади Махсумро фаҳмад. чист ки дар сабаби асосии ҳабс кардан шудани вай дар куҷост. аммо ҳар чӣ қадар исрор кард ва диққат ба кор бурд, чизе фаҳмида натавонист. аз Махсум гап гирифтан осон набуд. он рӯз суҳбат ба охир нарасида Калли Оқилов дар омада омад. ӯ ба Махсум коғазеро нишон дод ва ба гӯшаш чизе гуфту истиқноғро бас кунон ва Махсум гӯё узхоҳона ба Асо муроҷиат карда гуфт ки бо таассуф вай маҷбур аст ки суҳбатро ба охир расонад. боз ӯро ба ҳамон хонаи танҳо партофта рафтанд. имрӯз ба ғайр аз Саидпаҳлавон ки пеш аз ғуруби офтоб чанд дақиқа омада ба вай дилдорӣ ва тасаллӣ дода рафт,
дигар касе пайдо наштааст. Қаровул ду бор аввали пагоҳ ва бегоҳӣ ба вай нону чой, баъзан шӯрбоиро, шавлеро медиҳад. Имрӯз ана боз ҳаво торик шудасту ҳанӯз аз хӯрок дарак нест. аммо ҳоло ҳукумати шӯроӣ қонуни нав ҳаст, хусусан вай ки камбағалу ҷабдида дар роҳи инқилоб хизмат мекардааст. ба иловаи ҳамин одамони чека шавҳари Фирӯза дӯсти наздики Ҳайдарқул аст. Асад Мақсум ҳам миршаби амир не, гоҳ инқилобчӣ ёшбухороӣ одами ҳукумати шӯроӣ аст. пас чаро ӯро маҳбус карданд? Барои чӣ? ё ки Асад Мақсум номаш Асад Мақсум асту худаш дар асл ҳамон миршаби Бухорост? Кӣ медонад? Пагоҳ ё худи ҳамин шаб ӯро ҷеғ зада 72 қини подшоҳиро ба ҷисми вай ба кор мебаранд. Кӣ медонад? Шояд вай ҳам ба мисли Аҳмадҷони Машкоб дар ҳабсхонаи Асад ҷон медиҳад. Аҳмадҷони Машкоб раҳматӣ чӣ гуноҳ карда буд? ба кӣ зарараш раста буд? Фирӯзии бекасмондаро аз дасти фосиқон наҷот додан, ҳам як ятимии сахтро хӯрдан гуноҳ шуд магар? Миршаб аз буғду ҳарсу ҳасад чӣ карданашро надонистан мусифеди бегуноҳ ба зери шиканҷа гирифта буд. ҳоло ӯро асоро гӯё барои Карими ҷафодида оварда ҳабс карданд. ба ҷои он ки душманони Каримро кофта ёфта ҳабс кунанд, дӯсти ӯро дошта оварданд. Мехоҳанд ки вай қасду нияти Каримро гуфта диҳад. мабодо Карим ба Асад Мақсум даъво накунад. пас фарқи миршаби амиру Асад Мақсум дар куҷост? хаёлҳои тирӯи торик майнии ӯро зеру забар мекарданд. суолҳои бисёре пайдо мешуданд, ки беҷавоб монда дили ӯро мешфишурданд. чаро ва чаро? дар кушода шуд, дар даст фонус посбои намоёш шуд. дар даст вай дар як табиқи сафолин оши палав буд. ман хоҷаин фиристодам, гуфт вай ба асо хитоб карда. табаррукии худашон. асо аз ҷо бархост ва миёни хона наздик шуда буд, ки посбон зуд табақро ба лаби ҷойгоҳи хона гузошта як дасташро холӣ кард. асо сунъи зани ӯро фаҳмида дар ҷои омодагиаш истоду гуфт: бародар, чӣ шавад ки то ош хӯрда шуданам фонусро монда равӣ? фонусро монда рафтан мумкин не, дар бошӣ намемонад, лекин майлаш, ошатро хӯр, ман меистам. хай барака ёб бародар, гуфт асо ва ба наздик омад табақро гуфта боз ба ҷои худ рафта нишаст. ошро дилу бедулон як-ду луқма хӯрду ва посбон нигоҳ кард, ки дар зери пойгоҳ нишаста мӯзаашро тоза мекунад. ҳаво хунук шудааст, гуфт асо. дар берун барф будагист? Не, гуфт посбон. борони майда борид истодааст. эҳтимол қариби саат барф шуда монад, лекин ҳаво баростӣ хунук шуда монад. ту ку хунук нахӯрдӣ? хунук хӯрам ҳам чӣ? гуфт асо. Мақсум пӯсини худашро намедиҳад. оши палав ки дод? гуфт бо таминим тамасхур посбон. аҷаб не ки пӯстинашро ҳам дода фиристонад. сабр кардест. майлаш, сабр бошад, сабр де, гуфт асо. боз дақиқа ба ошхӯрӣ машғул мон. ту одами чека мегӯям, рост аст? ин дафъа овозашро паст карда пурсид посбон. рост, гуфт асо бо овози паст. дар чека кор мекунам. одами чека ҳам ба ҳукумати шӯро душманӣ мекунадми? ман ба ҳукумати шӯро душман накардам. агар мекардам, худи чека маро кайҳо дошта тирборон мекард. набошад чӣ гуфта дар ин ҷо нишастӣ? ба Асад Мақсум истораи ман хуш намондагист. ё ки ба чека зӯрозмоӣ кардани шуда маро ба қаба калондагист. исто ки худ ту ба ҳукумати шӯро дӯстми? набошад чӣ? ҳукумати шӯро гуфта дар ин ҷо даргоҳ гаштем диҳад. офарин, ман ҳам барои ҳукумати шӯро тайёрам ки ҷонамро фидо кунам. лекин ана ин хел бо тӯҳмату бӯтон дар қафаси дӯст нишастан ба кас алам мекунад. хай ғусса нахӯр, агар бегуноҳ бошӣ Мақсум тафтиш карда ҷавоб медиҳад, лекин гунаҳкор бошӣ аз Мақсум халосӣ нест. бегуноҳии маро чека исбот мекунад, насиб бошад. чекая Мақсум мо зӯр андак мунда кас ба вай баробар шуда наметавонад. ҷаҳлаш канда қараш ки омад шарти паронда мефирстад. ҳамин тавр гуфта шунида будам. ёди шумо бачаҳо ба хайр ки дар зери дасти вай кор мекунед. чӣ бо ин ту мегӯӣ? гуфт посбон тарафи Мақсумро гуфта. Мақсум баҷаҳл бошад ҳам ба зери дастонаш ба мо йигитҳо бисёр нақс, ҳеҷ чизро дариқ намедорад. агар аз босмачӣ ӯлче ба даст афтода монад, аз он худат мегӯяд. зада аз дасти кас намегирад. либоси нақс, хӯроки нақс, яроқи нақс дода мондааст. як шарт дорад. аз гуфтаи фармонаш як сари мӯ берун наравед. командири мо Наимбой бошад улфат. даврин келганда сур мегӯяд. агар ба фикри ман гӯш кунӣ, биё бача, чека-пека гуфта азоб кишида нагард ба қатори модаро. Мақсум ба ти пояд аспи давам медиҳад, либоси нағз медиҳад, мӯзии хиром, пул, боз ҳар чӣ ёбӣ аз худат. агар ҳай гӯӣ, ман ба ним командир восита мешавам. он кас ба Мақсум арз карда корҳоро ваҳнг мекунад. хай як фикр карда бинам канӣ, охир ман зану бача дорам. агар ҳай гӯӣ, зану бачатам подшоҳ бар ин рӯз мебинад. рост ҳамтуми? ана Наимбой ҳафтае нест ки ба хонааш наравад. дар ҳар бори рафтанаш хурҷин мол мебарад. димоғаш чоқ, бача качаҳош қатӣ. дар ин дам дар беруни
овози по шунда шуду посбон давида аз ҷо бархост ва фармон дод ки маҳбус тавақро ба поёни хона оварда монад худаш ба ҷояш шавад асо ки дилаш чандон хӯрок намеҷуст бе ҳеҷ маломати тавақро ба поёни хона оварда монд ва ҳанӯз ба ҷояш рафта неста дар кушода шуду наими тахт дар омдомад ҳа дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ гуфта пурсид вай аз посбон аз меҳмонхона барои ош дода фиристода будам наим ба табиқи оши палав нигоҳ карду гуфт монда рафтан гирдиям хӯрда шуд хайр рафт фонусро монд пас аз баромадани посбон наим ба асо муроҷиат кард хуш аҳвол зиқ нашуда шитӣ асо гап назад ба ту як ҳамдами нағз овардам суҳбат карда мешинитон инро гуфту наим ба берун хитоб кард биёред бачаҳо аз берун як ҷавон дар либосҳои коргони оҳан дасташ ба пушташ басташудагӣ ба хона даромад аз паси вай ду нафар аз одамони мусаллаҳи наим даромаданд дасташро кушоед гуфт наим ба одамонаш дар ин ҷо ҳар чӣ қадар ки хоҳад дасташро ба кор андозад дасти ҷавонро кушоданд ва ишора карданд ки аз пешгоҳ ба паҳлӯи асо рафта шинад ана гуфт наим барои ту мулло асо гангаргунгури нағз ба вай насиҳат кардамон ки одам шавад вай табассуми тамасхуромеза карду берун рафт одамонаш ҳам фонусҳоро гирифта аз паси вай берун шуданд хонаро торикӣ фаро гирифт фақат шунаи равшанӣ ва аз тобидони хона андак акс карду бас бо вуҷуди он асо ба тарафи сиёҳии ҳамдами шаби сиёҳаш мутаваҷҷеҳ гашта салом дод ҷавон ҷавоби салом доду боз хомӯш монд сахт нафас кашида ҳар замон об мекашид шумо аз даруни бухоро мепурсед асо не ман аз когон гуфт ҷавон ва боз хомӯш монд асо донист ки ҷавон ё аз вай ҳазар мекунад ё ки дарду ғамаш хеле зӯр аст ҳоло дар айни ҷӯшиши он намехоҳад гап занад бинобар он фақат барои тасаллии хотири вай гуфт ном ман асо халиддинзода аз бухоро аз хизматҷони чека намедонам барои чӣ бошад се рӯз ин тараф ба ин хонаи хунуку торик дароварда мондам дуруст пурсипос карда гуноҳамро ҳам намегӯям золим гуфтамон ҷавон асад мақсумӣ ман мақсуматонро намешиносам ба вай сару коре ҳам надорам гуфт ҷавон лекин одами мақсум ана ҳамин наими талх одами золиму хунхор будааст рост гуфт асо бедрак ӯро наими талх нагуфтаанд вай дасти рости асад мақсум аст асад агар саларо биёр гӯяд вай рафта каларо оварда мегӯяд набошад ҳукумати шӯроӣ адолат қонун ҳамин шу ҳам якаш ҳаст ҳукумати шӯроӣ ҳам ҳаст адолат ҳам ҳаст қонун ҳам ҳаст лекин асад мақсум кали оқилов наими талх бар инҳо ҳам ҳастанд ки аз номи ҳукумат аз номи адолат аз номи қонун баръаксаш кор мекунанд дар бухоро як одами боақлу тадбир як инқилобчии ҳақиқӣ ва рӯздида аст номаш ҳайдарқул омад ана ҳамон кас як рӯз ба ман гуфт ки инқилоб бо сели тӯфон монанд аст туғён карда бо мавҷҳои бузург ки омад ҳама чизро барои об мебарад лекин шиддати аввалии ин туғён ки гузашт ҳар чиз бояд ҷои худро ёбад ҳукумати шӯроӣ адолати худро барқарор менамояд насиб бошад ин асад мақсум наими талх бар инҳо нест шуда меравад лекин то нест шуданашон ман бар ину шумо бар ин ҳоро саду ҳазор нест мекунам ин ҳам мумкин гуфт асо ва хомӯш монд вай ба нав омада тасаллӣ доданӣ шуда худаш ба тасаллӣ эҳтиёҷманд шудамон асо ба ғалабии инқилоб ба озодӣ ба ҳуррият ба тантанаи адолат бовар мекард лекин гоҳо аз рафти воқеа аз ҳодисоти зиндагӣ хеле чизе намефаҳмед гарангу моту маълул шуда мемонд ҳоло ҳам сухани охирини ҷавони навомада якбора хаёли ӯро парешон сохт дар ҳақиқат ҳам ҷавон рост мегӯяд ин асад мақсум бар инҳо то нест шуданашон то мағлуб шуданашон садҳо асо бар инҳоро хӯрда нест карда фиристоданашон аз эҳтимол холӣ нест пас то расидани ёрӣ то хабардор шудани додгоҳи адолат асад мақсум ӯро ба қасди карим ва ба қасди ҳайдарқул паронда мондааш мумкин он гоҳ ба ягона орзуи омолаш ба нияти дидани рӯи фарзандаш нарасида аз лаззати зиндагӣ ва озодӣ дурусттар баҳравар нашуда аз ин ҷаҳон меравад кӣ медонад шояд асад мақсум чунон нишон диҳад ки вай асо одами бад буд хоин буд душмани инқилоб буд ва ҳоқазо пас номи некаш ҳам абадӣ чошта мемонад фирӯза аз вай рӯй мегардонад фарзандаш аз гирифтани номи ӯ ор мекунад як оҳи сард кашида мондани ҷавони навомада асоро ба худ овард ҳис кард ки дасту пояш сард гашта қариб аст ки шах шуда монад пас аз ҷояш ҳаракате карду болишро дурусттар карда монду гуфт бё ба болиш саратро монду хоб кун ба ҳардуи мо мерасад барои фикру андеша вақтат бисёр лекин он шаб ҳардуи онҳо низ хобида натонистанд баръакс шаб хеле дароз буд яке аз дарозтарин шабҳои сол буд торихии қуюқ соатҳои дароз онҳоро печонда гирифта гӯё мефшуд аз ин торикӣ ба ҷисми ҷони онҳо озоди фаровон мерасид ниҳоят сабедии субҳ дамид аввал тарҳи болорҳо намудор шуд баъд чор девори хона муайян шуд оҳиста оҳиста ашёҳои рӯи хона коса кӯза
офтобии чӯянӣ аён шуд. Дар берун роҳ гаштан ва тараддуди мардум ба гӯш расид. Рӯзи тираи тирамоҳ сар шуд. асо хамёзе кашиду сари вазнин ва пурдарди худро боло карда нишаст. дид ки ҷавон зонуҳои худро бағал карда мешинад ва сараш барои дастонаш буд. маълум набуд ки хоб аст ё бедор. ба ҳар ҳол асо ба вай халиле надода аз ҷо бархосту дасту пойҳоашро ёзонида ба рӯи хона қадам зад. вай ҳанӯз ду бор нагашта дар кушода шуду посбон фарёд кард ки барои дафъи ҳоҷат берун барояд. ҷавон ҳам аз ҷо бархосту як хамизор кашида аз паси асо берун баромад. вақте ки онҳо баргаштанд дар поёни хона Наими талх муллапояшро тоб дода рост меистод. ҳа гуфт вай ба ҷавон хитоб карда. мулло Аббос чӣ тавр? меҳмонхонаи мо ба ҷо мем. ҷавон ба рӯи Наими талх ки аз серию кайфи сафо сурху сафед буд ва чашмонаш ғолибона медурахшанд, як нигоҳи нафратомез партофту гам назда гузашта ба ҷояш нишастанӣ буд. лекин Наим намонд. ба кифтиҳо дошта рӯяшро ба тарафи худаш тохт. ба ман ҷавоб дед тирмизак, гуфт бо дағали Наим. инҷо мақбул аст ё хонаи арӯси нозанин? агар хонаи арӯс хонаи ту бошад, инҷо ҳазор бор беҳтар аст, гуфт ҷавон сахт карда. бо як ҳаракати қатъӣ дастон Наимро аз китфони худ дур кард. Наим ин тавр муомиларо нигарон набуд. вай якбора дар гифто рафту чӣ гуфтанро надониста монд. хайр, гуфт вай пас аз сония дандон соида. ҳолиам ин тавр беҳтарин инҷоро ту ҳанӯз надидӣ. ҳоло чунон шавӣ ки мум бар ин об шуда ба зери поям афтӣ. сағири лаънатӣ, маро тарсонда наметавонӣ. ҷавон ҳам пас наомад. овозата гир фарёд кард. ниҳоят дар қар шуда Наими талх. ту мана чӣ гумон карда шидӣ? агар фармон диҳам ҳа накуфту пӯстатро аз чармгарӣ мебинӣ. замона дигар шудагӣ, дастат кӯтоҳӣ мекунад, гуфт ҷавон ҳам бо ғазаб. замона дигар шудагӣ, замонаи мо шудагӣ. акнун фармони мо шудагӣ. ҳар чӣ хоҳам мекунам. ин мағрурии Наимро да асо тоқат карда натавонисту гуфт. шумо худатон кӣ мешавед ки замона аз они шумо будааст? ту давонта пӯш Даюс, гуфт Наим бо ҷаҳд ба сӯи асо нигриста. овози Даюс баромади исту аст, гуфт асо. ой сагбача, маро бисёр оташӣ накун, гуфт ба тапончааш даст бурда Наим. чӣ кор мекардӣ? ман ҳар дуи туро ҳам ба сафар мефиристонам. ой босмачӣ, гуфт худ ба худ аз худ баромада ҷавон. ту ҳар гап дошта бошӣ ба ман гӯй. мана парвон мепаронда бошӣ, ба ин кас кордор набош. ту ҳаромӣ чиҳо гуфт истоди? гуфт ин мехост ба пӯш бо мушт ба сари ҷавон кӯбад. асо пештастӣ карда аз банде дасти ӯ гирифту тела дод фиристод. Наим калавида рафту ба девор хӯрд. посбон ки то ин дам давонаш кушод ба ҷанҷол нигарон месод, якбора ба ҳоли худ омадам. илтиқаашро шиқаршуқур карда ба даст гирифт. ҳанӯз Наими талх қомат рост накарда аз дар Асад Мақсум даромада омаду ба посбон ишора кард ки илтиқаашро ғун дорад. ҳа Наим полвон, гуфт бо тамасхур Мақсум. ба шумо чӣ шуд ки сурати девор шудед? ман онаи ин ҳаромзодаҳоро нишон медиҳам. ман гуфта Наим тапончаашро аз ғилофаш гирифтанӣ буд ки Мақсум нарезад. ҳайвон, хар, саҳроҳии беақлу тамиз, дур шав аз инҷо. дасти Мақсумро дар қабзи Наими талх хадаҳа рост шуду гапе назди ба сари хам аз хона берун гашт. хафа нашав асо, гуфт Мақсум бо овози паст ва мулоимона. ман ҷазои ахмақро дода мемонам. баъд рӯ ба ҷавонӣ навомида карду сар дар пои ӯро аз назар гузорон. вале гап назад. ё ношта кардам мепурсид Мақсум аз посбон. не акнун чой мебиёрам. ба авли зарун гӯй, ширбинӣ медиҳанд, нон медиҳанд. даст нозада оварда ба инҳо де. хуб шудааст, гуфт посбон. имрӯз насиб бошад ба суҳбатамон давом медиҳем, гуфт Мақсум ва аз дар берун шуд. вақте ки посбон мехост дарро пӯшида равад, асо андак дида монд ки Саид Паҳлавон мамнунона табассум карда ба сӯи онҳо нигристу гузашта рафт. дар ин ҷо асо фаҳмид ки ногаҳон дар сари вақт расида мондани Мақсум бо кӯшиши кӣ будааст. аз гуноҳи ман гузаред, гуфт ҷавон ба асо. аз касофати ман шумо хафа шудед. ҳеҷ гап не, гуфт асо ба ҷояш нишаста. вай ба қавли Мақсум ҳайвону хар ки бошад ба ҳама харона муомила мекунад. дар ин ҷо шумо дахл надоред. воқеан номи шумо Аббос мага? номи ман Аббос Козимзода аз қишлоқи Зираобод. дар куҷо кор мекунед? дар депои Коргон. ҳоло аз ҳоли ман устоҳои шарикҳо бехабар будагиам. агар модарам дод гуфта ба сарашон нарафта бошад. падар нестам ми? не, як модарам аст, гуфт Козимзода ва боз хомӯш монд. дар ин вақт дар кушода шуду посбон дар як табақ ширбиринҷ ки барояш равғани зард рехта буданд дар як даст дастархон нон гирифта дорад ва ба лаби пойгаҳ монда гуфт: гиретон шукр карда ба ҳаққи ҷаноби Асад Мақсум дуо кунед. онҳо гапе назаданд. посбон дарро аз қафояш баста рафт. ҳақиқатан ҳар дуи онҳо гурсна буданд. ҳар ду дар байни дастархон кушода бо иштиҳои том ширбиринҷро хӯрданд, вале дар ҳаққи Мақсум дуо накарда дар ҳаққи Саид Паҳлавон дуо карданд. пас ҳикояти дастгиршудаи ман ҳамин аст
که گفته جوان به نقد کردن سرگذشت خود سر کرد. باب 15 قشلاق کلان و سراحالی زیرآباد از کوگان 3 چقریم به طرف غرب واقع گردیده است. در قریبی آن ایستگاه امیرآباد بنا شده بود و این ستانسیا را بعد از انقلاب خودی اهالی و کارگران راه آهن ایستگاه پرولتارآباد نام دادند. بسیاری کارگران ایستگاه راه آهن از همین قشلاق بوده. قسمشان در دپوی کوگان کار میکردند. زمین‌های گرد و اطراف این قشلاق کماب و شوره‌زار بوده، حاصل خیلی کم می‌دهد و بنابر آن است که مگر اینکه اکثریت مردم این قشلاق از سالهای بسیار اینجایی نسبت به دهقانی کار راه آهن را کسب میکردند. از همین سبب هم مردم این قشلاق با خلق روس همیشه در مناسبت بوده. بسیاری آنها زبان روس را می‌دانستند و از همین غایه‌های نوی انقلابی به اینجا تیزتر آمده رسیده. در کار انقلاب پیش از دیگران این مردم اشتراک کرده بودند. در این قشلاق عباس کاظمی‌زاده نام جوانی استخوان میکرد. پدرش کارگر راه آهن بود. وی هنوز در وقت زندگی عباس را به دپوی کوگان برده به شاگردی گذاشته بود. عباس از کارش خرسند و ممنون با غیرت هنر می‌آموخت. در دلش نیت‌های کلان داشت. لیکن پیش از انقلاب ناخواست کسل شده. مرده ماندن پدرش او را خیلی غمگین کرد و از همه کار دست و دلش را خنک کرده بود. وی چند روز به کار نرفته گریه کرده نشست. نصیحت‌های مادرش یار و دوستانش فایده نمی‌کرد. هر روز سحر قطعی به قبرستان می‌رفت و به سر قبر پدر رش نشسته گریسته می نشست. این واقعه را مادرش به رفیق شوهرش و استای پسرش مردک روسی پردیده گفت. از وی یاری خواست. استا به سر قبر پدر عباس رفت و او را در آنجا گریان دیده چند دقیقه خاموش نشست و بعد گفت عباس چرا به کار نمی روی؟ عباس جواب نداد. از تو میپرسم گفت استا چرا به کار نمی روی؟ مگر پدرت بای بدولت بود که تو به مادرت میراث مانده او را خورده بی‌مال زندگی میکنی؟ ما بغیر از غم و غصه دیگر چیزی میخوردگی نداریم. گفت عباس پس میخواهی که مادرت هم از گشنگی مرد؟ عباس به استادش نگاه کرد و حیران ماند. بچه حساس و ساده گویا همین حقیقت تلخ را فکر نکرده بود. وی گپ نزد از جا برخاست. استادش از دستش گرفت و نزد مادرش برد. از پگاه به کار میرود. گفت وی به مادری عباس این چند سوم را حالا تا ماهانه گرفتنی من خرج کردستی. رفیقای قاضیم جمع کرده دادند. زنک گریست. هم به مرگ شوهر هم به این لطف و مرحمت کارگران راه آهن دلش آب شد. از آن دم سر کرده عباس هر روز به کار میرفتگی، هر روز با دقت و غیرت کار میآموختگی شد و در اندک مدت استای آهنگر نام گرفت. غیرت و پختکاری عباس به همه دوستان دیگر معقول بود. رفیقانش او را دوست می‌داشتند و وی با وجود این همه دانش و مهارتش خاکسار بود. بله، خاکساری با وجود موجودیت سبب‌های افتخار یکی از خصوصیت‌هایی است که به هر کس میسر نمی‌شود، خصوصا به جوانان. در جوانی کس می‌خواهد که با اندک موفقیت و کامیابی خود در نزد دیگران افتخار کند، خودنمایی کند. این خصوصیت کودکی وی است، این طبیعی است. لیکن در همین سن و سال جوانی خاکسار شده توانستن علامت بلاغت است. اکثرا جوانان در سن و سال عباس و در وضعیت عباس که پدر نداشت و اکا یا اوکا نداشت، کسی نظارت کننده نداشت، زود برای غلط رفته و ایران شده ماندنشان ممکن. در آن روزها حریت شده گفته خود را به کوچی رسوایی میزدگان کم نبودند. میخوری، عرق خوری پیشتر رسما من بود و مردم از مگزین روی راست خریده نمیتوانستند. اکنون اجازت شده بود. هر کس میتوانست به مگزین های میفروشی درآمده هر چقدر خواهد عرق، وینا، کنیاک بخرد. در بخارا و کوگان دو نوع دکان تقریبا در مدت شبانه روز گشاده شده بود. بقالی و شراب فروشی. پدر و مادران که هنوز تربیت زمانی پیشتره از شوهرشان نرفته بود، پسران خود را نمیگذاشتند که شرابخوری کنند. ولی عباس بر این جوانهای بیکس معنی و مفهوم حریت و آزادی را در همین دیده مستی و بی‌باکی را سر کرده بودند. هرچند که شراب عصرها این طرف باعث الهام و موضوع تعریف و توصیف شاعران شرق بوده است، لیکن شراب بسیار وقت باعث اساسی بدبختی‌های آدمیزاد نیز شده است. شراب خورده عقل خود را گم کرده، رسوایی کردگان، شراب خورده بیپول مانده، به دزدی و غارتگری قدم ماندگان، شراب خورده از خانمان بخت و سعادت جدا شدگان، شراب خورده دیوانه شدگان و خوار و زار گشته در کوی غریبی جان دادگان کم نیستند. شراب را حکیمانه نوشیدن، چه طوری که بزرگان گفتند در جوانی تقریبا غیر امکان است. حکیمانه نوشیدن شراب بعد از تجربه زیاد کردن پس از گذشتن 30 سال دست می‌دهد. اما عباس ما شرابخور هم نشد. همه پول یافتگی خدا بر روزگار صرف می‌کرد و
зиёдатиашро ба модар медод ки саришта карда монад. дар рӯзҳои инқилоби бухоро аббос ҷавони 20 солаи таномад фидокорона худро ба тӯдаи ҷанговарони инқилоб нависонд ва ба даст милтиқ гирифта ба сӯи қалъаи бухоро ба ҳуҷум рафт. як ҳафта рафту ором надошт. баъд аз фатҳи қалъаи бухоро ғолибона ба қишлоқаш баргашт ва боз ба кори дифоъ машғул буд. ғайрат ва фидокории ӯро комитети фирқии истгоҳи роҳи оҳани Когон махсусан қайд намуд. бинобар он буд ки ҷавонони дифоъро ба худ сардори ячейки комсомолӣ интихоб карданд. ин вазифа барои ӯ набуд. корҳои ташкилотиро нағд намедонист. лекин калонсолҳо таҷрибанокҳо аъзоёни фирқа ба вай ёрӣ медоданд, кор меомӯхтанд. вай дар андак муддат ин корро ҳам омӯхт, лекин маҷлис кушодан ва дар маҷлис маъруза кардан кори вай набуд. нотиқӣ, маъмаданоӣ, пешхезӣ ва лофу казоф заданро наомӯхта буд. вай ҷавоне буд қадбаланд, газгӯш, гандумгун, андак рӯйдароз ва чашму абросиёҳ. мӯйлаби майде ки дошт ба худаш бисёр мезебид ва хеле хушқиёфа ва ширинзабон буд. дар қишлоқи Зирабод як ҳавлии майда ва работе дошт. дар вақтҳои бекориаш каланд гиста дар работ кор мекард. сабзавот ва мевоҷоти рӯзгорро аз он ҷо меронид. зиндагиони онҳо ки фақат як модару як писар буданд, хусусан пас аз инқилоб осудаҳолона мегузашт. аз ҳеҷ чизе камбудӣ надоштанд, магар ки як ароси дилнишин. модараш шабу рӯз дар ин бора сухан мекард. дар зиндагиам ба муродам расам, туро хушбахт бинам, мегуфт. лекин Аббос дар ин бора ҳанӯз фикре накарда буд. духтарҳои гирду пеши худшон ба ман маъқул набуданд. ман як зан гирам ки ба ман бахт орад, ба шумо роҳату ҳузур биёрад, мегуфт вай. сабр кардистед, канӣ барои мо ҳам дари саодат кушода мешудагист. бале, Аббос дар ин орзу буд. чанд гоҳ пеш дар қишлоқи кӯли Хавок дили ӯро як нозанин асири худ карда буд. Козимзода дар қишлоқи кӯли Хавок як холӣ бевамондае дошт ки гоҳ-гоҳ ба модараш ба ҳолии вай рафтомад мекард. ҳавлии холии ӯ дар ҳамсоягии Наими талх буд. дар мобайн дарича ҳам доштанд. як бор Козимзода вақте ки ба модараш меҳмони холааш шуда рафта буд, бегоҳӣ дилтанг шуду ба суҳбати кампирҳо халал нарасонам гуфта барои ҳавлӣ баромаду дар канори кати тахтагӣ нишаста аз ҳавои форами бегоҳии тирамоҳии қишлоқ каме нафас гирифтанӣ ва дар бораи корубораш фикр карданӣ шуд. офтоб навака ғуруб карда бошад ҳам дар тарафи ғарби осмон ҳанӯз равшан буд, аммо дар тарафи шарқ моҳи чордаҳшаба мисли лаълаи зарнин дар суфраи нилгуни осмон пайдо шуда буд ва нури ситораҳои бисёрро хира мекард. дар ҳаво бӯи алафи хушк ки барояш шабнам фаромада буд ва бӯи меваҳои гуногун, анҷир, себ, харбуза ва ғайраҳо омехта ба машоми Аббос мерасид. аз хона оҳиста-оҳиста суҳбат кардани ду кампир ва аз гирду атроф нағмаҳои чирчиракҳои шабона шунда мешуд. Аббос фикр мекард ки дар зирабоди онҳо ин латофатҳои бегонаи қишлоқро бӯи мазут ва дуди паровозҳо, бӯи кӯлмакҳои он атроф ва садои гудоки корхонаҳо ва поездҳо халалдор мегардонад. ин латофати беғаш хуб аст, лекин безаводу корхона, бемошину паровоз ҳам намешавад. вай ғарқи ин хаёлот буд ки нохуд чашмаш ба боми ҳавлии ҳамсоя афтоду монду духтареро дид ки бо чӣ коре машғул шуда дар ҳар замон ба сӯи ӯ нигоҳ мекунад ва табассуми ширине нишон медиҳад. ба назари Қозимзода чунин намуд ки вай дар хоб аст ва парии афсонавиро дидистааст, вале ба чашми худ даст ниҳода донист ки бедор аст ва ҳар чӣ мебинад ҳақиқат дорад. парии афсонавиро дар ҳақиқат дидан кори аҷиб аст. наход ки ин рост бошад. бале, паризод дар либоси духтарони саҳроӣ ба болои ин бом баромадааст ки дили ӯро рабояд ва бо худ гирифта ба ҷойҳои дур ба паси кӯҳи Қоф барад. набошад фарзанди одам магар ин қадар барно, ин қадар малеҳ, ин қадар дилбар шуда метавонад. магар дар одамӣ ин қадар ҳусну ҷамол мешавад. не, ин қадди зебо ва мавзун, ин лабу дандони ширин, ин нозу карашмии ҷозиб, ин латофат дилбарӣ, ин чашму абрӯи фусункор, ин мӯҳои сиёҳи ғул ва дароз дар фарзанди одамӣ ҳамаш якҷоя дида нашудааст. бале, ин пари духтар аст. ана ӯ боз ба сӯяш даъват мекунад, бо ангуштҳои нозукаш ишора карда ҷиғ мезанад. Қосимзода чун коҳ ба сӯи қаҳрабо кашида шуд ва ба зери бом рафт. духтар бошад бо ширинадоӣ оҳиста овоз бароварда гуфт: ака Аббос, маро намешиносед? и худо, Аббоси бадбахт афсонгар набошад ки париҳоро мусаххар карда шиносад. шумо парӣ? гуфт вай ба зӯр. духтар ханду сар ҷунбонд. не, ман Нозгул, гуфт вай. аз хотиртон баровардед, ман 3 сол пеш аз ин очакалонам қати ғиҷдувон рафта будам. ҷанг тамом шуду баргашта омадем. пештар ман чанд бор шуморо дида будам. лекин шумо
ندیده بودید. همین خیلی نظربلند شما. نه اگر میدیدم هیچ فراموش نمیکردم. گفت عباس شما براستی دختری همین قشلاق هستید. من دختری نعیم بای میشم. گفت اکا عباس. گفت دختر خدا با عمرش و جانشان برکت دهد. گفت عباس نعیم بای خوشبختترین آدمان این قشلاق بودن که مثل شما دختر دارن. ندانم. گفتم من نازگل و باز تبسم شیرین نمود. اگر شما نازگل باشید، اگر مرا شناسید، چی میشد که یکدم به این سو گذارید؟ نه اکا جان. گفت نازگل با کرشمه گذشته نمیتوانم. نخست دادیم آمده ماندنشان کرد. اون کس همین خیله بسیار وقت شبانه آمده میره. اگر دیدم آنم میکشم. خیر گفت عباس من زود به حولی خالم آمده میستم. بار دیگر روزانه میام. اون وقت میگذارید مایلش. لیکن البته بیایید. من نازگل سخنش را تمام کرده نتوانست. مادرش او را جیغ زده بیا گفت. نازگل از بام فرامده ایستاده به سوی باز تبسم کرد و آهسته گفت خیر اکا جان سلامت باشید. شما هم. گفتم عباس. آن شب به دیده هر دو هم خواب نامد. هر دو هم در جایگاه خود میتپیدند و در آرزوی همدیگر بودند. پس از این عباس زود به حولی خاله خود آمد و میرفتگی شد و باری به پرسیدنهای مادرش گفت که دیگر علاج ندارد. دختر دل او را مسخر کرده است. کدام دختر؟ حیران شد بپرسید کمپیر. دختری نعیم بای نازگل. گفت عباس خدا بشکر. گفت مادر به همین روز هم میرسیدم دیا. آن شب مادر و پسر قرار دادند که آن دختر را که نامش نازگل است کلین کرده به حولیشان بیارند و از شمع جمالش خانه‌شان را روشن کنند. این نصیحت به خاله عباس هم معقول افتاد و زود لالی دسترخوان برداشت و به طلبکاری دختر به حولی نعیمی تلخ رفتند. مادر دختر از این خواستگاری خرسند شد زیرا که وی عباس را دیده بود و میدانست. بنابراین نه نگفت. فقط همین قدر اصرار کرد که با پدر دختر که در لشکرگاه اسد مخصوص خدمت میکند و گاه آمده میرود نصیحت کردن و اجازت پرسیدن لازم است. خواستگارها مادر و خاله عباس این خبر رو به وی رساندند و او هم بغیر از راضی شدن دیگر علاج نداشت. در حقیقت پدر دختر سردار و صاحب اختیار عائله باید که این مسئله را حل میکرد. لیکن طرفدار و راضی بودن مادر نازگل به امید و آرزوی او مدد گشت و منتظر آمدن نعیمی تلخ شده گشت. وقتی که نعیمی تلخ به قشلاق خود یک بلک مال غارت کردهاش را برداشت آورد، زنش درباره خواستگاری عباس خبر داده گفت جوانی حلیم و حزیم یک مادر دارد و یک خاله در اینجا. از همین نختر جا را نمیابیم. بعد دخترتون هم به قدر رسیده مانده است. ما هم توی تماشا کرده به مراد ما رسیم. مالش تو راضی باشی من راضی. گفت یک درجه زنش را خرسند کرده نعیم. لیکن اول من باید داماد رو خودم سنجیده بینم. چیش میسنجید؟ گفت زنک حیران شده. یعنی معصوم خاله خودم هم میشود. آدم معلوم میگن که در استخوانی کارگاه کار میکنند. درآمدش کلان، روزگارش تنج، آبرو عزت دارد. نه هرچی هم باشد من باید سنجیده بینم. گفت نعیم و برآمده رفت. روز دیگر عباس به خانه خالش مهمان شده بود که این خبر رو به وی رساند. نازگل هم در پس حولی در رباط بی‌پرستار مانده نعیمی تلخ گذشته با عباس واخورد و این خبر رو گفت. مرا چطور میسنجیده است؟ پرسید حیران شده عباس. نمیدونم. گفت نازگل مایوسانه. دادیم همین خیلین زایلین بدفعل گفتگیشان گفتگی بیچاره آنم هرچند کردن نشد. من خودم میسنجم. گفته برآمده رفتن. خیلی تو غم نخور جانکم. گفت عباس هر چقدر که میسنجیده باشن سنجیدن گیرن. من از اون که آدم ها نیستم که از سنجش ترسم. لیکن زودتر سنجن و رازگی دیا که توی رو سر کنیم. نازگل شرم کرده صبح شد و به دیگر سو نگاه کرد و خاموش ماند. عباس از خاطر گذراند که یکی از دوستانش گفته بود هر جا که پری رخسار است دیو باوست. در حقیقت هم اگر این نازگل دختر کسی دیگر میشد چی میشد؟ دنیا عجایب. گل خار دارد. اصل از زنبور میشود. برای رسیدن به نقطه مقصود باید به این پرگاه پرخطر گذارید. برای به دست آوردن گوهر مراد البته باید به پاهاتان خار جفا خورد و آبله گردد. نخواهد که به همین عیش جهان تلخ شود. نخواهد که به همدیگر رسیدن دو دل داده البته باید به مانع ها دچار گردد و از سنجش گذرد. عباس با محبوبه خود تسلی داده از او جدا شد و حتی از نوک انگشتانی به نظرش نفیس و اما در کار مهنت سخت گردیدن نازگل یک بوسه نکرده بود و آنها در رو برای همدیگر می‌ایستادند و از دست همدیگر سخت می‌داشتند و فقط آه‌های سوزان کشیده چشم از رخسار یکدیگر نمی‌کندند. نه این نه آن جرأت نمی‌کرد که زیاده حرکت کند. نازگل حتی گمان می‌کرد که هیچ یک دختر مثل او جرأت کرده به دل داده‌اش اینطور دقیقه‌های دراز در جای خلوت روبرو و بی‌فرنجی ایستاده است و همینطور خود را طعنه و سرزنش هم می‌کرد. ولی بیشتر پس از جدا شدن از عباس گمان می‌کرد که در دقیقه‌های بازی چی زود گذشتند
ба даруни ҷойгоҳ даромада дастори худро дар кафи пурҳарорати ҷавони маҳбуб истода буд. Мебосид, бӯй мекашид ва мегирист. худаш намедонист ки чаро мегирад. модари ғамгусор бо тамоми ҳастии худ ҳис мекард ки Нозгул дар зери кӯрпа гириста хобидааст. лекин чӣ тавр тасалло додани худро намедонист. ҳуқуқе надошт, коре карда наметавонист. пас аз як ҳафтаи дигар Наими Талх ба қишлоқ ба хонаи омада гуфт ки Аббосро ҷиғ занам. ин хабарро шунда Аббос як рӯз аз кораш ҷавоб гуфта омада, ҳарчи либосҳои нав дошт дар бар карда бо модараш якҷоя ба қишлоқи кӯли Хавог омад. холааш онҳоро хушнудона пешвоз карда гуфт: хайрият омадитон, Наимбой пойсӯхта шуморо мунтазир аст. дери нагузашта аз ҳавлии Наими Талх одам омад ки домодшонда ба меҳмонхона гузаранд. Аббос бо сад фикру хаёл ва шарму хиҷолат ба меҳмонхонаи ҳавлии беруни Наими Талх гузашт. он меҳмонхоне ки як вақтҳо камбағалона буда, дар он Асад Мақсум як шаб дар арафии инқилоб хоб карда ба Наим навиди ҳаёти навро дода буд. ҳоло бошукӯҳ ва пурдабдаба шуда буд. қолинҳои сурхи паддори қизилаяқ фарши онро зиннат медоданд. дар тоқу равоқҳои он зарфҳои чинӣ қашқарӣ барқ мезиданд. дар мехҳо ҷомаҳои алоча ва беқасам ва милтиқу шамшеру тапончаҳо овезон шуда буданд. Наими Талх бо ду нафар аз дӯстонаш дар пешгоҳ ба болои 7 қават кӯрпа нишаста майгусорӣ мекард. Аббосро дида падарвор ба оғӯш кашид, ҳолу аҳвол пурсид ва аз омаданаш шоду мамнун будани худро изҳор кард. аз ин тавр пешвозгирӣ ва аз ин тавр сар шудани суҳбат Аббос хурсанд шуда рафт. Наими Талх бо дасти худаш ба пиёла май рехту ба сӯи дароз кард. Аббос дар умраш май нанӯшида буд, бинобар ин рад кард. ман ба ин кор одат накардаам, гуфт вай. ин кора нағз, гуфт Наим. ман худам майхӯр бошам, майхӯрҳоро дӯст намедорам. бале ин кора нағз. наметавонистӣ бошӣ, асло нахӯр. чунки майро ҳам хӯрда тавонистан лозим. ин ҳам кори ҳар кас не. бисёр касон ҳастанд ки май мехӯранд ва бардошта натавонистан расво мешаванд. лекин ман ахай биё майл аст. дастам изоҳа накашад. як пиёла нӯш дигар не. Аббос ҳайрон шуда монд. шарикони Наими Талх суханиҳоро таққиқ дода гиред мегуфтанд. Аббос фикр карда нохост ба хаёлаш гузашт ки ба одами майхӯр андак улфат шавӣ, ба табаш мефорӣ ва маъқул мешавӣ. барои расидан ба мақсад, барои хотири Нозгули Паризод аз дасти падари девтаалташ пиёларо гуфта нӯшид. ҳа бале, гуфт хурсанд шуда Наим. акнун насиб бошад, агар малоикаҳои омингӯй омин гуфта бошанд, ту ба мо домод мешавӣ, худи писарамон барин. бинобар он ҳарчӣ ки ман гӯям, не нагӯем. ман ба зари писарам гап намезанам. хубми? хуб шудааст. баъд Наим як ишоре кард ки дигарҳо ба ҳар гуна баҳонаҳо аз хона баромада рафтанд. онҳо ду нафар танҳо рӯ ба рӯ монданд. дар он ҳол Наим боз як пиёла нӯшту гуфт: аз хозгории ту ба Нозгули ман бисёр хурсанд шудам, чунки холатро медонам, худатро ҳам фарзанди ҳамаи атроф, ҷавони ба маъни ӯҳдабаро, коркун. ман розӣ ки ту домоди ман бошӣ. лекин барои санҷидани ту як шарт аст. марҳамат, коре ки аз дастам биёяд, гуфта хиҷолат кашид Аббос. ҳеҷ гап не, кори сабук аз дастат меояд, гуфт Наим ва аз ҷо бархоста. ба dahlez барои ҳавлӣ нигоҳ кард ки мабодо касе сухани онҳоро нашунад. набудани одамро дониста ба ҷояш баргашту ба гапаш давом дод. ту аз қишлоқи Зирабод мешавӣ? бале, дар қишлоқи шумо Ғани Мерган гуфтани кас аст, мешиносӣ? ҳа, мешиносам, гуфт Аббос. ҳанӯз ба мақсади Наим пай набурда. Ғани Мерган ҳозир сардори милисияи Пролетаробод шудагӣ. медонам аспаш аста, аспи нағзаш аст. ҳа, аспи таърифӣ дорад. офарин. ман анамо аспи ӯро гирифтан мехоҳам. Аббос ҳайрон шуд. ин мақсади Наими Талх ва санҷида шудани вай чӣ дахл дошта бошад. ба ҳар ҳол фикри худро гуфт. вай аспашро намефурӯшад. инро ҳам медонам, гуфт Наим. агар мефурӯхт, ҷон гарав, ҷома гарав, як турба тилло хоҳатам дода мегуфтам. лекин гап дар ҳамин бош ки ба чақар намефурӯшад. аспашро аз худаш дур намекунад. бинобар ин барои ба даст даровардани он асп фақат як роҳ мемонад. чӣ? Аббос ҳайрон барои Наим нигарон монду, ба суолаш ҷавоб надод. зада гирифтан, гуфт Наим бо як ҳарорати калон ва табассум кард. чӣ хел боз ҳайрон шуда пурсид Аббос. ана гап дар ҳамин ки чӣ хел, гуфт Наим, ки муаллими дарси мантиқ бошад. акнун ба гап бо диққат гӯш кун. чӣ хел гуфта мепурсӣ? чӣ хелаш ҳамин ки Ғани Мерган яроқ дорад, одам дорад ва худаш ҳам хеле нотарс ва бӯзбала. Мерган тираш ба хато намеравад. ман ба ду-се нафар одамоҳои худам рӯйрост рафта пахш карда гирифта наметавонам. паррон шуда монданаш мумкин ки кор ба расвоӣ меанҷумад. бинобар он дар ин ҷо ҳиллаю найрангу ҳушёрӣ ба кор бурдан лозим. Аббос оҳиста ба мақсади ифлоси Наими Талх гӯё ки пайбурдагӣ
бар ин шуда нисбат ба вай дар дилаш нафрату ҳисси ғазабу бадбинӣ пайдо шудан гирифт. вай ба суханони ӯ ҷавобе надода, ба чашмони он ки дар онҳо аломати ҳайрат ва парешонҳолӣ ҳувайдо буд ба рӯяш менигрист. гап ҳамин ки гуфт ба таъхир ёфта ҳолати доморшавандааш пай набурда наем. ту аз ҳамон қишлоқ мешавӣ, ҳатто ҳамсояи ғанӣ мерган ҳастӣ, агар хато накунам. ҳаме роҳ пайра, ҳаме кӯчу ба хелаҳои ҳавлии ҳамсояи худро медонӣ. дар ин кор ту ба ман нағз ёрӣ дода метавонӣ. гап ана ҳамин, фаҳмидӣ? санҷиши ман ҳамин мешавад. яъне чӣ? яъне гуфт ҳолати нафрати ӯро аз ҳаяҷон ва тарс гумон карда наем. яъне ту натарс, ҳеҷ гап не, ба гапи ман гӯш кун. ин кор ҳамин хел мешавад. як шаби қулайро муайян мекунем. ҳамон шаб ману шарикоям дар қарибии қишлоқи шумо дар ягон пасхами пойдо меистем. ту бошӣ, ҳама ки хоб кардан, оҳиста аз девори ҳавлии ғанӣ мерган мефароию, оҳиста аспро кушода аз ҳавлӣ мебарорӣ ва ба мо оварда месупорӣ. вассалом. баъд аз ин агар хабардор шуд монад ҳам аз дасти ман аспро гирифта наметавонад. ин ҷанҷол ки яктарафа шуд, дарав насиб бошад тӯйро сар мекунем. дар тӯй бузкашӣ хабар мекунем. тӯи аҷоиб мешавад. ту хонадомон мешавӣ. хӯрдагит ва дар пешат, нахӯрдагит дар пасат. тӯйро барин зиндагӣ мекунӣ. чӣ гуфтӣ? аббос ҳис кард ки дасту пояш аз камоли ғазаб ба ларза медаронда. дилаш сахт мезанад. вай дандон хоида истода. аввал чизе нагуфт, баъд не гуфт. вай аз ҷо бархоста. ман дуздӣ намекунам. ин дуздӣ не. ин мардӣ, ин чолокӣ, ин олуфтагӣ нодон не, ин дуздӣ ва номардӣ аст, гуфт аббос сахт карда ва аз хона баромада рафт. аз сари худат бохабар набошад, гуфтамон аз қафояш даим. пас аз як ҳафтаи вохӯрӣ якшаб наими талх бо 3 нафар одамони мусаллаҳи худ омада аз номи комиссияи фавқулоддаи инқилоби атрофи Бухоро Аббос Козимзодаро ҳабс карда гирифта буд. ба Асад Махсум Ақилов дар шоҳидони одамҳои худаш гуфт ки гӯё Козимзода одами босмачиёст ва дар қишлоқҳои атрофи коргон гашта бар зидди Асад Махсум аризаҳои шикоятӣ нависонда ба марказ мефиристонааст. Аббос даргузашти худро ба асо гуфта доду илова кард. аз дасти ин ифлос ҳар кор меояд. барои сафед кардани худаш ҳаракат мекунад ки маро тезтар аз миён бардорад. гапи бекор, гуфт асо. мамлакат беҳоким ва бесоҳиб нест. ҳукумат аст, фирқа аст, коргарҳои депо ҳастанд. наход ки асо суханашро ба охир расонда натавонист. дар кушодисту посбон намуда ӯро ба назди Асад Махсум даъват намуд. боби 16. фирӯза аз корҳои ташкилии клуб каме фориғ шуда ба кабинеташ даромад, барои дивани мулоим нишаст ва як оҳ кашид. хеле монда шуда буд. ҳис мекард ки дуҷониаш аз ҳар ҷиҳат маълум шуда истодааст. акнун мисли аввала бисёр даъводавӣ карда наметавонист. ба ҳар ҳол хайрият ки ҳамин клуб ҳасту ҳамин кор ҳаст. набошад вай девона мешуд. охир пас аз вохӯрдан ба кӯй бишуд ва инчун ваъда додани низомӣ қариб 3 рӯз гузашт, лекин аз асо дарак нест. фирӯза дарунашро мехӯрд. хобу хӯр ба вай ҳаром шудааст. аммо рӯзонаҳо ба клуб меояд. ба ҳеҷ кас нафаҳмонда ба духтарҳо ва занҳо бо табассум муроҷиат мекунад. ҳатто ба онҳо шӯхӣ мекунад. ба дарсу машғулиятҳои онҳо иштирок мекунад. ба муаллимаҳо насиҳатҳо медиҳад. ба идораҳо ва хизматчиҳо муомила мекунад. аммо дилаш, як кунҷи дилаш ҳамеша сӯхта меистад. мисли оташи чӯғ. чӣ бояд кард? чӣ бояд кард? ҳамеша ин суол дар майни ӯ ҷавлон мезанад. ниҳоят ғайрат ва ҷасороти ирсӣ дар ӯ бедор гашт. ба сурати деворӣ нигоҳ кард ки 3 баъд аз пешин шудааст. зуд аз ҷо бархосту ба хонаи муаллимаҳо рафт. ба мудири илмӣ гуфт ки вай ба назди Ҳайдарқул ба кумитаи марказии фирқа меравад ва фаранҷи чашманро ба сар киста ба кӯча баромад. вай азб дост ки пиёда суроғу пай карда рост ба чорбоғи дилкушои берун меравад ва аз ҳоли Оиша хабар гирифтааст. асо ҷудо мешавад. ба ин мақсад роҳро кӯтоҳ кунам гуфта бо воситаи расси челонгарон ва таи тоқи телпак аз расси атторӣ гузашта ба роҳи калони дарвозаи қавола баромадани буд ки нохост дар зери тоқи телпак Мирак, ҳамон Мирак ки писари Саид Паҳлавон ки ба ӯ хонаи ҳамроҳон нишон дод буд, дучор шуда буд. фирӯза овоз набарорда аз китфи ӯ дошт. Мирак бо ҷаҳл баргашту нигоҳ кард. дарҳол фирӯзаро шинохт. ассалом апа Фирӯза, гуфт вай. нағз ҳастед? саломат ҳастед? шукр гуфт Фирӯза. инҷо одам бисёр, биё бо ман он тарафта равем, ман ба ту як кор дорам. майлаш, ҳар чӣ кор фармоед ба ҷон, гуфт Мирак ва аз паҳлӯи Фирӯза қадам задан гирифт. ин вақтҳо бозорҳо ва растанҳои Бухоро гашта ҷои гирифта, ҳаме дӯконҳо кушода шуда, дар кӯчаҳо одам бисёр буд. фирӯза ва Мирак аз растаи серодами атторӣ гузашта ба тарафи растаи чойфурӯшон ва сарои ангишт баргаштанд. ниҳоят дар таи соботи бозори навд манзили аз мардум холӣ рафта
камтар дам гуфтанд ва Фирӯза аз Мирак пурсид ки чӣ кор карда гастаст, чаро дар мактаб не? Ман мулло шудам. Гуфт Мирак табассум карда. Дарсе мо мулло шудум баст. Бароси дар кадом мактаб мехонӣ? Дар мактаби учинчи Турон мехондам. Гуфт Мирак. Баъд аз башар кушта омаданамон дадем бурда мондан. Лекин ҷанҷолу мағали мактаб калон будааст, ба ман нашуд. Чаро гуфта Фирӯза ба ҳолу ҷони Мирак намонд. Вай саргузашти мактабхонаи худро нақд карда дод. Мактаби учинчи Турон дар гузари пои остона дар ҳавлии як иҷорадори машҳур кушода шуда буд. 3 синфи дарсхона дошту. Дар болохонаи дори мактаб ва ҷои муаллимон буд. нағзии мактаби нав дар ҳамин буд ки аз пагоҳ то бегоҳ 7 аз 4 китоб такроркунӣ набуд. Қариб 1 соат як муаллим медаромад. Баъд вай мебаромаду бачаҳо камтар бозӣ карда боз ба син медаромаданд ки ин дафъа муаллими дигар дарс медод. Ҳамин тавр 3-4 дарс мехонданду ҷавоб мешуданд. Дафтар, китоб, қалам, сиёҳӣ ҳамаш бепул буд. худи мудири мактаб оварда медод. Фақат як ҷузгир, як халтаи китобмонак лозим шуд ки онро мудири Мирак аз ҷилди кӯҳнаи Қуръон сохта дода буд. Дар мактаб ҷӯраҳои нағз ҳам буданд. Бозиро нағз мекарданд. Лекин як рӯз мудири ба вай китобу дафтардодагӣ ҳамаи бачаҳои 3 синфро ба як синфи калон ҷамъ карда гуфт ки пагоҳ вай аз ин мактаб меравад. Маориф ба ҷои ӯ каси дигар таъин мекардааст. Агар бачаҳо хоҳанд ки ҷуръат кунанд, метавонанд ӯро нигоҳ доранд ва нагузоранд ки каси дигар ояд. бачаҳои маҳмадоно хусусан сардори синфҳо ва човушҳои мактаб гуфтанд ки ба мо мудири дигар лозим не, рафтани мудирро намехоҳем. Дар он ҳол мудир гуфт ки майлаш, пагоҳ вақте ки мудири нав омад барои ба шумо шинос шудан ба синф медорад, ҳамин шумо якбора аз дару тезои хона худро ба берун андозед, ба ӯ салому алейк накунед. Он тарафашро худи ман баробар мекунам. рӯзи дигар ҳама бачаҳои мактабӣ дар ҳамон синфи калон ҷамъ шуданд ки мудири нав бо муаллимҳо омада даромад. Дар баробари салом бачаҳо гуфтани вай ғуре карда ҳама аз дару тирезаҳо барои ҳалюк рехтанд. мудири нав марди мудаббир буд, магар ки бе ҳеҷ кас гам назду ба муаллимаҳо ба идора баромада рафт. баъд човуш ва сардорҳои синфҳоро ҷиғ зиданд. муддати зиёде дар болхона суҳбат шуд. пас боз занг заданд ва ҳар кас ба синфи худ даромада ҳар рӯзангӣ бар ин дарс хондан истанд. як моҳ гузашт. Бо ин мудири нав акнун омӯхта истода буданд ки ӯро ҳам гирифта ба мактаби нав кушода шудагӣ мудир таъин карданд ва боз ба мактаби учинчи Турон як тошкандии хоболуд таъин шуда омад. мудири нав мардаки бадқавоқ ва бадфеъл буд. намозу рӯзаро сахт медошт ва дар синфҳо дарси динӣ бисёр шуда буд. худи вай дарси динӣ медод. дар худи синф обу офтобон оварда чӣ тавр таҳорат карданро меомӯхт ва маҷбур мекард ки бачаҳо 5 вақт намозро тарк накунанд ва рӯза доранд. човуш ҷавони нотарс ва боғайрат буд. вай рӯйрост ба мудир ҷанг карда рӯза доштан нахоста аз мактаб баромада рафт. ба ҷои вай сардори синфи Мирак мехондагиро човуш карданд ки дар синфи динӣ пешқадам буд. дар ҳамин қарибӣ дар моҳи Рамазон ки дарсҳо баъд аз пешин шуда буд, чунки рӯзадорон то ба нимрӯз мехобиданд, Мирак барвақттар ба мактаб омада ба ҷӯраҳояш хуб бозӣ карда гирифт. нимта кулчаи равғанӣ ки дар вақти ба мактаб омаданаш модари дилсӯхта дода буд, то ба сар шудани дарс хӯрда шуд. бо ташвиқи Мирак чандин ҷӯраҳои рӯзадор ҳам рӯзашонро шикаста нону маиз хӯрданд, ду об нӯштанд. вай мегуфт ки ҳамин қадар сол дар саҳро кор карда гашта вай ягон бор рӯза надоштааст. аммо худо ба вай худо ба бачаҳо ғамхор аст, мегуфт. рӯза надоред ҳам аз гуноҳтон мегузорад. шояд ҳамин ташвиқотҳои вай ба гӯши мудир расида бошад ки ё ки умуман худи мудир бадфеъл ки буд, ҳодисаи аҷибе шуд. вақте ки баъд аз пешин ҳама ба синф ҷамъ омад шуданду шӯхӣ карда менишастанд, аз болохона бо қавоқ гирифта мудир фаромаду омаду ва Мирак хитоб карда бо забони ӯзбекӣ сукетер гуфт. Мирак ки ҳанӯз аз таъсири бозиҳои пурчаб халос нашуда буд, гумон кард ки мудир мехоҳад барои поли синф об пошида рӯ бонад ва бинобар он бо сад машаққату азоб аз болохона як сатили пуробро бардошта фуромад ва ба синф дароварда ба пеши мудир гузошт. мудир ҳам гам назда аз ҷо бархосту кашиду кушода як шатронии обдор ба рӯи Мирак зад ки бачаи бечора чанд қадам калавида қариб буд ки ба замин қилда равад. офтобанӣ кетир, наъра зад мудир ба Мирак ки аз чашмонаш оташакҳо мепардад. Мирак дар умраш аз касе шатта нахӯрда буд ва падараш ба вай талқин карда буд ки ҳеҷ гоҳ корро ба шатта нарасонад. агар лозим шуд касе ӯро занад, бояд ҷавобашро диҳад. ҳоло мудираш, мудири мактаби нави шӯроӣ, муаллими дарси динӣ ки қадаш 2 баробар аз Мирак баланд, дастонаш ҳам 10 баробар қуввии Миракро доштанд, ӯро зад. пас чӣ кор кунад? чӣ бояд кард? дар дақиқаи аввал Мирак давида аз синф баромад.
ва беихтиёр ба болохона ба идораи мактаб рафт ки офтоби сафолин дар он ҷо истода буд. вақте ки офтобро гуфта поён мефурмад, қаҳру ғазаби алам садчандон афзуда буд. вай офтобро оварду чунон бохар ба пеши пои мудир партофт ки он поро поро шуд ва овач бари камзоли дароз ва изорпочаҳои мудирро тар кард. мудир ҷаҳида аз ҷо бархост ва бо ғазаб даст бардошта миракро зада мехост ки ҳамаи бачаҳо гӯре карда аз парта бархостанд ва дар як дам чашми мудир ба чашмони пурғазаби мирак афтода буд ки аз ҳолоти он чашмон беихтиёр дасти болорбардошташудаи мудир поён фаромад. мирак ҳам рафта аз партаи худ гирашро гирифту гапе назада баромада рафт. бо ҳамин хондагимо бас гуфт ҳикояташро хотима дода мирак. фирӯза аз ин ҳикоят ҳам механдид, ҳам дар ғазаб шуда буд. дадед ин воқеаро фаҳмид? пурсид вай. не оли нафаҳмидам, гуфт мирак. як ҳафта боз дадемет даракашон не, очем хавотир. набошад, гуфт фирӯза. биё ҳозир ба пеши дадед меравем. кори ман мегуфтагам ҳамин буд. ман мехостам ки ту бо ман роҳбаланд шуда ба дилкушо барӣ ки берун ба пеши дадед гирифта барӣ. ту албатта роҳро медонӣ, якчанд бор рафта омада истӣ. роҳро медонаму, гуфт фикр карда истода мирак. лекин дадем чӣ мегуфта бошанд? дадед хурсанд мешаванд, ба ту офарин мегӯянд. гуфт фирӯза, парво накун, ман ҳастам. биё додарҷон, тезтар равем ки бевақт шуд. пойтин киро кунем чӣ? валӣ неъматонро таклиф кард мирак. майлаш ку, гуфт фирӯза, лекин то ба худи чорбоғ не. аз дур ки дарвозаи чорбоғ намуд, фаитонро ҷавоб медиҳем. онҳо аз бозори алаб ба як фаитони ягаспа нишаста ба тарафи беруни шаҳр ба сӯи чорбоғи дилкушо равона шуданд. фирӯза ки аввалин тарафдори нест карда шудани фаранҷию чашмбанд буд, ҳоло баръакс хурсанд буд ки хайрият фаранҷию чашмбанд ки будани онро ба мардум нишон намедиҳад. набошад хаёл мекард ки гӯё ҳама медонанд ки вай ба чорбоғи дилкушо рафта шудааст ва ҳама гӯё бо як навъ назари суол, шубҳа ва тамаскур ба вай нигоҳ мекарда бошанд. аммо мирак аз фаитонсаворӣ хурсанд ва мағрур буд. дар паҳлӯи фирӯза чун баҳодур сар бардошта менишаст ва аз худо мехост ки як-ду нафар аз ҷойроҳаш вохӯранд ва фаитонсавории ӯро бинанд. афсӯс ки ягонта ошнои вай ин ҳолати ӯро надида монданд ва фаитон аз шаҳр берун шуд. қариб як чақрим дуртар аз чорбоғи дилкушо фаитонро ҷавоб дода пиёда шуданд. боз пичи фойтинкати мерафтем мешуд. гуфт ба роҳ гаштанҳои бемадоронаи фирӯза нигоҳ карда истода мирак. ҳоли чорбоғ наменамояд. майлаш, оҳиста-оҳиста меравем, гуфт бо ҷавоб фирӯза. ҳеҷ гап не. вале дар ҳақиқат дилаш мезад, пойҳояш аз ҳаяҷон номаълуме суст шуда буданд. оё чӣ мешавад? мабодо ба дасти худи золим афтода монад. саидпаҳлвон онҳоро ба қалби худ пешвоз мегирад ё ки хафа мекунад. аҳволи асо чӣ бошад? ин чорбоғ ки пештар манзилгоҳи айшу ишрати амир буд ва чӣ қадар номусҳо дар он ҷо барбод рафта ва чӣ қадар зулму ҷабру ҷафоҳо ки дар байни деворҳои ин боғ дар ҳаққи мазлумон гузашта, ҳоло низ ҷои хавфу хатар аст. гирифтугир ва ҷабру ҷафои Асад мақсуд мегӯянд ки аз гирифтугири ҷабру ҷафои амир камтар набудагист. одамони вай ба сари фуқарои гирду атрофи Бухоро чӯб мешикастанд. ана дарвозахонаи чорбоғи дилкушо намуд, гуфт мирак хаёли фирӯзаро пароканда карда. илове дар пеши дарвоза қаловури ошно бошад. қаловури ошно ҳам дорӣ? пурсид фирӯза. ҳа дорам, гуфт мирак ва ба фирӯза сар пештар қадам гузошт. охир вай ловбарад аст ку. дарвозахонаи чорбоғи дилкушо дар охири кӯчаи рост ва сердарахт воқеъ гашта, ҳашамат ва дабдабааш аз дур бинандаро ба худ ҷалб мекард. дар вақти амир ҳеҷ яке аз фуқаро ба сари ин кӯча дохил шуда наметавонист, чӣ ҷои ба назди дарвоза. ҳолон ки ба ин дараҷа набошад ҳам, лекин дар дами дарвоза ва гӯшаҳои девори чорбоғ посбонҳо чатма зада нишаста буданд. дар ин ҷо қароргоҳи комиссияи фавқулоддаи мубориза бо босмачиён атрофи Бухоро мебошад ки раиси он Асад Махсум аст. ба ин ҷо беиҷозат пашша дорад, параш, оҳу дорад, сумаш месӯзад. бедарак нест ки халқ ба ин мазмун ба забони ӯзбекӣ чунин шеъре гуфтааст: эрта бирлан тоғга борсаң, тоғ шамолӣ тортаду, беиҷозат боғга кирсаң, махсум кӯрса отаду. аммо хайрият ки ба толеи онҳо он рӯз дар дами дарвоза орзуқулино навбатдорӣ мекарданд ва онҳо писари Саидпаҳлвон Миракро хуб мешинохтанд. Мирак бо рӯи хандон ба онҳо наздик шуд, салом алейк ва пусбоз кард. баъд гуфт ки бо хоҳираш ба пеши дадеш омадааст. як кори зарур ва маслиҳат баромада буд. кори зарур баромада бошад марҳамат, гуфт Орзуқул. чорбоғи дилкушо ба паҳлавонзодаҳо кушода. Мирак раҳмат гуфту ба хоҳираш ба дани ҳавлии дарун даромад. дар он ҳавлии калон хонаи меҳмонхонаҳои бисёре буд, лекин Мирак медонист ки ҷои падараш тахонаи зери чӯфа аст. вай рост ба тахона рафт ки Саидпаҳлвон ба ошпаз биринҷ баркашида медод. салом дадаҷон, гуфт вай, мо омадем ки аз як кор баромад. салом салом, гуфт
زنی که فرنجیناگ رو همراه میرک ده پهلوان خوش آمدتون شینتون من حاضر چند کس میشته باشد پرسید آشپز 10 کس میشتگیست به هر حال بسیارتر پس آشپز خلطه برنج رو برداشته رفت فیروزه چشم‌بندش رو اندکی بالا برداشته و سعید پهلوان سلام داد خوش از سر پرید فیروزه گفت وای بی اختیار و با اون نزدیکتر سر جمعید برای چی آمدید آمدم یکی یا ما رو هم حبس کنید یا اسرار آزاد سعید پهلوان با بهانه به تصمیم روی حولی خالی کردن شمعی چانیک بیرون راند و بچه‌ها را اطراف نگاه کرد خاطر جمع شد و به تخت درآمد و گفت چند روز باز سیرکار شد و مانده به شهر رفت فراموده نتوانستم لیکن از اسرار یکدم بی‌پروا شدگیم نه من نقد میدونم که با وی هیچ چیز نمیشود مخصوم با کلان خودش وعده داد که او را جواب میدهد لیکن خودم میدونم که تا به همین روز مخصوم هم آسوده شدگیش نه گاه به وفکن گاه به زندانی میرفت از طرف دیگر جنگجوی جبار خوش باشی سری خودش گرنگ من هم وقت گفته به خاطرش آوردن نتونستم که اسرار رو آزاد کردنش لازم خیر خودی اسرار چطور در کجا اسرار در حوالیچه در خانه علایده با یک جوانی زیربادی نشسته است از هر جهت تنج لیکن آزاد نه از خوراکش همیشه خودم با خبردار غم و غصه میخوردگیست خراب و عدو شدگیست البته خرسند نه شما رو یاد میکنه زیغ میشود لیکن من تسلی دادم از عایشه چه خبر احوالش چطور عایشه گفت دست افسانمون سعید پهلوان عایشه نفت گوی که خوشبخت نه باور نمیکنم من در اونجا ببینید گل گفته گشته است عایشه بله عایشه جیانی جوری حیدرقل فیروزه ما تو محبوس شدم میرک که در این مدت تخانه خلطه‌های برنج و شکر و آرد و نخود و دیگر چیزها از نظر میگذارن یک بار به گپ همراه شد خاله جان گفت اگر خواهید من شما رو به حوالی درم با پیش عایشه خالم هم برده میتونم تو بسیارها کارها میکنی اگر به اختیار من گفت تنبیه کرده پدرش من هیچ کار نکردم که گفت مایوس شده میره نپرسیده به اینجا اومدن چی و این من گناهکار گفت در حال فیروزه به حال جان من نمونده من گرفته آوردم ها گفته که بریم میرک از مکتب قهر کرده رفته است چخیر کس از مکتب قهر هم میکنند ها مدیرش یک شطرانی زده دماغش رو سوزونده است یگان کار کردگیست کی زده است ها یگان کار گفت با چشمانش اشک کشیده میرک فقط یگان کار نه حق به جانبی میرک زدیش گفت فیروزه من به حوالی درون دارم از حال آیمویشه خبر گیرم خیلی تو خفه نشده واقعی در مکتب شدگی رو گفتی میرک گم نزد باید با آنها پشت خود رو برگردانه و بالای خلطه جمع میشد اگر به حوالی درون میرفته باشید احتیاط کنید گفت سعید پهلوان مبادا مقصود دیدمان نقد لعنتی دیوار نمکش خفه کرده ماندنش میکنه خوب گفت فیروزه وقت سراغ راهروی حوالی درون رو کرده از آنجا برخاست و تا خانه برآمد در روی حوالی بیرون هیچ کس به وی دچار نشد از راهروی تاریک گذشت و به حوالی درون درآمده بود که در پیش دری آشخانه بیبی رجب را دید که در یک کارتون طبق ماش تازه کرده میایستاده است السلام گفت فرنجی خدا از سر گرفته فیروزه بیبی رجب کارتون طبق در دست حیران شده ماند و در ثانیه اول حتی گپ زدن نتوانست ولی زود خودداری کرد السلام گفت من خوابم یا بیدار فیروزه جان و طبق را برای صوفی آشخانه پرتافت و تاخته آمده به فیروزه واخوردی کرد کدام شمال پران این چقدر نوروزی نیک بوده است هرچی صحت سلامت هستید آی مولا صحت می مرحمت بخونه عایشه جان در خانه درس دوخته ایستاده بود چند روز گوشم میخورد که یک مشک چری پزید حواسم رفته است گفته خیر گفتم مالش هر روز آش پلاو به دل خودم هم زد اکنون ماش تازه کرده ایستاده بودم که ابروی چپم پریدن گرفت خداوند از کجا خرسندی به من روی میداده باشد گفته بودم که شما در آمدید یعنی به خانه مرحمت عایشه جان مهمان اومد عایشه در دم دهلیز آنها رو پیشواز گرفت کته خانه اطلسی مرغلانی به تن کله‌پوش زردوزی 8 قبه با سر یک شاخه مانده شدگی موها مایده بافته شدگی در گوش حلقه های پاچکدار الماسکاری در انگشت‌ها انگشترینقای قطار خندان و شکفان سرخ و سفید انا فیروزه جان گفت وای با او چسبیده و سخت بوسیده اپا فیروزه جان نمیدونست که چیکار کنه چطور اصلا جانی وای گرده هرچی می آمده دیدم ماها رو پسند کرده من گمان کرده بودم که همه از ما رو گرداندگی خدا بشکر لیکن فیروزه چی گفتنش و چقدر معامله کردنش رو ندانسته با خدر حال به سوالها با تملقها با تبسم ساخته جواب میداد و لوم میکرد خیر به خانه آراسته و پیراسته در آمدن با قالین قزل عیاق ترکمنی با کرپچه‌های شاهی بخمل و بالشت‌های پریق و فرشش آراسته در یک سوی پیشگاه خانه کلان کروات سیمینی قبه‌کاری وسیع و جایپوش‌های کشیده دوزی گذاشته شده بود در طاق و رواخان میز و میسینه و چینیوارهای قیمت‌بها در میخ‌های بالای کت تپانچه و شمشیرهای آویزان در پایین خانه آینه بلوری تا سقف بلند شدگی 3 تیرزی کلان آن خانه با شیشه‌های سرخ و زرد و کبود آرافته بود از درون پرده‌های تور سفید داشت که در آن وقت در کمترین خانه‌ها یافت می‌شد
фирӯза аз қарибии тирезӣ миёна нишасту омин гуфт. соҳибони хона ба вай хушомадид гуфтанд. баъд якбора ба миён хомӯшӣ афтод. тарафайн намедонистанд ки гапро аз чӣ сар кунанд. фирӯза намедонист ки ӯро табрик гӯяд ё тасаллӣ дода аз саломатии Карим хабар диҳад. ба гумон Оиша ҳам худро ногувор ҳис мекард ва як андешаи ӯро фишор медод. ниҳоят ба ин хомӯшӣ Биби Раҷаб халал дода гуфт. ҳайдарқул додарам чӣ тавр ҳеҷ мебинед дуруст кор карда гаштиянд, гуфт фирӯза. пас аз андак хомӯшӣ илова намуд. ин воқеаро шунда хеле бесаранҷом хеле хафа шуданд. ҳа тақдиру насиба гуфтамон кампир. мо чӣ медонистем ки корҳо чаппаю поскунон шуда мерафтанд. набошад ба ғиҷдувон барои тӯи тамошо рафта истода будем. каримҷони сарсахт нобуд шуд. босбачаҳо парронданд. ана баъд аз ин махсум моро ба ин ҷо гирифта омаду шабу рӯз нагуфта ба Оишаҷон пасшӯи парвона шуд. кас монд, худаш зорию зур накард. охир никоҳи мусулмонӣ хонда ба ин хона даромад. ҳозир худо ба шукр на ҷой намеёбад ки Оишаҷон шинонад. рӯи хона бардошта мегардад. мардаки каппа калон худи бача ба ин ошиқ шудагӣ. Оишаҷон мур гӯяд мемурад, зӣ гӯяд мезияд. Оишаҷон чӣ? тоқат накарда пурсид фирӯза. Оишаҷон ҳам охир одам диҳад. ҷавон лутфу марҳамат чӣ дидан гирифт ки ин ҳам чӣ кор кунам апаҷон, гуфт Оиша ҳам ба гап ҳамроҳ шуда. тақдиру насиба ҳамин будааст. худо ба ман Каримҷонро эб надида будааст. ана махсум шуд. акнун чашмам ки барои ин кушода шуд, дилам ҳам ром гашт. албатта ҳар вақт дуо хонда ба арвоҳи Каримҷони шаҳид фотиҳа мехонам. бачаи бечора ҷувонимарг шуд. илоҳ ҷояш ҷаннат бошад. фирӯза донист ки махсум инҳоро фиреб дода Каримро мурд гуфта хабар додааст. пас ба мақсадаш ноил гардан ба як дараҷа дили духтарро ҳам ба даст гирифтааст. бинобар ин нахост ки дарҳол дар бораи зинда будани Карим хабар дода ҳолати модару духтарро тағйир диҳад. махсум ишқу муҳаббатро медонад ми? қасдан пурсид вай. гуфтеду мондед, гуфт Оиша. ба гумонам ҳеҷ мард мисли Асад махсум ошиқ шуда наметавонад. агар ошиқ шавад ҳам ин тавр шайдон намешавад. аввалҳо ман ҳеҷ намехостам ки рӯяшро бинам. аз тухму табақии мард безор шуда будам. ҳамеша дар пеши назарам Каримҷон буд. лекин оҳиста оҳистаи махсум чунон кард ки ман ҳамаро фаромӯш кардам. ба ростӣ ба ман мурданивор дил баста будааст. ва ҳамин меҳру муҳаббати вай ба ман ҳам гузашт, маро ҳам девона кард. ман медонам ки мардак ҷанговар, хунхор ва аз қамчинаш хун мечакад. ҳама аз вай метарсанд, гуфт Биби Раҷаб. лекин Оиша ба мондан ба тамом одами дигар, чунон меҳрубон, чунон дилҷӯ, чунон ширинзабон, чунон нозбардор ки ҳеҷ мондан гиред. бедаранг нагуфтанд ки ба гапи хуш моро ҳам ром кардан мумкин. ана ин мардак ҳамин хел мард. ба ҳар ҳол додарам аз мо ранҷидагист. ман медонам ки дар байнашон дуруст созиш не. лекин рафту худо карда ҳамин Оишаҷон боис шуду ӯ ин ду душман бо ҳамдигар ошти шаванд. не ҳеҷ вақт ошти намешаванд, гуфт Фирӯза. акнун домоди шумо ку хайр ба шумо маъқул шудааст. илоҳ хушипиру аёнманд шаванд. лекин домодтон бисёр корҳо кард ки кардистааст ки инсофу мурувват он тараф истад, аз рӯи одамгарӣ не. чӣ корҳо кардааст? норӯзона пурсид Оиша. хурдтарин кораш ҳамин ки Асоҷони маро як ҳафта буд оварда ба ҳамин ҷо баста мондааст. Асоҷон ҳайрон шуда модару духтар пурсиданд. бале Асоҷон, шавҳари маро. аз барои шумо, аз барои ман? боз ҳайронтар шуд Оиша пурсид. бале аз барои шумо, гуфт Фирӯза. чунки Асо пас аз тир хӯрда ба болои роҳ афтода мондани Каримҷон ӯро бардошта ба Бухоро оварду ба касалхона гузошту сиҳат кунон. чӣ? гуфта ранги Оиша сафед канд. Каримҷон зинда? вой худоя, гуфт кампир. Каримҷон зинда ми? ҳозир дар куҷо? ҳозир вай дур рафтагӣ. сардораш барои дуруст сиҳат шудамондан намедонам ба куҷое фиристодам. Оиша тоқат карда настода якбора гирья карда сар дод. вой Каримҷон мегуфту вай ба зонуи худ мезад. акнун фоида надорад, гуфт Фирӯза. дар ҳақиқат тақдиру насибатон набудааст. бо фиребу макр бошад ҳам махсум шавҳари ту шуда гирифт. ба тақдират тан дода акнун гаштан мегирӣ. лекин махсумҷони ту барои Карим шуда Асоро ҳабс карда мондааст. акнун агар рӯи хотир мекунам гӯӣ, қадршоносӣ мекунам гӯӣ, имшаб дар вақти омадани шавҳарат гӯй ки Асоро сар дода монад. Карим дар ин ҷоҳо нест. ба шумо кордор намешавад. замонаҳо нав шуд. акнун дили Зайнаб. ҳа офарин, гуфта аз дари daҳлез худи махсум даромада омад. ҳар се зан ки дарди дилгӯӣ ғарқа монда буданд, аз омада ба daҳлез даромадани вай бехабар, якбора овозашро дар хона шунда як қад аз ҷойшон парида рафтанд. акнун дили Зайнаб шудагӣ ва гап давом дод махсум. салом Фирӯзаҷон, хуш омадед. ҳар қадам монда шуд болои дида. ман худам шуморо дида ба гуноҳҳоям эътироф намуда урз хоста намудам. ба росте ки ин одамҳои ман, ин маъовинҳои ман агар саллае гӯед, биёр гӯед, рафта каллае гирифта мебиёранд. чанд рӯз ин тараф аз серкорӣ хабар надорам ки дар ин ҷо будагиҳо чӣ шуданду чӣ монданд. ҳозир омадани шуморо фаҳмида донистам ки лаънатиҳо Асоро ҳанӯз ҳам ҷавоб надоданд. хай бокене, Асо дар ин ҷо меҳмон буд. Фирӯза аввал чизе гуфта натавонист. буғзу кинои адоват нисбат ба ин марди дурӯя
номард ҷаллоб ва бераҳм гулӯи ӯро фишурда гирифта буд. баъд андаке худдорӣ карду сар бардошта гуфт: ман барои асоне ба муборакбодӣ омада будам. ҳа гуфт Махсум ба хотири модарарусашаш аз ҷон немхез шуда, зеро ки кампир барои дастурхон гирифтан бархоста ба даҳлез мебаромад. ҳа ташаккур, раҳмат. диди Оишаҷон, Фирӯза апет ба муборакбодӣ омадам гуфта сари маро ҳам ба осмон мебардоранду ҳам ба диламон нештар мезананд. дуруст аст ки мо тӯй карда натавонистем. ба ростӣ ки як коса обро дар миён гузошта никоҳ хондему, ман ҳалқаи ғуломии ана ҳамин паризодро ба гардан андохтам. Оиша шарм карда шумо ҳам гуфту аз ҷо бархост, тохта ба даҳлез баромад. шарм кард, гуфт Махсум аз паси Оиша нигоҳ карда. Тасаддуқи шарму ҳаёят шавам. шумо бовар намекунед, албатта маро фиребгар, соҳир ва афсонгар медонед. ихтиёратон, ҳар чӣ гӯед. лекин ба ҳаққи Каломулло қасам мехӯрам, ман ба ин духтари нозанин ба як дидан дил бастам, ошиқ шудам ва тайёрам барояш ҷонамро фидо кунам. шумо гумон мекунед ки ман ӯро ба қайду фиреб ё ки тарсонда ба доми худ дордам. Не, ман дили ӯро бо оташи ишқу муҳаббати худам нарм кардам. ончунон ман дилбохтагӣ ки гуфтам мушкил. ана ҳамин муҳаббати бепоёни ман, ана ҳамин ишқи поки ман ӯро ба ман ром кард ва аз баҳри ҳама даргузашт, ба ман расид. дигар чизе ба ман лозим не ва аз ҳеҷ хатар боке надорам. ман агар комраво гаштаму хушдил чӣ аҷаб. мустаҳиқ будаму инҳо ба закотам додам. Фирӯза дар ҳақиқат ҳайрон шудам. вай ба ин суханони Махсум бовар кард ва донист ки ҳеҷ набошад ҳозир дар гуфтани ҳамин суханҳо самимӣ аст ва дар ҳақиқат ба Оиша ошиқ гаштааст. ошиқ шудан ва дар ҳақиқат дилбохтии Махсум алҳақ хайратовар аст, хусусан барои Фирӯза ки ӯро нағз медонист. Карим ӯро даъво кунад, Ҳайдарқул дод занад, мардум ҳарчи гӯянд ихтиёрашон. гуфт ба гапаш давом дода Махсум: шумо нағз гуфтед ки ҳоло замонаи озодӣ, замонаи дилхоҳӣ расид. дили Зайнаб аст. ман ҳозир баромада, агар хоҳед аз ин ҳавлию хонаҳо фарсахҳо дур меравам ва шумо хуб таъкид карда аз худаш пурсед, кани чӣ мегӯяд. агар гӯяд ки ман ӯро зӯран гирифтам, дили вай набуд. ман медонам, ман фаҳмида гирифтам, гуфт Фирӯза, ҷои шубҳа намо. агар гӯяд ки ман ӯро зӯран гирифтам, дили вай набуд. ман медонам, ман фаҳмида гирифтам, гуфт Фирӯза, чӣ ҷои шубҳа намо ки ҳамаи сеҳру афсонро дар ин байн ишқу муҳаббат боздааст. ҳай модоме ки худи Оиша мехоҳад, ҳеҷ кас коре надорад. Каримҷон ҳам ба худаш муносибаташро ёфта мегирад, безан намемонад. ҳа офарин, гуфт Махсум. акнун аз шумо хоҳишмандам ки дидагӣ ва шундагиотонро бетарафона ба Ҳайдарқул тағояш баён кунед. кошки қудурат аз миён бардошта мешуд. гуфтамон Бивираҷаб ки аз даҳлез дастархонро баргирифта меовад. кошки гуфтамон Фирӯза ҳам, вале дар дилаш боварӣ дошт ки ҳазорҳо Оишаҳо қудрати байни Махсум ва Ҳазратқулро бартараф карда наметавонад. дастархон парча лалиш ширбор оварданд. Махсум якбора чой хӯрда аз ҷо бархост. шумо гап зишидетон, ман солитар медорам, гуфт ва баромада берун рафт. дар сари дастархон се зан нишаста чой менӯшиданд ва ҳар кадом ба фикру андешаи худ банд буд. Фирӯза ки як кунҷи дилаш ба Оишаи сарсахт ва номурод месӯхт ва ба дилдораш расида натавониста ба дасти золим гирифтор мондааст. лекин ба чӣ омада дид ки ҳамаи он фикру хаёлҳо ботил будааст. ҳаёт ва зиндагӣ худаш ин гиряҳро кушодааст. Оиша баръакс гӯё хушбахт ва бомурод аст. хайр, чӣ мегуфт ба худ вай? ошиқ ҳамон аст ки маъшуқаша худаш хуш кунад. модоме ки асад дили Оишаро бурда тавонистааст, майлаш ихтиёр аст. Ҳайдарқул амак ҳам бояд ба ин ҳол муросон кунад, дигар илоҷе нест. лекин вақте ки Махсум ба ҷиноятҳо олуда шуда фош мегардад, вақте ки маҳкамаи одили халқи ӯро маҳкум карда ба ҷазои сахт гирифтор мекунад, ана дар он ҳол ба Оиша мушкил мешавад. агар Оиша ақл дошта бошад, ҳамин ишқу муҳаббати ӯро дастак карда истода, ӯро ба роҳи дуруст, ба роҳи ҳаққу адолат медарорад. аммо Оиша дар бораи Карим фикр мекард. Карим зинда будааст. маълум мешавад ки Асад Махсум ӯро дар ин масъала фиреб додааст. Карим агар бо вай рӯбарӯ шуда монад, Оишаро чӣ тавр ба кадом рӯй нигоҳ мекунад? ба суоли ӯ чӣ ҷавоб медиҳад? ман дар роҳи ту ҷонамро дариғ надоштам. аз паси ту, барои халосии ту, ба роҳи инқилоб даромадам. ба аскарҳои амир ҷангидам. туро аз байни ҳазорҳо асираҳо ёфта гирифтам. ба умеду орзуҳо ба роҳ баромадем. чӣ шуд? он ишқу муҳаббат чӣ шуд? фаромӯш кардӣ? ба суханҳои ширини Асад Махсум фирефта шудӣ? бале, Карим ҳақ дорад. ҳамин тавр гӯяд, лекин Карим аз аҳволи ӯ бехабар аст. Оиша ҳам дар байни маргу зиндагӣ буд. Оиша ҳам қариб мурда буд. Оиша шабҳо, рӯзҳои бисёре дар ғами Карим ва ёди Карим нахӯрд, наосоид.
лекин чӣ кор кунад ки афтода мондани Каримро бо чашми худаш дида буд. ин мардаки Асад Мақсум зӯроварӣ накард, ҳоло ки метавонист зулм накард, ҳоло ки аз дасташ меомад, фиребу найранг накард, ҳарчанд ки ба он маҳорат дорад. фақат кӯшиш кард ки дили ӯро ба даст орад. бо муҳаббат, бо самимият, бо фурӯтанӣ, бо садоқат боварӣ пайдо кунад. баъд ба номусона ба ҳамаи қоидаи мусулмонӣ никоҳ кард ва дил ки як шуданд. хай малаш фирӯза худаш дид шунид, нахоҳд ки таъна ва сарзаниш кунад. модари Оиша биби Раҷаб ва духтараш зиёдтар дарунашро мехоҳд. охир вай Каримҷонро чун фарзанди худ калон карда буд. Оишаро ба вай қариб гавҳорабахш карда буд. хонадомон мекунам гуфта як фарзандакам ду мешавад мегуфт. хотири арвоҳҳо, хотири гузаштагон шод мешаванд ва ҳама аз ин тӯй, аз ин никоҳи дилхоҳ хурсанду шоду мамнун мешаванд мегуфта буд вай. Ҳайдарқул махсусан таъин карда буд ки тӯи сурх кунанд. аввалин тӯи сурх, тӯи нави ҳамин замонавӣ кунанд гуфта буд. баъд боз дар Бухоро худаш Ҳайдарқул сардор шуда истода тӯй кардани буд. ҳамин орзу ва ниятҳо ба як тир аз миён бардошта шуданд. корҳо чаппа ёфт, поскуно шуд рафтанд. хайрият ки ҳоло ин мардаки баттол ба инсофӣ кард, зӯроварӣ накард, ба ризои рағбат ва қоидаи қонуни мусулмонӣ никоҳ карда гирифт. хай тақдирамон ҳамин будааст. фирӯзаҷон духтари боақлу баҳуш худаш диду шунид ва тағош ҳам рафта рости гапа мефаҳмондагист. ҳайдарқул ҳам бисёр аграҳа ва зум аст. гуфт ба хомӯшӣ халал расонда биби Раҷаб. чаро гуфтии ман нашуд? гуфта истоданаш мумкин. лекин ҷон фирӯзаҷон, илоҳу барака биёед, аз худатон чизе пинҳон намуд. нақс карда фаҳмонед, аҳволи моро гӯед ва агар тавонад як бор биёяд ба мо ошти шавад. Майлаш гуфт Фирӯза. мегӯям, албатта мегӯям, шумо ҳеҷ андеша накунед, ҳеҷ гап не. тақдиру насиба ҳамин будааст. кани вақту фурсат гузарад, худи рафти зиндагӣ ҳамин каҷу килебиҳоро дуруст карда мемонад. кани гиред ҳамон ширин кунед. гуфта Оиша Фирӯзаро ба дастурхон муроот кард. дар ин дам Асад Мақсум дар меҳмонхона ба муавинҳояш ва сардорни аскаронаш маҷлиси хеле махфӣ ва хеле муҳим мегузоранд. ба Наими Талх ва Саид Паҳлвон супорда шуда буд ки аз атрофи боғ ва гӯди атрофи ҳавли боғ бохабар шаванд. ҳеҷ кас, ҳеҷ ҷонзоте ба меҳмонхона ё ба қарибӣ он роҳ наёмад. Асад Мақсум бо дӯстони худ марому мақсадашро кушода дода, аз планҳои имрӯза онҳоро бохабар мекард. росташро мегӯям, ман ба шумо бародаронам ҳар мушкилро осон карда метавонам. ба қаҳрамонӣ, фидокорӣ ва нотарсии шумо боварӣ ва эътиқод додам калон аст. лекин чӣ тавре ки гуфтам, дар оянда ният ва нақшаҳои калон дорам. корҳои калон ва мақсадҳои бузург беқуввати калон, беқувваи тавоно ба даст намедорад. ман мехоҳам ки дасти мо дар ҳама корҳо боло бошад. ман мехоҳам ҳамин комиссияи мо ҳоло назарногирак менамояд асоси ҳукумати Бухоро дар шӯроӣ дар Бухоро бошад. бояд мо ва шумо фармонфармо бошем. корҳо бояд мо ва шумо ҳал кунем. набошад мамлакат аз даст меравад. бале, мамлакат аз даст меравад. аз як тараф англисҳо, аз тарафи дигар амир ва босмачиҳо, аз як тараф русҳо. ба гумонам дар ин ҷо будагон ҳеҷ намехоҳанд ки боз гашта ғуломи амир ё ки ҳинду бар ин асири англисҳо шаванд. ҳукумати ҳозирии ҷумҳурияти Бухоро дар ин бора фикр намекунад. беруни шаҳрро ба мо супорида худашон дар кошонаҳо ба кайфу сафо машғуланд. зуд биёяд ба Тошканду Москва муроҷиат мекунад. гап ин тавр нашудааст. ана бинобар он ман хостам ки дастии Ҷаббор Қурбоширо таслим кунанда ба худамон ҳамроҳ кунам. аз як кас ду кас нақстар албатта. лекин тахмин Ҷаббор таклифи маро қабул намекунад. мехоҳад ки ба пеши пои Подшоҳбибӣ бурда ҳамин яроқашро партояду гӯяд ки вай дигар ҷанг намекунад. ман бисёр гап задам, фаҳмондам нашуд. ахмақи яграв немегӯяд. ин шаб суҳбати охирин ва қатъии мо мешавад. ё тир мекафад ё ҷувоз. як ду нафар аз хушомадгони Мақсум ханда гуфтанд. албатта косахонаи сари Ҷаббор мекафад. бале, гуфт Мақсум. ана бинобар ин ҳам ман шуморо ҷиғ задам. аввалаш ин ки имшаб мо фақат худи Ҷаббор Қурбошӣ ва ду муовини баттоли ӯро хабар кардагӣ. зиёфат калон мешавад. майлаш онҳо ба яроқ биёянд. лекин мо ҳама гӯё беяроқ менамоем. яроқҳои мо тапончаҳои пуртир дар таки хонтахта дар ҷойҳои муайян мешавад ки инро шумо медонед. ҳамин ки ман ишора кардам, Наими Талх, ту, Оқилов, шумо, Исматҷон ва худи ман баробар тапончаҳоро гуфта ба синии онҳо рост мекунем. Саид Паҳлавон ва одамоне ки аввал ба дастархон хизмат мекунанд, якбора ба дами дар ва тирезаҳо бо милтиқҳои тайёр пайдо мешаванд ва мо Ҷабборро шариконаш гуфта беяроқ карда дастҳояшро мебандем ва мувофиқи қарордод ба чека бурда бо воситаи одамони онҳо дар Реғилистон мепаронем. дар ин байн шумо саркардаҳо ҳамаи одамонтонро номаълумкак ба гирди ордугоҳи босмачиён бурда муҳайё ва омода нигоҳ медоред. шумо Исматҷон сардорӣ мекунед. ҳамин ки
ما قلباشی و شریکانش رو برده به چکس بردیم و اردوگاه یگیت‌های قلباشی میرویم و همه را تابع خودمان میکنیم. آنها را با خودمان همراه میکنیم. پرسید آقلو. بله سپارش همین طور شدگی. لیکن من فکر میکنم که بدتر آنها را ران کرده با خودمان همراه میکنیم و یاروقشان رو برگشته میدیم. لیکن این در بین خودمان ماند. مخصوم گپش را تمام کرد و فکر پرسید. معاون و یاری دهندگانش که فعلی او را نصب می‌دانستند همه با یک زمان نقشه و پلن‌های مخصوم را معقول دانستند. پس مخصوم به هر کدام آنها سپارش مخصوص داده مجلس را پشت اعلام کرد. سرکرده‌ها از مهمانخانه برآمده در تیاری کار شدند. اسد مخصوم سید پهلوان را جیغ زد. زود رفته عصا را از بین جا برید. سید پهلوان خرسند شده رفت که عصا را بیارد، زیرا می‌دانست که عصا آزاد می‌شود و فیروزه خیلی استه می‌گردد. عصا به خانه یک دره پای می‌سوخت، زیرا که سید پهلوان آمدن فیروزه و نیت مخصوم را دانسته بود. کنی بیا عصا جان، گفت سید. مخصوم جیغ می‌زد. یگان کشایش می‌شد بریم. عصا برای حمله برآمد. پاسبانان تای در خواست که با ملکش را پیش اندازد، لیکن سید پهلوان اشاره کرد که لازم نیست. پاسبان هم از خدا طلبیده به طرفی منزلش رفت. اسد در مدت این چند روز خیلی لاغر شده، رنگش کنده مانده بود، لیکن نوید سید پهلوان را شونده چهرهش گشاده شده بود. همین که به مهمانخانه در اومد فیروزه را دید که به سرش فرنگی ولی رویش گشاده با مخصوم نشسته صحبت میکنند. وای اول یک لرزی رو رشکش اومد ولی زود به خود آمد. با دو دست گشاد خود را به سوی فیروزه پرتافت و او را در آغوش گرفت. سلام سلام گفت. وای به مخصوم اهمیت نداده. هرچی تو را میدیدیم، هرچی همین روز هم بوده است. نباشد چی گمان کرده بودی؟ با تبسم پرسید اسد مخصوم و خودش جواب داد. ما تو را فقط یک چند روز از تشویش زندگی، جنگ و جوش فیروزه خان خلاص کرده آورده مهمان کردیم. دیگر هیچ غم نه. ها نظم شما آسوده باشد، آسوده باشد، گفت فیروزه به وی. ما مهمان کردگیتون رحمت، گفت سخت کرده عصا. اگر شما را هم ما همینطور مهمان میکردیم نمیدونم چی میگفتید. ما هیچ چیز نمیگفتیم، گفت خنده اسد و پس از کمی خاموشی از جا برخاسته به عصا و فیروزه نزدیک شد و به گپش دوام کرد. خیر معذرت میخوام. از طرفی معاون هم یک نافهمی شد و مرتکب همین گناه کرد شدیم. باز معذرت میخوام، خفه نشو. من به فیروزه اینو همه گپ را گفتم. این کس از گناه ما گذشتند. گمان میکنم که تو هم به دلت نمیگیری. بعد از این کارها تکرار نمیشود. الا تکرار نشود که، گفت فیروزه. اکنون نقد نمیشود. ما از ظلم امیر خلاص شدیم. آزادانه حیات میگذاریم. میگوییم باز همین خیلی رفتارها شده است. نمیدونم چی گویم. دیگر طاقت کردن ممکن نیست. نه خاطر جمع، گفت اسد. من و همه رفیقان من برای آسوده خوابیدن شما و سلامتی شما شب و روز آرام نگرفتن پاسداری میکنیم. خیر به شما بیوقت شد. من فرمودم فایتون در تکی دروازه منتظر به حوالتون برده میماند. انا این از من به شما یک هدیه بی ارزش. اسد مخصوم از دست سید پهلوان جامه بی قصب را گرفته به کتفی عصا پرتافت و یک سربند کلان ابریشمی را به کتفی فیروزه گذاشت. فیروزه از چشمان عصا خوانده دید که میخواد هدیه مخصوم را رد کند. بنابراین زود به گپ درآمده گفت هیچ چیز لازم نبود، لیکن از بس که امکی سید پهلوان هم تشویش آوردن مالش زحمت به شما. خودی مخصوم سید پهلوان و نیمی تلخ آنها را تا به بیرون دروازه گسیل کردند و فیتون دو اسبه کلان و با آشمت سوار کردند که میرک الکی در آنجا بود. دادا شما چی؟ پرسید وی از سید پهلوان. من پگاه به خانه میروم، گفت سید پهلوان. با اوچت سلام گفت. خوب شده است، گفتم آن میرک. سید پهلوان اشاره کرد. فیتون به راه درآمد. فیروزه و اعصاب با این سوی این پیر پرتدبیر با منتداری و تشکر نگاه کرده سرجم ماندند.